O te whiawhia o te ofolofa ma whātalo whātu i le nei tai an fōu tātou tunu. Wha mālord whanau manuia o tātou i le tai o lea solua o lea solua sifulu le masino Januari lua a whilua sifulu mo le ono o le waunanga ma le tautua le nei e le siufonga le naumua. Ai a mai alvi ingo le tua mai le kolisi whawhaifi au I mālua o le pese a sou le vasa o le ola nei ia ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasale launga o le nei tai au fōu tālo whalawa.
se i o tātou wifo ma te talo. O lea tua o lo tātou maluia ma lo tātou malosi. Ua whai o ia ma whesoa soani sili sili i pōpuanga. O le mea lea tātou te le whiwhewhe ai, pe a whaalili wina le lanolangi, ma lulu wina maunga i te tonu le sami. Pe a ta alili ma sou o na sua sami, ma whaanga tete nai maunga i lona maa walunga. A wā ua malu lava i mātou i le nā papa o leo le tanga. E siri lava o Iova, e te tau foi ona matuavi ia o ia le a aia lo tātou atua ma lona maunga pa ia. E mātango fie le maa walunga le maunga siona. E fia ai le lalolangi uma. E i loa lava le atua i ona mauta, e whai foi o ia ma olo maa walunga, ua suru whai ai le ua pōpuanga tia. Ua le ma vaile vi inga i o mātou laulau whaiwhai tau ta ua i lau le lei. O lau pui ngā whaiwhai pēr, ma loa lofa muti vale. Whaftai tele ta mā i lau toe wha ngua lau wha nau le nei aso fau. A wasa o mātou la fo i atua mātou o la iu a ao la veai, ao le te oto i fo i tō whanga, i le pō liu o mawai. Wa te tau e lava no mātou wha pe atu ma le loto whaanga e tia i le oli. Ia vi ia oe, ia vi ia oe, ia vi ia oe e whaavavau lava. Ai pa ngā lava lea le tuai. Wō mātou mana tue le ni tai au upo le perfecto Isaia. Au we au nei le tangata mālaia. Wane nefu le mātou wa ai atu i lo mātou o fie. Ona o leo langa anga sala wa ngā wai atu i ai o mātou loto. Ma wasui ai lo tu langa i o mātou o langa. O lea mātou te whaalata lata tuaile ni tae au e ala atu i lo alu pelo Yesu Kiriso. Se e whaamamaina i mātou, ma solo i sea o mātou wa ambio le tonu malava. Ai lele ia e whaia se loto fau i te tonu i ate i mātou. Suia le ngangana i le nei aso, ma ia so i fua e pei o oe. Ma ia fesoa swani mai ate i mātou, ina ia le motu sia le fesoa ta inga maleanganga pa ia. E puna e ai loa lofa i te tonu i ate i mātou. Whaamanuia whaamole sio mātou o tinu. A mata mai i ona whaatumutumunga, se i o atu lava i sea lualu toto whaatu a tu ina ma lona tinaile nei tae au fau. O se ue iei mawhatianga i le tino ma le mawhau fau le nei aso. Whaamole pa i atu i eilau whaamalolonga mana, ma whaasa o loto i ate ia. E pele lava nei o mātou tausi i o mātou loto. Whaamole tulu i atu le ola fau ma le malosi whaafawina. Whaatu mawina le ola whaatu atua ma le tali tonu pea i lau whaamalolonga. Whaamanuia atu iau o auna whaiwhi au mō lātou whale tua i so se whata whaitaulanga. Whaamanuia i o mātou ainga uma. Mai whaamanuia mai whaamole lau whanau ngā lulue so se whaiva wa anga atu iai po whea lava. E meise lava nei a mātou whanau pele, ia e lavea ino lātou wola iua awalofa. Tole muli awina i mātou umai manuia mai a te oero mātou te mā, le lofa lo mātou whaola Yesu Kiriso, ma le māwhtanga whaiwhai pēr ma oianganga pa ia, nei se i o oi le whaavavau lava. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia la o pesa tu loi vivi o vai fanua ngā tai fale ma le vāo matua a toa matulanga whaalupu peina o roku tūmalo. O pese mo muatu I tulanga whaalupe lupeina o lo lupele o whale a lupo. A feel over a ole. Tampa! A feel over a ole. Tutofia. Ena whanua o. Le perofeta. Lupano whanofo. Le unu aita whaipa. Alosina. Tampa. Saseu manu tafao. Alosina. Mole tama fasino e. Afifio e potoa. Le matu pala mai. Le mani e toa. Le balo amanolo na malo ia o mailunga. Mata mai I yo fatu ana Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao.
O le tata por kala mele ata o le tai au, ia o le nei wa tata tue whelo i lungo pia ule ea, luas fulu minute u te ene il fitu, ma lo la vel fola umunuia, ia o le tata o folaunga o le nei tau sanga, e le u tata u sa vale vali tu lava i tonu o le masina le nei. O Januari, ia e tolu se fulu tasi aso o le masina le nei o Januari, o nei la le aso lua o lo na aso luas fulu, io e. Whilo e atu le ngā whiwhi tele le mamalu le tunu mara uwha whonga tā lofa lava mai lava i sunga i whawhinga ma whalitua o nei ta mamtina mātutua ia ma le manu se le tunu mara i whanau. Manatu le sa malo o lo tātou Wellington e nafi i lawa le tatununga le uto e fo il tō tele ngā runga matiute ia malo lo pēna i whanau e tā pēna le tō e awa onga le wha ungo ni masina. Ia male amatanga o le masina fo. Wa mai oe le nei tai au. Ia ia le atua ilo nanga le lei. Ila na tausinga malana leo leonga. Leo o taitai mai lau soifua mla uola u tātu tui whiloa ina ni aso. So se vaenga Wellington e mani usila fa pele lalo lang tele o lo au o tui fasalunga le siufonga le mua. Watalo fatu mau falo fatu. Ia o leo o lata tu teimi a Wellington e poni usila nei. Ila afol fitu o lua sifu lua minute o te enet fitu. I le tai au le aso lua. Lo fatu ia pali i mese sunga le wanai moi mai, whaftail mafuta mai, ia nei wompa anga le wamat whatalo fa mai ia ufo no fatu fwoi programe. Whamanui atu ile nei tai au fo. Good morning talo falava. Maloni tato ustokelau, ia luas fudu lua meno tau tele fitu, whawhiwhianga me le RSA. Ia na sole me le tano le tau whamlianga soifua, siufonga le nei o le lamua.
Tala o le tau mo le tau nei ma le nei aso e matele na paolo le nei aso le aso atai au e langi le lei le tau. E iti munga o le a fiaita tau i le aso tofi o le aso farele i e matele ina awaoa le tau wa paolo o le aso tonai e ina i timu. E langi le lei le tau i kapiti e matele ina paolo le so i mana o atu ma whanganui to ulu timunga i Hawke's Bay wa Rapa Taranaki ia whape mataupo e matele ina awaoa le so i Marlborough. O le malulua le oro whama wina inu nei oro amata mai le sifutasi i whaseo le lunga sifu mare ono e mawhanwhana oro i sifu waluanga i lunga lua sifu mare wha. Au kilani le so e matele ina ti munga le aso le nei. Mawai le motu i saute i le aso le nei o whaero mai e matele ina langi le lei le tau le motu i saute. E valu lo ye le malulu le e fa solo tu lunga sfur mar tolu e ma fan fan sfur valu ya nga ye tu lunga luas sfur mar tolu le moto i sautelea o le tele ngona tu ne ya sol moto le vai ma tu e ma tele ne paolo mti munga o le moto i saute ma tu alangi le le la le tau le tele vai ngole moto i saute o pia fight ti lia le asol ne ye luas sfur fitu fu le e vela e luas sfur mar le lima le e ma fan fana. O le ango toi fole lai le so Wellington le toyono minute le iwa na ne le fiafi. E oso ele la tai au le sifuru minute te ai le ono i le tai au a tai au. O le fuole e malulu i Wellington e mona nu utua oi, se furu tasi, sifuru lua ma sifuru matolu le e malulu. E a mawhanwhana, sifuru fituanga e turunga sifuru mara iwa. Mawa ai le nei aso i le tulanga le tai Wellington e sua le tai toi luas futas minute il fitu nei le tai au la sua le tai Wellington pe le tai le te au le tasi le au auli ona toi sua le tai le kuata te il fitu na nei le fiafi o polilua sua le tai i le toi luas futas minute i le sifuru le lua i le au auli nei pe le tai toi sifuru fitu minute le ono le fiafi toi sua le tai le tatonu le sifuru le lua na nei e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tunu ia na ia inga e lafo tupe le nei aso ia whamano la vale anga le lei e utatu a inga i Sāmoa. Tasi talani usila maua tupe au se talia e valus fulu male fasene valu fasene tasi talani usila ia maua tupe Amerika e limas fulu fitu sene tala fiti le utala luono sene o le tupe Sāmoa le utala limas fulu ma le lua sene i le so tasi talani usila maula upa angatonga tasi tesi ma le lua valu upa angatonga i le asolo nei tasi talani usila maula tupe Sāmoa tala limas fulu ma le lua sene tala limas fulu ma le lua sene ya manola valanga le lei manuia le neitai au fuafuanga le tuno o le avano family anga wa soifua mo ila tau man soifua le yaso tuma pel tato i melilna aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia maruia te lelo wa soifua ia si ova aia tu le imeli peisi aso whanau nei tai au o tato ia ile aso luas fulu o le masino Januari ia le ai o tato imeli na ai o le tus fai tauro mau tu se tane ulu tolu fai pelu furono ona fa lata tu leo ne pukane sai le ngutu o le onga umu e mua ile afi ua fai atu ia ua fape atu sakarakai me sako ma a peteniko o au na le atua sili o maia ina o mai o no maia ilea o sataraka me sako ma a peteniko mai to tonu le afi
e matautia I o le mea nei a. Ia o tātou loa le tala nei tātou loa mea tātou la iti. Ia o le ālawa ia sa wanga e whaia e laulangi I whanau a le atua. Ia e leo le atua lan whanau. Pe foi lao na leo ina o le nei tama a tolu. Ia o Sataraka me Sako ma Teniko. Ia o tala masani wa silifia. Leo atu le atua I lau fo launga le nei tausanga e tele la foi fita o le ala. Si au lia la tausanga. Ia ai whamanui le tolu wa saifua. Le pese nei malisunga ia ai ono ni usa le feo nati whamanui e uto was whanau. Ia tatua na ia e mawale alofa.
whātu le tunu o le salus fulu nei o Januari o tala mena tupu la langi tausanga mawai i le salus fulu o Januari. O le so i le tausanga e tasi iwa lima fitu no te tala lo i ai i le peis e ta o le Scott peis i le vasa ane tātika. Ia o le nasisia e ai malefu o New Zealand i le aso nei e peo no fuanga lea e wha mautu i tangata su e New Zealand pe a o le vasa ane tātika. Pela le sol tu sanga e te siva lima fitu na te tala alo ia i masisi e tanga vai o New Zealand. Ai fa pea o le tangata leo Scott na ia whaonga ina ia o le naswafa o Robert Falcon Scott. Ia o ia na ia whaonga ina no whaonga le vai tau le te siva o tolu. Ia le ufa taua New Zealand ma taua lo le Scott Base ma te tala alo ia i lo te siva lima fitu. Ia le vai anga pito ai sa leo lo langi o lo iei fale lea wha mautu e lau su e New Zealand pe amalanga i le vasa ane tātika. O le aso nei te usanga e te sihiva wha na wha pa ui fuai e fua waa al malo Peritania e di pomu i lunga ane o Berlin. O le mamafa o pomu nei pe amale lua fe tolu se lau tane le mamafa. E to i pomu mai a Berlin taulanga lea o siamani i le vaitaimi o le tau alo na lua o le langi. O le so, i le tausanga te siiva whaalima, na whaatauto no ai ia le Palestine leo Amerika, le isi Palestine leo Amerika o Franklin Roosevelt. Ia o lona whaalua lea ua vei o ia matofi Palestine, mai no fo inga e wha mo mua ma le whaalo na lua. E umone whaatauto ia i le aso nei tausanga te siiva whaalima, tolu masina mulmuliane e maliu o ia. O le aso netu sanga te siva valutasi na whaasauloto ai e le atuno o Iran tangata Amerika e limas furumare lua. Ai whatoa tasi na pe na o nai minute talu na maea o na umana whatauto le Palestine leo Amerika o Ronald Reagan. Tu sei le 11 na umana sauninga e whatauto ai Reagan e vea fo ima Palestine o Amerika ia e whaasauloto le Iran i le aso nei tangata Amerika e limas furulua na lātou tāwhia. O le aso nei i tausanga umalava na alo ia i malo Amerika o le aveo se aso i whatautoa ia lātou Palestine aso 2 Januari. E le lava olo alu i pea o male whatausanga ia whaelwhainga palota aso 2 Januari whatautoa lātou Palestine. O le aso sa amata i o le aso whaamati o na suia lea male tausanga tasiva tolu tolu i le aso 2 Januari. Le lavolo o whaawa wai pea i le taimi nei. I Sāmoa i le asona nei, le tausanga e tasiva tolu fitu na toi fo ia i pia, le warisi a mani e tolu Alfred Mathis ma Chehad Stoyhate. O la uina whawaina le pāti e tau le Western Samoa's National Socialist German Workers' Party. Ia pe whapupu o le Nazi Party. Toi fo ia pia le aso nei sa awaila uesfonutanga sa whaia i siamani e tau a fianga lewa nei a tangata siamani le vai tau lea ia o le taimi lea ua amata mai le tau aluna lua lo langi. Ia o tatou talana toi maua le whapoponga le taimi masani whaftai lava. Sāmoa e a, Tofi alea fai
Tofi alea faina te wanelo manatu e o isi aso e tasi ai ulma e o isi aso e tasi ai ulma Dai fa fianso filo io nei tempi le taia sfumma fit minuti lo to le taia le valu le ta pena mai e ta tu tel fo ta tonno le valu taia nei io ne fa formele ia o folo fatu ma famiglia tu ni taia e ni si vai ngol ta tu no lo ma fai ti munga io ta tu lo vai nei Wellington io le fa malu le tau le so mo paolo ia o le valu ia o le aso taia ia langi le tau no ingai ele o yei se tulanga e uno mamafani ti munga ile aso nei ia paolo a fa pea ia pe ono o vava ia tu ifafo wa mata de pisi mai le awala ia mola tau e fainga luenga ia le son fu a sau le so malo lo o to ia gilani ia o te lona ua ta pena foi to fu fuanga face to ta faonga ma to fa te singa ma nie vai vanga ile na va yes fo pe au le lo fo le li fatalo fatu fengu yai Manola ve to el fletua sunga tiulilo ya manola fa taile mafuta mai na I fa fianga la voltaia ya e tonu ya onesa to tele la tono ta fao I ta to la ve ni Wellington pila o le fa tu ngata ile taia I pe fule le tau vai po isi sia le fa yel malu o taia ya e malo alon sai ta tonu sa malu ta faonga sa yai ia sa nga yen ayo le tai ni ya so I fa nga luenga le afenga e mo pel manosi fi vola to fi lo I mo so mo to fa fine manai ya wol fa nga luenga ia fa fi nga luenga le ya so fa fi nga mo ko li se le fi ya una o le ua to is 45 minuti and ta le va
Sa alofa lava o Fupulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le sifofonga o le laumua. Iana por kalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga inu uese Ae le ngalo oe la ubele Le alofa sai o ta lunga ia e te huina Le alofa sai o ta lunga ia e te uina Ana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua pa savala I lunga o mata Te mana tua tae mana E ta ape I le ta whaoata Whaatali lau pasia e tutu I le awala Whaatali lau pasia e tutu I le awala Tau valea I le nei mea Le taimi muli muli o le a e lele I le ea Sa e tuku mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga So ia ta whaamava e ta whaatofa Le fu o le alofa a ngia I lo tawa Lo fatu pei ape I le fia mai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta whea ngai ngana o sia I luma le atua Se fua ngā mo se luma nā I mo I ta ua O pole wale o sia uloto Ne I liua le vai o sina Se tasi ua silia o e ai ngano ai ita Se tasi ua silia oe ai ngaloa ita So ia ta whaamava e ma whaatofa Le fu o le alofa a ngia I lo tawa Fatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai
tino wa vai vai. Fianga mo le pepese le inganga ula mai salani fane alili le uto tasili minuti o lo to na tane o le tula valu fa fonga ye tato tala mai sa mom telefo le ta fa tala fa fo wina tanielu pa pe telsia Agustino malo al patti le la ulu mai manreu e kilani o amele tau ya auto ya lu ftele atu tato por kalame a malo fa ta ye fa so atu tato tu e fa awala lo ma wel tato fa sala longa Facebook YouTube por tato frequency tasi ono tesi malitasi famo ia malitato website o le www.samocapitalradio.co.nz ia o le la fafonga i tato tala mai Samoa ma tato telefo Pedro Mansaniai ia mai alea ia o le tato to tala no lea ia mana ia tato faafiafiaga o le tae fa malusi au atu i le tunu ia mo la to la ta pena nga lunga matiti o le nei aso e usi mai lo le fafonga tato tala mai Samoa.
O te whiawhia lawa te whaatalo whātu ilo tātou tanu, e leisi whaopoponga le neo tānai mea lo tutupu I Sāmoa, o se mai ele whaafonga. O lewa 5 masina talu o le mai ala whainga pālo te tele lea tunu o le tausanga upawai. Ai whatoa suia le whingano le ngata o le suita wā o le tūmalo vaisingano numero 2, a uwhape nā fōna au tasi uma iei le tūmalo. O le a avea le vang whaupawhai le fast por whātua tue le tūsamo o tasi, e se ea tu iei le lango la rātu sui. Mai i le tūlanga tūto tasi sa tau vai lo rātu sui whaipule, motua poa 7 Henry Alfred Tipapali. Na talia le fiongo le pāle mio sa mōl te whono fo I leo le vang whaupawhai le whātua tue le tūsamo o tasi, le laule le mane topola te vau Fose Schmidt, ma sui mamaru umo le vang whaupawhai le fast, e na ua oane le tūmalo e mamori ane le sui whaipule. O le tūta wana whaai loe le tūmalo, o le maua le whaatua tueina o le lango se lau pasene, e le whainga malo whiwhiri o se eine le tofi, vai lo foi le pai o le tūmalo, e le o toi whaia se pālota mo vai singano numero 2, a wā o tasi le lātou lango I a motua poa, mo le vang whaupawhai le whaatutui le tusa mo o tasi, mo le nei 5 tausanga wā amatalia. E na utoe wala au le mata au pawhale a lili numero mo moi lumo le whaamsinonga, na toi wha iloa toa I le matanga ruengo leo, whaatasi e mamau mai leo fiso le loa sili, e le I maua lava leo ngā li I le olo sa I li e tūla I lumo le whaamsinonga, le an whaatun wina e le whaamsino sili, e sa I li a mai ila ua I e mōli mau, e tusa o la mōli mau whaatauto le sa tu I nātu I lumo le whaamsinonga. Na fola sia fo I leo lumo le whaamsinonga, whaamau maua la tau ngāio inga umasa whaatino I sa I li e leo ngā li. Wa mai a foi o na tāpā I a whaamau maunga alo ufisa malanga Sāmoa, pe lei malanga ese malea tunu, peita ai, e lei maua se whaamau maunga wa malanga ese ila o malea tunu. E tolu vaenga na fola sia e le fionga le whaamsina sili, e te tau o na au mai ai se tali le tū leo, po lea le sila asanga e whaatutia pe a whai e le maua ila ua ia. Mai olo fia whaafafonga fo le whaamsinonga, e le vaenga o le tula fono tastas 5 pui wha. A toi ma le tastas 8 pui pi o le tula fono whainga pālota, a toi ma le maua lo mo le mau, o na whao ngā lo lea o mo le mau tustusia. O le tūmalo whale a liri numero momua, e toi pauelo le mata opo tālu sanga o whainga whaato sina le tula fono, mo le whainga pālota tele ua mawai, le ele mai alona ilo ilonga I le whaamsinonga. Ua sa ili atu se awano le tūmalo whaasale le anga numero momua I le fionga te tai o le atunu, o ia fo I o le pāremia, e momori I ailo lato whanonga o tasi I le tūmalo, e lato te le langolango inai le ua whiliwhilia avea mataitei fono, o le fono whaavai oro lato I tūmalo. Na fono le tūmalo ma o fia o mai ei sui, mai I a fia angai ono, e au fia I iwa, vai a whai, sale la valu, vai sa ulu, lalo ma lava ma sa fua. O lo ta afi maupea le tūmalo, o le vesa o ta inga le fionga mangele I le whaongai no tupe, e whaiaila na whaato sina le teimel whainga pāro te tele. Wo lato le toe whaato tuainai o ia, e toe avea mata I te whono a lato bloketi, mo isi miliona tā la. Mai watali fo I le fionga le pandemia, o le ata lia le sa vali le tūmalo, e whaamara malama I nisi o tūlanga, e te tau ona no fasile fia. Ua whaamaunia mai le fionga le te tai o le atunoo, le fionga le laure le mali e tōpula te Fose Schmidt. Wāloa ia le tō fia le tamai tai lo ia, e a maunga Precious Chang, e lati tau aveina le tūlanga lo ia sili le tū mau mo le teimere nei, ai whaanga solo o le whasala la wino le awanoa. O le se ane o maunga I le tūlanga tofi, e na ua mai e konkarata le tamai tai a sua Helene Warwick, peitai e le ito e talo sanga le awanoa. E le wheilo inga le fionga le pānmia ma lautu stala na fisiringi aila na fionga, pe le ono iai se a fianga o whiliwhilinga le malo, e le tūlanga wāwāla lata o lo latu so tanga ma le ua whiliwhilia I le tofi. Peitai na tali le fionga le pānmia, e le mawhai o na tui nātu le ato whinga I se tasi e le whaatuatuaina.
Na whamanino le fionga le pandemia, o le whatua toino se tase, o le vaenga pito I sili leo o na tāua, e so se whainga malo. O tala fawia, nui tele ni aso, whasoi fawia. Talofa I le nei vaenga o telo fau. Ua toi whaafau le waa whea lolo ai ma le ngā lulu e whelangonango mai o le malo o New Zealand, ma le malo o le atu Kiribati, e awala lea I le tui nātu e New Zealand o nisi whaso swani wha au pōpō, mō ngā luenga tau I le soifua maloloina I lea atu nuu, a e whapea ai le ati na e o lona sua wai tau mawha, a toa ma ngā luenga, lau tele mō ona tangata. O le aso ngofua lea na sei ni ai le minsta le vai fafo ia mawasa mana ia Winston Peters ma le sui Palestine o Kiribati o te wea to atu ia le whaamtalanga e alo ai ia lea tūlanga I le vāo malo e lua. O whaelo mai fo I se sui le mtanga luenga mai fafo New Zealand I Wellington o lea o uma ia le ilo I longa lea sa whai o le polo kalame so swani le malo New Zealand mo Kiribati mai o le a wha wopea o na langolango ina I New Zealand ia ati na SS o lo whaatino ina mo le manuia o tangata o le nei fo I tunu o le Pasifika. O whaalia le palemia ia Christopher Larkson o le ale ai ni polo misi taunga tae whaia le pātia le National I le tausanga le nei o leisi whai ngā pālota tele a New Zealand. O le sānoa ngā lo ia mai le palemia tu sai o le tūlanga o le tamao ainga o le tunu le asa whaia le songa fua I le nofuanga tu tonu fōu mo fōntanga wha le vāo māloi au kilani sa ia tāwai o loo sōronga le lei le whaatino ina o polo kalame whaata atitia a le mālo. Na ia tautino ai foi a whai e toi tūla I mai le National I le teita inga o le whainga mālo. O le a wha wopea ia polo kalame ma fuafuanga e pei o na amatai I le toru tausanga o loo whanga solo nei. O le autu o fuafuanga le National sa wha o ngai nai le wha o punga e whapea o le wha le leia o mana onga wha vai ma le fausia o se lumana ai manuia. Pei tai o le vaenga tele o le saunoanga na fisa tala noi nai le vaenga muamua I le tau wha le leia leo mana onga wha vai ma me le tau na ave ia I le wha muamua. Na ia ta ua o le urua I lua tau sanga le nofua inga sa tau ma wha iai le National le wha le leia mana onga wha vai. Ai o le tau sanga wha I ule ua iei nei o le paia inga o le a wha tausina ai le National I le fausia leo se lumanai manuia mo tu pulanga whai mai o le lumanai. Ta ofo I le palemia e tusa ma le sefulu ma le tasi piliona ta la sa ma whai o na wha asau ina I le malo New Zealand le tausanga e awala lea I tau whainga le minsta o tupi o loo iei nei o Nicola Willis ma e na fola ai e Larkson o le tala o le tupe mo le tausanga le nei o le tu langa lawa fo I lea o le ai. O le tau mawhai e whaasawina ma whaititia tupe whaaru o le malo. Mai o le ale ai ni polo misi tau ngatai whai ai le National a oanga I atu I leisi whai ngā pālo te tele. Whai unga le mai asa nei le whailo I ai Christchurch le whaafale tui o whai pūlo le pātia le National mo le lātou whontanga mua le nei tau sanga. Mai ana ta o mai o le whontanga o le fontanga le nei o le a whailo ai whala wai tele le pāle mia ma le aso e whai ai le pālo te tele so oi nei. E tau fi le taitai o le pātia le Labour o ia whoi o le taitai o le tuangai o Chris Hipkins o le saunoanga lo ia le nei o le pāle mia I le aso ngofuan na fi e au noa ma se fuafuanga mautu o au fi ai a wa se lumana I manuia o New Zealand. E manatu Hipkins o le nei whaalinga mai le palemia sa mafuli ina tala noi nai le maumata upu tau le pulenga ma le whainga o ngā luenga le tele ina le au ngā ma le malamalama iai le to tele o tangata o le tino e pe ona ta ua o le saunoa ngā lo ia mua le nei mai le taitai o le malo I le tausanga whai u le nei o le no fo inga
a oanga i atu New Zealand mo leisi ana whai ngā pāno te tele. Whai le sa noanga i Aukilani na whi i se whontanga a le au whai o loa ma le au whai businessi o Aukilani, le Auckland Chamber of Commerce. Sa tele ina pui ai e laksen, i e whai unga whai le whai ngā mālo so whaatasi o lo tu nei le foe, ma i e whola ai, o le a whaawo pe swinga e pe o na amataina, pe a whai e toe tūla e mai i la tau i le taita inga o leisi whai ngā mālo. Ai pe o na whaali e mai e Chris Hipkins, o le mau whaafita huli ua whea ngai nei male tunu o, e maa fua ona o whai ngā whaavae ma whaai unga whai a le whai ngā mālo. Na ia ta ua fōi sa o la ua whautua ina mālosi ma Grant Robertson, lea sa a vea ma min sao tupe le whai ngā mālo te ruai le leipa, e lenga whatia le mālo, ia le whaapa uina o la whonga po tax cuts, ia sa fola le national, e whaato sina i le au pālota i le pālota tele taluai. Whaama whaina Hipkins o le whina ua ia o le national, ma le whai ngā mālo so whaatasi, lea ua pangati ai nei le tamao a ingo New Zealand, ai adi ni mai, e le ai ma se fufuanga mautua le malo, e vave ai ona fo ia lea whaafita huli. O le asoluru a tae ao le whai ai le urua i wheilo inga o le neitu sanga, a le whaafale tui o whai pule o le pāti a le Labour, e le i whaai loi na mai e le li taitai, pe e iai nisi whai pule o le Labour e ono malo lo ai mai u whai o malo pele ai. Ua se atu nei le malo New Zealand e tau ma whai e taofi ma whaasa ia tangata mai le soona whangota ina leo whingota mai vai angia i le taimi e pēa i le tai i matu o Aukilani. Astona ai taruai lea e silia le sel lau mo na tupu tangata e no nofo ai le pitanu o whangaparawa sa whai ai se lātou te te e whaasanga lea i tangata ua whai ma lātou ma sane leanga i atu ma fufuru ma mafi ngota e au fi ai paa ma funga maisi i le tonu o vai angia i le taimi e pēa i le tai i lea vaenga o Aukilani. O lo tau whai fo i le iwi le Ngāti Manuhiri e patino i ai le vaenga o Aukilani ina i e whaia se sā mo le luatusanga e tau fi ai tangata mai leanga i atu masa ona ave e sea i a fingota mai i le ngātai whale ina i e mawai le avanoa e ola le le iai masanga tele i e tu a ingo fingota mo le luma na i o tangata uma. O le fo i wa whai lo mai le minsta whai ngā whaiva ia Shane Jones o lo fuafuaina se tapu ato ai manipor ka lame whaale awa onga e ta awhiu fi ai ia lea whaale tonu. Na ia ta ua o se tūlanga tāle whea ngai ia le whaapapole ina leo tangata e patino i ai lea vaenga o Aukilani i le ono whaalenga ina o le ngātai whale a moise ha ofi ngota e whaalangolango i ai le fōa tāu mawhao le tō tele. E langolango ina le whaapaptonga o tangata Maori le Ngāti Manuhiri Settlement Trust ia lea fuafuanga le malo, ina ia malu pui ai i ala manuia o ngātai whale i le penisula le nei whangaparawa, whapea maisi vaenga o le ngātai whale o loo iai. O le masina fau lea de tauna whai eise whai unga ale minsta i le tausanga le nei whalapo tonga, mo se sae lua tau sanga le umi e tau fi ai tangata mai leanga i atu i lea vaenga o le ngātai whale, ma ave sea mai ai fingota mai a i le taimi e pēa i le tai. E to tele a inga manu i le tu malo Northland ia sai longa o nā whai na i tā whenga malo longa mamafa i le whai unga le vai asa o mwae. E fōringa mai o le ato e la vea fo i nisi ti munga mamafa ma winga whaale tonu o le tau i le nei vai aso. O le nua o kura o stasi o nuu sai longa o na mawhatia i tā whenga malo longa i le aso sā. Mai ua tele ina toa ai le palapala i le teimi nei. Tā ua nisi o tangata i le nofo ai i le nuu, e tusa ma le futu le lo loto o le palapala ua toa ai nei i o lātou lau whanua, ma du tonu o nisi o whale o ai inga e awhi ai ma le community hall le ua pei o se whaatafuna. O nisi ua ova atu i le whaase furutou sanga taruna nofo ai le vaenga o Northland, ai whaato a whenga i lea mani whaafi tāhuli ma tau tia whaapea. O le tōtele tangata, ua matua whaapapole ina, i li poti e whaapea o le ato e a fia foi, i a lea vaenga o le tunu,
inisi ti munga mamafa ina yaso o luma na inei. Ele ngā te munga e o lo valo ia mai fo ile maulunga o ngalu ma le tai i le aso lulu antai ao e ono lofi ai se vaenga tele o kura i le tai me sua ai le tai. Na wha ama malu e le ofisa o le tau le Met Service ia se la puta inga o ti munga mamafa mai le Julai ono i le fiafi le aso ngofua wha solo mai ai i le aua uli o le so. Ta o mai fo i le pule nu o le tu malo whangarei o Ken Cooper o le totelo tangata ua tā pena mo inisi ti munga mamafa e pei ona valo ia mai mo le sofa pelanga i atu i laso hantai ao a wai le ngata ina toe a whai na ino fuanga na la vea i le sa i lolonga ai wha pe ai fo i manisi solo ele ono tula i mai ai. Na maua se tino maliu i lunga o papa e lata i le Gilbert Place i le North Shore i Aukilani i le fiafi o le songofua nafi. Whaalia le leo stasio le tunu na i maua le tino maliu pe tusa o le tulai wha i le fiafi. Ua whaanga solo ne i aisa i lilinga i le mahua anga o le maliu o le nei tangata. E to aluas fulu lua i a le a whainga o fui mu o le mtanga luenga o mu ma whaala me lame whaafose i a New Zealand le feds ua au ina atu i Australia e viso swani i ngā luenga tau i le tope ina o mu ma tau ti o le tonga mao i a uailonga o nā whaina i le setete o Victoria. O le asanga fua lea na malanga atua i la tau nei i Australia ma le wha moe e wha atoa atoe fo i mai la so lua o le masina fau o Februari. E pei on si la fia lo fe ngai le se tete o Victoria ma ni tūlanga ma tau tia o le tau i te iminei i le tele o le mau mu o le tonga mao ua wha alenga i nai lau whanua a toa ma whale ma isi mea tau tino o tangata ma ua tau tasi le tangata ua ma liwai. O le vai asa taruai sa wha atau sanga ma iei le pūlenga o wha le wha fose i a Victoria i le fans mo se fesoswani e awala i ni tangata fui mu. O le au whainga luenga o au inatu i Australia e to luas fulua e au fiai fui mu e to luas fulu ma ofisa e to lua o mea tau wheso o ta inga. O la tau nei au fiai sui mai le mtanga luenga o le siu manga wa pēle ofisa o le wao matua ma tangata fui mu ma isi la o le fans. Whailo mai e le whaatonu langolango o le fans i a Ken Cooper o le au whainga luenga ua malangatu i me le pone ua lava tā pena mō ngā luenga o le awhenga iai i lea vāenga o Ausitalia. Nei tā ua fōi e leo se mea fau le awina atu tangata tinei mua ni sila i atunu i whāfo ona e iai ni whenga inga whaale vāo mā loea a fia i le fans ai mai se i le awina atu tangata whainga luenga pe a mana o mia mai i Australia wha pe a tu motu o le Pasifika atu ai ma Amerika i mātu. I le laulangi i whafo, o le pāle mia o New Zealand a Christopher Larkson, i se tasi o tai o le laulangi, ua wala awina mai i le Palestine Amerika i a Donald Trump, e a vea mosui o lana komiti o le file mu mo Gaza. O le ata whātai o lea whaalapo tonga, ua awina atu i isi fo i tai o le laulangi e le whale pae, e au fiai le pāle mia o kanata i a Mark Carney, ai whapea i a Javier Milei o Argentina ma Recep Tayyip Erdogan o le atunu o Turkey. O le li Palestine o Donald Trump e te whono ai le komiti le nei o le file mu e pei ona mana o ai le whale pae i se vaenga o tau mawhainga mo se file mu i Gaza ma lea vaenga o se sae tu tonu. E le i loa le teiminei pe fia nisi atunu ua ave i aile nei wala ulia e le whainga mā loa Donald Trump. Whailo mai e sui o ofisa o le pālemia i Wellington e le i whaia se whai unga mautua Larkson pēna te talia ina i a lea māla au pēle ai. I le tunu o Japani, ua tālo ina ai e le tamaita i pālemia o lea mā lo o Sānai Takaichi le whaia leo se pālota whaanati nati a lea tunu e fili ai ni sui fau o lona pālemene. Tamaita ile nei o Sānai Takaichi e whaato a toru nei māsina talo na tula i mai i le tofi pālemia o le mālo i Japani. Mai wātangia i ripoti mai Tokyo i le tele o le tūlanga langolango ino ia maana porkalame
taru na tu le mai e avea maurua I pale mia tama itai o le atunu o Japani. I Awhelika I saute to o se furu tonu la whai o ni ta mai tia onga na mari liu I se whalewe lave na soa I se loli se pasi ta mai tia onga I le tu malo I saute e ngo o Kutang Province I le aso ngo fua. O unwa I li poti mai le whalewe lave na ta awai o le se furu malitasi o I ta mai tia onga na mari liu I lava I le mena tupu ai le whalewe lave ai o le isi to lua whaato a mari liu I le whale mai mai ua whaanga stolo nei sua ngā leo leo I le mafua anga o le nei whaalewe lave ma tau tia. O whaelo mai fuafuanga mo le whaia o ni malanga waalele I le vale o kala estete ma le atunu o Vanuatu I nai masina o lumana I nei se vaenga o tau mwhainga e te tala atu motu o le Pasifika mo te ngata malanga o le motu I saute o ni sina. O le company valele a Solomon Airlines, le ufamani mai, le amatalia o na malanga whaatulungaina I le vāu Christchurch, ma le ai o Port Vila, le lau mua le o Vanuatu, I le aso mua o Iulai. O ia malanga I lua le vai aso e tu ua Port Vila, I le o ulia le solulu ma le astonai, ai tu ua kala I estete I le taiao le astofi, ma le taiao le Sāmoa aso te tasi. O le nei ala wa'afau o le teimi mumua lea o le a iaini fisota inga tau wa'alele I le wāo le tunu o Vanuatu ma le a ai o kalai stete. Whaalia mai I le pule le malai wa'alele o Christchurch o Chaston Watson o le nei ala wa'afau o se la sanga tāua mo le tūmalo o Canterbury whapea le motu I sauti o New Zealand. E le ile wātu fōi talo na whaai lo mai le company o le New Zealand I lo neia whaamoe moe e whaia sa malanga whaawai taimi mai I Christchurch a ngai atu I Rarotonga mai le aso luas furono me e o I le aso luas fulwha o katopa o le tausanga nei. E tālonga, ua le manuia le tau mwhai o le aula ka pifitu o Sāmoa whapea I le aua tonga ina I ho atu I le vaenga lua o la ka pifitu o le laulangi I le tamusanga au o le vaenga tolu le asa whaia I Dubai I le whai unga o le vai aso. E ui ina sa malo Sāmoa ia na tālonga o mai tolu I pulu sa tau wahai ai na whaia ina I le aua Belgium I le semi-final I ai e se fulwha I luas fuono ma le sao ai I le final. O au e lua ia na sue fusi o Belgium ma kanata I le vaenga o li le ua maua la lava noa se atua I le vaenga lua o le tamusanga o le kapi teito fitu o le lalulangi. Ai I le vaenga o te maitai o le aua Awhelika I saute ma le aua Argentina le na sue fusi ia mai ua tau whaise o matu ia au I le vaenga lua o le kapi fitu o le lalulangi. O le aua le manusina sa ta wai na tūlanga fitu I lea taamisanga I Dubai. I tanga Apollo whaale wao malo o le li New Zealand ngoi a Daniel Hilia na tūlanga lua I le tauwanga tele whae ngoi na o le Dubai Invitational le na si umpini ai le li mai se pania ngoi a Nacho Elvira I le tae tasi e se fulu under par mai a Hilia. Peita ai eui ina tūlanga lua le New Zealand le nei, ai na mauaro na whaelunga tupe tolu se lau ma le lua afe tāla Amerika, pe tusa lea o le 5 se lau luas furono afe tāla New Zealand. O le isi New Zealand sa tau vai le tamusanga le nei I Dubai o Ryan Fox na tūlanga luas furunga le fitu. Whaeunga le nao telefou. O le lau whaafonga le tunu I talafau a mata le nei tai au pio na tāpenine le whionga le wano ati lau mtala mai Sāmoa e le sunga I a tāse salam sam. Luas mu 5 minute te ene le valu le whaafonga le tulai le tau nei matu la sifun ma le lua I talafau mtala mai Sāmoa. Ea, malo la vale usu. No. Tātou tunu. Eo. Ano si nei tai au, tasi o mai. Ea, manu ia wak tai fui. Alo na mai. Le yale li taimi uma. Io e sao le ya moni.
Ia. Wa le wa tātou mautino e le ia se whet wha umino na ola polon soifua Mo. ia e o le alofa malanga le o le li utei mai lo ta ola ma soifua le tunu. Ia. E te tunu ngol por kala mene o le atal tai o e ni a inga o lo o Io e. maftia ni taimi o na o e pele i maftanga ia fa mafana atu por kala me mfa lo tele atu ia e o le por kala me level nei ia tele lava i fa fianga mana i fa manatu o le nei va taulo tato ia. Sa o le lei. O swing o le tau le mafuai o na lolo vai ani si o atunu. Ia ai mu ngā lai si atunu ia ma whaatupula iai mu pe nei Australia. Ia al mo al nei atunu New Zealand pe o le motu i mātu nei le pito lava ilunga. Le sa lolo vai le whai ngol neva yaso. Ia le foto era patai mai. E ono to ia afia foi. Ia il tau le neva yaso. Ia mon. Pe o le vai atu le tau le ile asol nei e le motu ai mātu nei e motu a tele o vai ngol motu i mātu nei ti munga malolonga. Ia. Ya le motu i saute. Ia e matualangi le lei le tau le asol nei. Fua fuanga o tō nei Wellington le matele na paolo mfa malu nei yas. Mana ia. Ia ai o maluenga matiti a matal tai ia manuia tele le watu le ia la uma le awia me se nisi o la malanga. Tau sia ele ia fai nei fai nga malanga nisi nei yas o ile tulanga o tau. Ia sa o le. Ia te msalo fo ita te uia na malolo na fi Wellington. Ia le ola e usu matanga te lisi tanga te o te. Ia avo. Sa o le ia. Patu tunga tala vale o fenga luenga pe ava pena umil mano longa sto na yo sa so fua. Ia me se la tole na umina o Sāmoa ta fao mai vai. Ia po isia tunu la langi le ufo mai. Ia o tau le fia lu fenga luenga. Ia pangale. Ia tawana usu. Tawana usu. Ia menu ia ngaluenga matal ni vai yaso. Ia ta pena fo ina fana ue ia onga i le stofil vaso fo ni se wa onga. Ia sa o le vaso fo e isia onga. Ia o isia onga ia e la matanga o le masino fo. Ia o te loa le fo ila o le pi le pisi tele la wala i ni vai ai o lo te me ia onga ia mtua pisi fo ia tatou te loa nei matua la wanga i fa tau o fua onga mtongi nga onga fa nau ma pia onga me o fa pena ia i fo inisi e mana o fa soa ia o fua onga ia na tala leina fe na vidi mai ai o fa tolu va lima lo fa tas ia pe lo fo inisi to e kale si ona ina ai ngalo mo mi so so ni me tau a to ni nga onga ia ma ia ave fo ia ia moni ta pena ia onga ia ila to e mo fua ia o fa tau atua ia fa soa wa pe lau e mo fua onga le matua tangta ia mo la va no e mo fua ia te le na fa mama ve mana ia na fa mna to ni ta ia ia la le ia mo la to e malanga i so se tu o nei la langi ia manuia lo fainga malanga ia e ma to le la no fo ia ta po ia tu ama po tu fala o nei fo i vai taimi o tau fo ona fo le poto le fufuanga mo le fatau ia tunu e sia o le tau e saunga le mu le tele wa tunu la langi i fe va inga ma taua ma sa pena ia mon o se nei vai tau pe fu ia so ia ai ona utato maua tala i le vavavi o teknolosi nei vai tau ma so tai to ya so mo fa la vela le tele so i fu ia fia ia vele na sau ni tai o le pasi le Afrika le na fe to ai le pasi ma se loli le afia yolo no tamiti ao ia ai Ola na file na sa ule tala le train na feto ai malisi train na Spain. Tolu iwa so ifua na afiai. Uwa so lente nei pa u ile crane na masini fo ile fie o ia mo si mama mafa mau mea. Ia pa u lungo le si train na i Thailand. Tolu fulu lua so ifua na afiai. So se mea la vola langi o tupu ia ile o tu ai lava le taua la fai o i Ukraine Malusia tono casa la to ya mesio el sawanga ale la o vino la tam hamenei ai dola ia tolo komeni ia o la tam na na fai sawanga o Iran le fo fia i poti la mai fia fe so i fu ala fa noi tele so i fu fia i Iran sa o le ia mu ia fa stai ai le tu nei atu mu ni tu langi lo tatu o mau lo mau la file mu mo fia sa o le ia ya o nai fa fia ngol tai o 2 minuto o te valu si fongo le mu tatu por clame o le atta tai o Patal vatu sunga fereti malolo ia o lona lote manuia lava le nita fa vale le fosemi fa taitere lava le mafta mai meis lino manuia nga luenga lo fenga yai ia nika tupai fa taitere lava le mafta mai fsela nga se ngari ka peli ia manuia lava le nita fa tu apina te vanga fa taitere lava ia le mafuta mai nita me le tai au
Fasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa o tau mamalu mo tau pa ia taulangi. Ta lele ia o tau pusā, te pua tausi ma te pua tū mau. Wa o lea o toa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua li i le matangi. Ona mātou wha atu lou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo le ta māloa. I le nganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea ua te tala mai le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e mamoli aloa ia atuai le Parlemene o New Zealand, le tālusanga sainia po le petition, mai le fast lima afe o tangata na saini lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene, le mata upu e whaasanga i visa malanga, mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa, ua whaatulanga mo le aso lulu, aso sefulu maltasi o Februari, lua ono, i le vao le sefulu i le tae ao, se ia pa ia le sefulu lua i le ao uli, i le loto ao le motofono i Wellingtone. Ua mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition, a o le utele nei o le wha moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand, mo se whaai unga. O le wha moe o le aso, o sa auni le komiti au kilani ma Wellingtone, e tāpena au wala tāla whiangai uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa, e awe yatu mo lea wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe, e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi, e whaeilo atu lo tātou langolango, ina ia talia le maa lo le tālusanga sainia po le petition, e mawhai ai o na whaafai ngofie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia i New Zealand i le isi ono sefulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie fe malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa ona o wala whainga tātou fe malanga inga ua wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau i le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sefutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso o pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellingtone, tātou te tutu whaatasi i le sā ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu e tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. O toi luas fultolo minuta na tale o le tulaiva ya na o le asosfutasi o le masina fau i le whamoe na ia o tātou tinu i nei Wellingtone lumun mo te fono le malos New Zealand. Ia, malanga mai ai, Novo inisi o ainga o laka mai le vin, Palmerston North, fio mai whaatasi nā tātou te langona umal whawhinga tāo na mau o visa nei tātou ainga Sāmoa mai ai. Io mai ato tele a tātou e langolango, io le mana i whurina tātou mau. Io te loto o tele fo i tātou le na saini lima le, saina lima le. Ia, ai a whapele i mō se wano e te saini ai. Ia, mō la wano e te aua i mana ia. Ia,
Ma nei tele mlanga me ta fa nei Wellington e ma sa vali. Ia ma wel fa mo na wolonga tu telefone mo miti afu. Ia. Ava pe fu i tele ava noa ia em faina fa tu pel miti afu sei sia ma nei fo. Ia wo fu ni vel miti afu ma vainga e pona ti ai lo awai. Te o le isa u dos fu lima ta la. Ala te fi awai ia lu lima fa tau so miti afu ia e le faina. La lava lo ofuna la e lan moana ia. O le so se la noa e pon me ia tatu to tele ai tai. Ma le foi vai le ta ua. A fa pe ta ua. Le le alu. Ia le te fi alu tanga lo fa tau miti afu te ofu ai. Ia lo sa fo na fa tau miti afu la fa lo sa o ah. Io. Ai ngona. Yes, sa o le ia. Ta e te talo lava mtalu se ia me ia fa mo mo si tatu tunu. Mo. Ia awale tau fa ia fa ngofie na mai ne ta tanga ta fau. Ia wa fa ngofie lo. Ia na o pase se amanisi ia inga ma la le toi. Ia. Ia wa le pionenta fa so na fi. Fa pela e mai mo pena isi va nga foi le siaki ai. Ia o fa pe mai le ia e le maualo visa pe a tu tonu te maria tu peito. Ia na fa pe tu lo teita. Ia le ai au mai. Ia tu mai le o la application tu mai mana tupe. Ia fa pe na vai tu al vai nga le la wa to mo me mo mia ia talialo. Ala mo tino ai le pasia. Ole si me malia li potina o falon fo I mo le magonis. Ia. E le tamama tu ona fie sa uni usila. Ia man tu ala asauta ma esta tu la utas. Oi. Man tu ala asauta ma tu ni usila. E tau na sa si au mai. Se ol fa na. Ia. Ia o le fie sauta ma tu e asi si ona uso ma tu fo le ni usila. E te lo me malia. E mau le visa o le atali I le ni sa we maltoin. Ai le mau le visa o toi. Ese vai. O mutua sauta. Mutua tele lo ala pa senga le toi nga me va pe. Au tu tanga tele o le mau le visa. Na ele mau le visa o tanga ta au tu. Ia. Mau le visa o tanga ta lango. Mela te te foi. Al manino le application ala o le toi ina sa vai lo no so ni usila la mo miatu. Ia. Mo mia le atali so yo mai mo le toi ina la ngani fel toi ina sa una oi. Sa. Uma e mau lima vale le mo lim tamta. Alma tu ate le o mo tu o fo tanga tele na va ia me va pe so. Ia, o si vai nga. Ia, nei ma tu ia mai. Le mo le mo ni la to visa. Ia. O tele lo po le ale mafu anga e ala ona le va ve fengo fia la to visa. Ono lima fi tu sulu tai tanga tana. Isa le ia. Awale o le si foi fa mau nga e foi nei foi fi au wala to visa o mai e nei. Moi. Alfa pe. Lo ngo le tato nuina foi ele mi ko se na ni usila ia na e tato foi fi au. Foi na. Leva todo tu se le galesia ma le fala tonga la ia ale tato. Ngo le si me vai. Ata lo avela sa tapa lai. Ta lo amal tu spa ia. Ela me te tauto ele. Vai no la ia tanga tele la foi la ta apa lai. Tu lo ni mai no tu spa ia. Mai tauto mai. Ole a fai mal fa ma oni lo ngal ma volungo me le wesi ya tarsia ya bia le aso le manuia tatu e lango fa mo o si tatu tino e te lo ye le tala le fai tau le tau nei ya na ye le pomu na mo si ato I tai Wellington nei le aso luas fulfitu o te sema ato umar Christmas yo umar Christmas umar Boxing Day e por te o se fulu tai na mau le pomu I mo sa masini fo I scan na vala au lo va fa to ni usila to sia kil pom no fa au fa nga malanga pe le se me tupu oi al me sa sa tau na fai tau tau fi esa tau na ve se tanga tam tau fi me la va le fento nga yo se va lele to tau fa pe o sa ngole mu al te se lua le tu lan fa sai linga ai mo le o le pomu fo ile a fai fa te inga o so le le o se me moi o so se me fai fa te inga ia pe ma o le pomu it's all a military practice bomb na mo to no se ato ai eta ite voia a fa pe se vai ngol military ni usila me le ta o le fai lo me ia mo to le ta uma ia fai lo pe foi la va pe o uma oe a fa pe la sa le lisi lu mo le screen foi ngale le mla vale
O te tono lau ato me ia te au e taunu whai loa. Ia, mo. E le ise anga vele te au ta te alo tupu whaatupus whawilavi. Au ta au al whai loa. Man malama le ofisa po le New Zealand, po oil level company, ia ma tangata le tono ma le vale. Man malama i meila ato ina ia wali tupu ise me whapea. Ta ofi malanga, ti leia i ma. O te ofo tangata le nalu ma le pomu, o io sesi e ngalue le vaenga le military New Zealand pea. Tau an whai loa. Tau whai loa. O ai la ana poloko o ma whenga malanga. Te le o le afianga o whenga malanga le taimi lea. Ia. Ai o le mena le whai lo mai. O le muli ta ia i New Zealand. Ta ia la me whapea. E masalo mia lope mo se pomu tu sa pe le si pomu mo. Tau tau fi uma me uma. E o se le sona mo tātou a. Ai ani me whapea i tātou ato. Fo ele oni ta tau ana whai loa. Ia oni ia whai nei whenga malanga. Iwa ele se ngal pomu lama me fule me talo le whakawai ta tēr muta ita. Ja, mo ila. Ia le matua onga ia fianga tangata. Fule le anu fule le whakawai i lunga le. Io le vale. Ia, mo. Nei whamanatu mo tātou mo le anga i luma. Te le lola po le asfofuanga o whai tangata lea na ia tu ual po mutono na nato. Ia. I lo se mea mo. O te lo leo whai lia mai e le whaenga wa o ngā liusila. O ki lani ale pito sili na to o tele ni whai a o ngā mana o miai. Pea ma le whase lau wha lima vano whai a o ngā mpule a o ngā le mo o miai ni usila. Wa se fulu lua pa se ne wa si itia i lunga le foi numero lea. Pe a fua lua fe lua lima le taimili nei. Fas fulu whaani pule a onga i fia mau ni usila. Mawa no mau lunga. Lunga o tere pule a onga le sa pule a onga isi a onga wa malanga Australia. Ia, ale malanga o suela to ngā luenga po o retire o malo lo retire. Ia po leo to e whai a onga. Ia, e sa oi. Ia ia vanoi e whaia o ngai fia moni si le whase lau wha lima. Hala. Ia, to e telea, e maritua atasi whaia o nga pe luas full tamaiti. Tamaiti. Ia wela lea fia ngā whapelo le whaia o nga whaasaya nisi a tatou kolisi. Ia. Ia le lau lesi whaia o nga veli e 12 mali o 13. Ia se vai. Wa tasi le whaia o nga le kawa umare tele o tamaiti. Whase lau wha lima. O le whasilanga nā nau amai ele ofisa wa onga. A o nga New Zealand. Se vai lai. Ia, o le whaidumera nā. Pe o le whawhainga tā na maua ni whaia onga, a i whaia onga na mai whawhoma le tō mai lea pe lau engelani. Whiu e tau whaina tō awa noi nei, na whai tau whai tala ia i nei tau sanga mo vai. Ole, Sa a whai o mai tangata ia mese atu nu uia le lunga le leitama o ainga i pe tānia. O ni whaia onga mai se atu nu ula anu mera tase na ngala English. Mai whai longa le lei mai university o. Ia, utei loa e tau whawhaingo fia. Whawhaingo fia, ul whawhainga tā. Whawhaingo si o ki whaia onga ini. E wha ngā whaia onga i o mai isi nu asia e pe tau masaru salua. Ia. Whaia onga nā e mo mia to e o to e a onga lei ma. English. Whawhau lato i o e. Ne to a mai eile. Tau si au nei a whaina ia, le tele o a onga le tātou whanau ni tau sanga. Ai a whai o le a whainga nā whaia onga o le mana o mia. Ia, e le fisiringia le a fia o a onga anisi o a onga. Ia, e sa au le le. Ia, whoro tau sue ni lato whaia onga. Ea, tele te oso runga le fua. Whai onga sa. O le whai onga siri la nā le taimi. Lau mai leo whātou wa lima leo whātasi tātu tanoa pe isim tāu po te whia whāsoai. O leo a matau na tape ia au nanga fo i le free G len tātana noa. O le nu mua la lea ua tape le na free G. Ia o le nu leo Dunedin. O le One New Zealand, te manatua le sai ngore Vodafone. Le One New Zealand le la tape le na free G. I le aso atai au o le nu mua o Dunedin. A whapea e free G telefoni a seisi o le ai politina. Ia politama. Ia ele toiola tai au. A whapea la ia o ngā la telefoni i lau o nei le tape Whapea o lea o ngā telefoni. Whātau san telefoni fō. Ai whapea na o Facebook, ka rai whai. O i le whātau i le mātua. Whātau inga lai po e au. Au tina o le a inga lai whamai. Honey, wa pēla o telefoni. A le te Lord Free G le we telefoni al tina. E whai ala e o le tonu. Ai lo na o Facebook, ka rai whao ngai. Ia wo e au atu e whātau o telefoni.
Ai no lai fa ngatongi, lai fa ngai fa email I tongi pili ale ainga. Telefoni ale tina le fa uma ya mea uma. Ya tatau ya o na vaven fa tau telefoni ale tina. Wa fo mea uma le ainga le fa ngai. Ya fa pe na Facebook ka ya lu le aso atono fono foi. Ya fa ya o tonu o te a wa te fa tau. Me je pero masa salon to ina to fe lo matu mala ya so ala na o yo la ma lo to fe no Facebook ya malo ya la mais foi sua vivianga ya oui maria fo ile le sa no nga amata te malo o fo o laxen so le ya ile na mole le tau sanga mamole takata por kiki poto e faitala ai te lo ele o ilo ma sia sol palota e ele foto fa ilo pen fa ilo la wanu talfo ele si tawa fianga le fa ikale ste fa ilo ale no vai to na fi pe Simon Preaches le sa pa sa tai foreigners o yana le sa host o ele sa ya la tau silia l'accent pe o november ya di Italia el tato pa mi na ale mai tau atu ile pe la tala ya mai ni tao to tele o tangata pe la lisi uni le no fai tau to tele o tangata ele o fia to wa fe mon to puta tele uni le e va se furu pase no to wa fe le ele o fia ta inga al fenga malo le ne yo le malo ale folinga mai e pe on fa di telefo ele o ye ni ala to fol folanga o fata tia mole le si ya il est tout ça n'a pas fait parler mai ya pe avea foi le se manula uti ele mate ta inga ya to campaign mo venga palota paule mele yai e ta mo fai ia mo le vai mamao e tongi e ta la fum tu la fa pena al me foi le le fa la titi o text ta venga lunga pisinis e sa fo le pa inga le nei ia le folinga mai ele mfen fata uina ia mo ta to ia pa fa yo le wa to sang le palota o le tatou leo lea I me whai o nea tonu. Tu e pālota e se whiriwhiri soi e o I tonu e whai a upu o le tatou tonu New Zealand. Peko Sāmoa. E whenga pālota na e loma ia manei au e le stala ma o e pālota. E whaari lo tau whirangalo mo tau leo I po ai e o I tonu o le pālemene whai mo tau so. Te ilo New Zealand pālota eseli ni tau sang. Wa mo matuare fia tangata ia na vai ai mai ngalo. E o mal te mine ele I mo ngalo e nganisi. Tele tangata vaia, tele tangata tu ni usila, tele tangata wa faina uma ia mal tau so fuanga le tau te ia nei. Ya faila o tangata uma ele fia. Ai le o ile pa lo tai pa inga le uma. Ia le no ne fa le fina ngalo po ai el parti te la ngalo ina ia. Malo. Ya na. Wai ole me finga ta tele le mele o sa I male fia. Ai le palota. Ai le palota. Sa ole. Afa pe ele o tele I palota. Ya wa mere wa fia ya umalo wa ya si le o malo lo le o tau tala lunga langa le tele palota alo lo le Facebook ya vice first va vianga ya fatalo vatu sunga faia ya po faia mose manu lava le nita ya o sale a Tyrell te tele lava le mata mai fa fuina tanielu ya mal tama fe lolo le o sak la le tafea talo fatu nita yao ya ma fo Eric mania lava nita yao foi mamao walk up pace after tele lava le mata mai ya maltama Ricky masoi pe ya fa tu fa inga Ricky ya mane fenga famina se montia fatalo fatu malo Ricky inu afu ala au ya fire panga yo fa inga dise me vale malo Ricky ya tu fa mai fu ala au le fo fi mau tasi Pala nga mo elo malos ya manu ga venga Ricky ya o caps a silipa fatalo vatu neta ya mal faltu asilul polta ma o kilani te tele lava le mafta mai
O te whiawhi lawa te whaatalo whātu ilu tātou tanu, e leisi whaopoponga ne o tānai mea lo te tupu I Sāmoa, o se mai ele whaafonga. O lewa 5 masina talu o le mai ala whainga pālo te tele lea tunu uli tau sanga upawai. Ai whato asuia le whingalo le ngata o le suito wā o le tūmalo vaisi ngana numero lua, a whape na fōna au tasi uma iei le tūmalo, o le a avea le vang whaupawhai le fast por whatua tue le tūsamo o tasi, e se ea tu iei le lango la lātu sui. Mai i le tūlanga tūto tasi sa tau vai lo lātu sui whaipule, motua poa a seve Henry Alfred Tipapa Lee. Na talia le fiongo le pāle mio Sāmoa te fono fo leo le vang whaupawhai le whatua tue le tūsamo o tasi, le laule le male topola te vau Fose Schmidt, ma sui mamaru umo le vang whaupawhai le fast, e na ua oane le tu malo e mamodi ane le sui whaipule. O le tūta wana whaai loe le tu malo, o le maua le whaatua tuina o le lango se lau pasene, e le whainga malo whiwhili o se eine le tofi, pai lo foi le pai o le tu malo, e le o toi whaia se pālota mo vai singana numero lua, a wā o tasi le lātou lango I a motua pā, mo le vang whaupawhai e le whaatutui le tusa mo o tasi, mo le nei 5 tausanga wā amatalia. E na utoi wala au le mata au po whale a lili numero mo moi lumo le whaamasinonga, na toi wha iloa toa I le matanga ruengo leo, whaatasi e mamaun mai leo fiso le loa ia sili, e le I maua lava leo ngā li I le olo sa I li e tūla I lumo le whaamasinonga, le an whaatun wina e le whaamasin sili, e sa I li a mai ila ua I e mō li mau, e tusa o la mō li mau whaatauto le sa tu I nātu I lumo le whaamasinonga. Na fola sia fo I leo lumo le whaamasinonga, whaamau la tau ngāio inga umasa whaatino sa I li e leo ngā li. Wa mai a foi o na tāpā I a whaamau alo ufisa malanga Sāmoa, pe lei malanga ese malea tunu, peita ai, e lei mau se whaamau wa malanga ese ila o malea tunu. E tolu vaenga na fola sia e le fionga le whaamasina sili, e te tau o na au mai ai se tani le tū leo, po le a le sila asanga e whaatutia pe a whai e le maua ila ua ia. Mai olo fia whaafafonga fo le whaamasinonga, e le vaenga o le tula fono tastas 5 pui whaa. A toi ma le tastas 8 pui pi o le tula fono whainga pālota, a toi ma le maua lo mō le mau, o na whao ngā lo lea o mō le mau tustu sia. O le tuma lo whale a liri numero mua, e toi pau e lo le mata o po tālu sanga o whainga whaato sina le tula fono, mō le whainga pālota tele ua mawai, le ele mai alona ilo ilonga I le whaamasinonga. Ua sa ili atu se awa no le tuma lo whaasale le anga numero mua I le fionga te ta I o le atunu o ia fo I o le pālemia. E momori I ailo lato whanonga o tasi I le tuma lo, e lato te le langolango inai le ua filifilia a vea matai te fono, o le fono whaavai oro lato I tuma lo. Na fono le tuma lo ma o fia o mai ei sui, mai I a fia anga I ono, e au fia I iwa, vai a fai, sale la valu, vai sa ulu, lalo ma lava ma sa fua. O lo ta fi maupea le tuma lo, o le vesa o ta inga le fionga mangele I le whaonga I no tupe, e whai aila na whaato sina le teimi al whainga pāro te tele. Wo lato le toi whaato tuainai o ia, e toi a vea mata I te whono a lato bloketi, mo isi miliona tā la. Mai wa tali fo I le fionga le pandemia, o le ata lia le sa vali le tuma lo, e wha malama I nisi o tūlanga, e te tau ona no fasile fia. O wha maunia mai le fionga le te tai o le atunoo, le fionga le na aure le mali e tōpula te vau Fose Schmidt. Wāloa ia le tō fia le tamai tai lo ia, e a maua Precious Chang, e lante tau aveina le tūlanga lo ia sili le tū mau mo le teimere nei, ai whaanga solo le whasana la wino le awa noa. O le se ane o maunga I le tūlanga tofi, e na ua mai ere konkarata le tamai tai a sua Helene Warwick, peitai e le ito e talo sanga le awa noa. E le wheilo inga le fionga le pān mia ma lautu stala na fisiringi aila na fionga, pe leono iai se a fianga o filifili ngā le malo, e le tūlanga vāvāla lata o lo latu so tanga ma le ua filifili I le tofi. Peitai na tali le fionga le pāle mia, e le mawhai o na tui nātu le tofinga I se tasi e le whaatuatuaina.
na whamanino le fionga le pandemia, o le whatua toino se tase, o le vaenga pito sili leo o na tāua, e so se whainga malo. O tala fawia, nui tele ni aso, whasoi fawia. Talofa i le nei vaenga o telo fau. To tele tanga te whainga luenga o mauti noa, e leo tai o na tala whea ngai ma whetaui ia le fua o la tūru tongi o loo iai, ma le taunga tā o le tau o le soifuanga i le nei vai taimi. Na manino mai le wha le tonu i se lipoti sa ta pena ina ma tu fantasia, e le wha la pop tonga te leo uni o tangata whainga luenga i tu tono o New Zealand, le Council of Trade Unions, po le CTU, o le lātou lipoti wha le tausanga nei wha ingoina o le Mood of the Workforce Survey, na ilo ai, e lata i le ono se 4% o le sili atu i le tolu ake o tangata sa whesilingi ai, na o lātou whaalia le pau o lātou tutongi, e whaatusa i le tau o le soifuanga, e whaatusa lea whainga i le 5% sa iai, i le tausanga o mawai. Whailo mai ai le Palestine o le CTU o Sandra Gray o le mea mauti nolava o le tau tele o te kata whainga ruenga la tau te leenga fotia le tau ua iei nei le tau ngatao le soifuanga i le tonu o New Zealand. Wha mawhaina le tamaita i Palestine o le tau tele lava o te kata whainga ruenga o mafua na whainga i nei ma whaafita uli o le tamau ainga ona ua vahea le tau tele o i la tau mai ngā ruenga sa ngā lulue ai. I le mata upu e awhi ai le soifua mālonoina ma le saonga le mua tangata whai ngā ruenga e si dia le 50% e sa mawhaia na lātou whaalia e whapea na maua lawa noa e whaalia i ni o lātou langona i eo mata upu i le waa mao lātou whale whai ngā ruenga ai 20% sa lātou le i maua i a lea awa noa. Ua whaalia le pālemia ia Christopher Larkson o le ale ai ni polo misi taunga tae whaia le pātia le National i le tausanga le nei o leisi whai ngā pālota tele a New Zealand. O le sānoa ngā lo ia mai le pālemia tu sai o le tūlanga o le tamau ainga o le tunuu le asa whaia i le songa fua i le nofuanga tu tonu fau mo fontanga wha le vāo māloi au kilani sa ia tāwai o loo solonga le lei le wha atino ina o polo kalame wha ta atitia a le mālo. Na ia tau tino ai fo ia whai e toi tūla e mai le National i le teita inga o le whainga mālo. O le a wha wau pēa ia pol kalame ma fuafuanga e pei o na amatai i le toru tausanga o loo whaanga solo nei. O le autu o fuafuanga le National sa wha o ngai nai le wha o punga e wha pēa o le wha le leia o mana o ngā wha vai ma le fausia o se lumana ai manuia. Pei tai o le vaenga tele o le saunoanga na fisa tala noi nai le vaenga muamua i le tau wha le leia leo mana o ngā wha vai ma me le tau na ave i ai le wha muamua. Na ia ta ua o le urua i lua tau sanga o le no fua inga sa tau mwha iai le National le wha le leia mana o ngā wha vai. Ai o le tau sanga wha i u le ua iei nei o le paia inga o le a wha tausina ai le National i le fausia leo se lumanai manuia mo tu pulanga whai mai o le lumanai. Ta ua fo i le pālemia e tūsa ma le se fulma le tasi piliona tā la sa ma whai o na wha asau ina i le malo New Zealand le tausanga e awala lea i tau whai ngā le Ministau tupe o loo iei nei o Nicola Willis mai na fola ai e Larkson o le tala o le tupe mo le tausanga le nei o le tu langa lawa fo i lea o le ai o le tau mawhai e whaasawina ma whaai titia tupe whaaru o le malo. Mai o le ale ai ni polo misi tau ngatai whai ai le National a oanga i atu i leisi whai ngā pālo te tele. Whai unga le vai asa nei le whailo i ai Christchurch le whaafale tui o whai pūlo le pātia le National mo le lātou whontanga mua o le nei tau sanga. Mai ana ta ua mai o le whontanga o le fontanga le nei o le a whailo ai whalau i tele le pāle mia ma le aso e whai ai le pālo te tele so oi nei.
Tau fi le tai le partia le Labour o ia fo le tai le tuangai o Chris Hipkins o le saunoanga lo ia le nei le palemia i le asonga fuan na fi e au noa ma se fuanga mautu o au fi ai a wa se lumana i manuia o New Zealand. E manatu Hipkins o le nei whaalinga mai le palemia sa mafuli ina tala noi nai le maumata upu tau le pulenga ma le whainga o ngā luenga le tele ina le au ngā ma le malamalama iai le to tele o tangata o le tino o. E pe iona ta ua o le saunoa ngā lo ia mua le nei mai le taitai o le malo i le tausanga whai u le nei o le no inga a o anga i atu New Zealand mo leisia na whainga pāno te tele. Whai le saunoa i au kilani na fi i se whontanga a le au whai o loa ma le au whai bisnisi o au kilani le Auckland Chamber of Commerce. Sa tele ina pui ai e laksen i e whai unga whai le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe mai e fola ai o le a whaawo pe swinga e pe ona amataina pe a whai e toe tula e mai i la tau le taita inga o leisi whainga malo. Ai pe ona whaali e mai e Chris Hipkins o le mau whaafita huli ua whenga i nei male tunu o e mafua ona o whainga whaavai ma whai unga whai a le whainga malo. Na ia ta ua fo'i sao la ua whautua ina malosi ma Grant Robertson lea sa avea ma mi sao tupe le whainga malo te ruai le leipa e lenga fotia le malo ia le whaapa uina o la fonga po tax cuts ia sa fola le national e whaato sina i le au palota i le palota tele taluai. Whaama whaina Hipkins o le fina ua ia o le national ma le whainga malo so whaatasi lea ua pangati ai nei le tamao a inga o New Zealand. Ai adi ni mai e le ai ma se fufuanga mautu o le malo e vave ai ona fo ia lea whaafita huli. O le asoluru atai ao le whai ai le urua i wheilo inga o le neitu sanga a le whaafale tui o whai pule o le parti a le Labour. E le i whai loi na mai e le li taitai pe e iai nisi whai pule le Labour e ono malo lo ai mai u whai o malo pele ai. Ua toi whaafau le waha whea lolo ai ma le ngā lulu e whea langolango mai o le malo o New Zealand ma le malo o le atu Kiribati e awala lea i le tui nātu e New Zealand o nisi whaso swani wha au popo mo ngā luenga tau i le soifua malo loina i lea atunu o a e whape aile ati na e olona sua wai tau mawha a toa mga luenga lau tele mo ona tangata. O le aso ngafua lea na sei ni ai e le minister le vai fafo ia mawasa manai o Winston Peters ma le sui pele stene o Kiribati o te wea to atu ia le whaamtalanga e aloa i ai ia lea tūlanga i le vāo malo e lua. O whaelo mai fo i e sui le mtanga luenga le vai fafo New Zealand i Wellington o lea o uma ia le ilo i longa lea sa whaia o le polo kalame so soani le malo New Zealand mo Kiribati mai o le a wha waupea o na langolango ina i New Zealand ia ati na ese o lo whaatino ina mo le manuia o tangata o le nei fo i etunu o le Pasifika. Ua se atu nei le malo New Zealand e tau mawhai e taofi mawhaasa ia tangata mai le soona whangota ina leo whingota mai vaiangia i le taimi e pēa i le tai i matu o au ki lani. Astona ai taruai lea e silia le se lau mo na tupu tangata e no nofai le pitanu o whangaparawa sa whai ai se lātou te te e whaasanga lea i tangata ua whai ma lātou māsane leanga i atu mafufuru ma mafi ngota e au fi ai paa mafunga maisi i le tonu o vaiangia i le taimi e pēa i le tai i lea vaenga o au ki lani. O lo o tamu whai fo i le iwi le Ngāti Manuhiri e patino i ai lea vaenga o au ki lani ina i e whaia se sā mo le luatusanga e tau fi ai tangata mai leanga i atu masa ona ave e sea i a fi ngota mai i le ngātai whale ina i e mawai le avanoa e ola le iai masanga tele ia i tu ai ngō whingota mō le luma nai o tangata uma. O le fo iwa whailo mai le minister whai ngā whaiva ia Shane Jones o lo fuafuaina se tapu ato ai manipor ka lame whaale awa onga e tā awhiu fi ai ia lea whaale tonu. Na ia tā ua o se tūlanga tāle whea ngai ia le whaapapole ina leo tangata e patino i ai lea vaenga o Kilani
I le ono whaalenga ino le ngā tei whale, mai se hao whi ngota e whaalangolango i aile whonga tāu mawhao le tō tele. E langolango ina le whaabo tonga o tangata Maori, le Ngāti Manuhiri Settlement Trust, ia lea fuafuanga le malo, ina ia manu pui pui ai i ala manui o le ngā tei whale, I le penisula le nei whangaparawa, whapea maisi vaenga o le ngā tei whale o lo o iai. O le masina fau le de tauna fo ye se fai unga ale minsta I le tau sanga le nei fa po tonga mo se sai lua tu sanga le umi e tau fi ai tanga ta mai le anga ia tu I le va nga nga te fale ma ave se mo ye fi ngota mai a I le taimi pe a I le tai e to tele a inga manu I le tu malo Northland ia sai longa na fai nei ta fenga malo longa ma fai le fai unga le vai aso o mu vai e fōringa mai, o le ato e la vea fo I nisi ti munga mamafa, ma winga wha le tonu o le tau I le nei vai aso. O le nua o kura, o stasi o nuu sai longa o na mafatia, I ta whenga malo longa I le aso saa, mai o tele I na toa ai le palapala I le teimi nei. Ta ua nisi o tangata I le nofo ai le nuu, e tu sa ma le futu le lo loto o le palapala ua toa ai nei, I o la tau lau whanua, ma du tonu nisi o whale o ainga e awhi ai ma le community hall le ua pei o se whaata funa. O nisi ua ova atu le whaase furu tau sanga taru na nofo ai le vaenga o Northland a e whaato a whenga I lea mani whaafi tahuli ma tau tia whaapea. O le to tele tangata ua matua whaapopoleina I li poti e whaapea o le ato e a fia foi I a lea vaenga o le tunu I nisi ti munga mamafa I nā yaso o luma na inei. E le ngata I ti munga e o loo walo I mai fo I le maulunga o ngalu ma le tai I le aso lulu a tae ao e ono lofi ai se vaenga tele o kura I le taimi e sua ai le tai. Na wha malu e le ofisa o le tau le Met Service I se lapata inga o ti munga mamafa mai le tūlai ono I le fiafi le aso ngofua wha solo mai ai I le aua uli o le so. Ta o mai fo I le pule nu o le tu malo whangarei o Ken Cooper o le totelo tangata ua ta pena mo isi ti munga mamafa e pei ona valo I mai mo le so wha pelanga I atu I laso antai ao a wai le ngata ina toe a wha I nai no fuanga na la vea I le sa I lolonga ai wha pe ai fo I manisi solo ele ono tula I mai ai. Na maua se tino maliu I lunga o papa e lata I le Gilbert Place I le North Shore I Aukilani I le fiafi o le songofua nafi. Whaalia leo leo stasio le tunu na I maua le tino maliu pe tusa o le tūlai wha I le fiafi. Ua whaanga solo ne I aisa I lilinga I le mahua anga o le maliu o le nei tangata. E to aluas furu lua I a le a whainga o fui mu o le mtanga luenga o mu ma whaala melame whaafose I a New Zealand le fans ua awina atu I Australia e so swani I ngā luenga tau I le tape ina o mu ma tau tia o le tonga mao I a uailonga o nā whaina I le setete o Victoria. O le asanga fua lea na malanga atua I la tau nei I Australia ma le whaamoe moe e whaatoa to e fo I mai la so lua o le masina fau o Februari. E pei ona sila fia, lo whea ngai le se tete o Victoria, ma ni tūlanga ma tau tia o le tau I le teimi nei, I le tele o le mau mu o le tonga mao, ua wha lenga I nai lau whanua, a toa ma whale ma isi mea tau tino o tangata, ma ua to tasi le tangata ua ma liwai. O le vai asa taruai, sa wha atao sanga ma iei le pūlenga o wha lavelame wha fose I a Victoria, I le fans, mo se fesoswani e awala I ni tangata fui mu. O le au whai ngā luenga o au inatu I Australia e to luas fulua e au fi ai fui mu e to luas fulu ma ofisa e to lua o mea tau wheso o ta inga. O la tau nei au fi ai sui mai le mta ngā luenga o le siusio maanga wha pēle ofisa o le wao matua ma tangata fui mu ma isi la o le fans. Whai lo mai e le whaatonu langolango o le fans e a Ken Cooper o le au whai ngā luenga ua malangatu I me le pone ua lava ta pena mo ngā ruenga o le awhenga iai I lea vaenga o Ausitalia. Nei ta ua fōi e leo se mea fōu le awina atu tangata tine mua ni sila I atunu I whāfo ona e iai ni whenga inga whaale vāo mā loea a fia I le fans ai mai se I le awina atu tangata whai ngā ruenga
pe a mana o mia mai i Australia, fa pe a tu motu le Pasifika, ato ai ma Amerika i mātu. I le laulangi i whafo, o le pale mio New Zealand a Christopher Larkson, i se tasi o tai o le laulangi, ua wala awina mai le Palestine Amerika ia Donald Trump, e a vea masui o lana komiti o le file mo Gaza. O le ata whātaitai o le whaalapo tonga, ua awina atu i isi fo i tai o le laulangi e le whale pae, e au fi ai le pale mia o kanata ia Mark Carney, ai whapea ia Javier Milei o Argentina, ma Recep Tayyip Erdogan o le atunu o Turkey. O le Palestine o Donald Trump e te whono ai le komiti le nei o le file mu, e pei ona mana o ai le whale pae, i se vaenga o tau mawhainga mo se file mu i Gaza, ma lea vaenga o se sae tu tonu. E le i loe te minei pe fia nisi atunu ua ave i aile nei wala ulia, e le whainga ma loa Donald Trump. Whailo mai e sui o ofisa o le palemia i Wellington, e le i whaia se whaai unga mautua laksen, pe na te talia ina ia lea mala au pele ai. I le tunu o Japani, ua talo ina ai e le tamaita i palemia o lea ma lo o sanai takaichi, le whaia leo se pālota whaanati nati a lea tunu e filifili ai ni sui fōu o lona palemene. Tamaita ile nei e sa nei takaichi e whaato a toru nei māsina talo na tula i mai i le tofi palemia o le malo i Japani. Mai wātangia i li poti mai Tokyo i le tele o le tūlanga langoina o ia maana porkalame talo na tula i mai e avea maurua i palemia tamaitai o le atunu o Japani. I Awhelika i saute, to o se furu tonu la whai o ni tamaitia onga na mariliu i se whalawelave na soa i se loli se pasi e tamaitia onga i le tumalo i saute e ngo o Kutang Province i le asonga fua. O unwa i li poti mai le whalawelave na ta awai o le se furu malitasi o i e tamaitia onga na mariliu i lava i le mena tupua i le whalawelave ai o leisi to lua whaato a mariliu i le whalemai mai ua whaanga solo nei suenga leo i le mafua anga o le nei whaalawe lave matautia. O whaelo mai fuafuanga mo le whaia o ni malanga waalele i le vale o kala i stete ma le tunu o Vanuatu i nai masina o lumana i nei se vaenga o tau mwhainga e te tala atu motu o le Pasifika mo te ngata malanga o le motu i saute o New Zealand. O le company valele Solomon Airlines, le ufamani mai, le amatalia o ana malanga whaatulanga i le vāo Christchurch, ma le ai o Port Vila, le lau mua leo Vanuatu, i le aso mua o Iulai. O ia malanga i lua le vai aso e tu ua Port Vila, i le waulia le solulu ma le astonai, ai tu ua kala i estete i le taiao le astofi, ma le taiao le sao vai aso teitasi. O le nei ala wafau o le teimi mumua lea o le a iaini fisota inga tau waalele i le vāo le tunu o Vanuatu ma le a ai o kalai stete. Whaalia mai i le pule le malai waalele o Christchurch o Chasted Watson o le nei ala wafau o se la sanga taua mo le tu malo o Canterbury whapea le motu i saute o New Zealand. E le ile watu foi talo na whaai lo mai le kompania le New Zealand i lo na ia whaamoe moe e whaia sa la malanga whaavai taimi mai i Christchurch a ngai atu i Rarotonga mai la so lus furono me e o i la so lus fufa o kitopa o le tausanga nei. E ta longa, ua le manuia le tau mwhai o lau laka pifitu a Sāmoa whapea i le aua tonga ina i ho atu i le vaenga lua o laka pifitu o le laulangi i le tamusanga au o le vaenga tolu le asa whaia i tō pai i le whai unga o le vai aso. E ui ina sa malo Sāmoa i ana ta alonga umai tolu i pulu sa tau wahai ai na whaia ina i le aua Belgium i le semi-final i ai e se fulfa i Luis Fuono ma le sao ai i le final. O au e lua ia na suefusi o Belgium ma kanata i le vaenga o li le ua maua la lava noa se atu ai i le vaenga lua o le tamusanga o le kapita i tō fitu o le lalulangi. Ai i le vaenga o ta maitai o le aua Awhelika i saute ma le aua Argentina le na suefusi
ia mai o tau whaise o mātu ia au i le vaenga e lua o le kapi fitu o le larolangi o le au o le manusina sa ta wai na tūlanga fitu i lea ta amilusanga i Dubai. I tanga Apollo wha le vāo mālo o le li New Zealand ngoi a Daniel Hilia na tūlanga lua i le tauwanga tele wha ngoi na o le Dubai Invitational le na si umpini ai le li mai se pānia ngoi a Nacho Elvira i le tāe tasi e se fulu under par mai a Hilia. Peita ai e ui i na tūlanga lua le New Zealand le nei, ai na mauaro na wha ilonga tupe tolu se lau ma le lua awhe tāna Amerika. Pe tusa lea o le lima se lau luas furono awhe tāna New Zealand. O le isi New Zealand sa tau vai il tamisanga le nei i Dubai o Ryan Fox na tūlanga luas furunga le fitu. Whai unga le nao tila fau. Te whawhong mai le tūnai sefulu mare lua i le au nei talafau ma tala mai Sāmoa. Se mare tātou taimi lua sefulu mare ona minute te enei le tūla. E iwa, ea. E pe o le asfari nei le a matai pokalame al tātou li tio e pe o nei le tala ununga rai aso. Ya, le na sa leia. O kana mele telefo ia na paanga mo whanau te rina o tana fōle vai. So, a matala le asfari nei le afariva. Ia. Yo le tatu porkalame mo mona le ufo ima ia nisi o tatu porkalame ia whanga solo tula vare te mina i masi le atal tai au le o ia malolo o wha upe mali malolo ai masi ia tūlanga se fo malolo inga me la tō inu whala au ia mo ia le tau tuli tama lea ia le tuli atua le atal tai au mo maua lava le aso to na i te luo tu lo ta fa so nei la le pai poka la mela to ta io ia la se le falte me mana vai o fa ngana te me se ta fa fa le ro a lungo so fuanga ma le ia le o mer vala au mo le te fa wa so mai vai pa no New Zealand vai le me o tanga tafato a sau masina tene e sau so ato ia isi vai ngo New Zealand te fao e te tire io ia mo le vai il tata le New Zealand ele io ai isa voi ele io ia le pata le io manono le io ia poli ma le tata o mai le na tonu ia pena fa tai u te roe o te so fa fi se voi mo polu no ngalwe ngasa te ia sam ma le te lo ta uistanga te ta te ia o isi nu o po a mi se anu i tua yo ta milo tele nu i pulu ta milo no ngal wenga sa uya o ia na la leila o e fe wa i solo ia ba ne do fa pena fu se voi ta milo fa fi se voi e ya tronga o ile tele stai mi ia ntonga me fa ta milo a mata i nu ele i tu fo le sa vali tono le nu mo le nu ai te lo o le tau no foi ni usila e alu nei Sāmoa e ta milo inu i tua masa ia e se o la ngona i lo fia al mana i o se tato tunu fai o le matango fio atu falenga o le mama o le lanu mea mata o la ufanua o le mtua mana i o se tato tunu e pau ala o le lona ia pe o le swinga foi le langa le o langa i le va fea loa i o tangata ia pio nai su ia le langa ia ma lo fanua me o ta fanga to number 1 na mo ta sia sa lo fia sa to ele se pole po yo so fa io te le poto tupu ya so nei me tupu ya so ta vai te ole e te so poto lo ile se no i do o ele sta mai te no na au te lo te mini ai wo is swinga te le lo ye pe sa mo wel menna sa mo wa ta to o ma te le pla me fa pena ila so no te me fe ra vali o tupu langa Fapea o le sa o le fapea a ulu ia tamito no ule o te ta ua ia ele te le fa se pito va tata novena o tau ele te le fa se pito lo taringa o nisi fo yo tupulanga nisi no yo wala ngana mai tu vai mai fato ese no tali tu vai to tu le fato ese na una vola vai le mi se nisi no ai mo tu mai il mato Sao e tō runga tuan ma. Malo, o le tatal no nei ai le. I la whai a onga i ampule a onga i le o
le tau su e New Zealand la amata o. Ia. Nei la tai ona fatal noa I stasio ala leo New Zealand News talk set Philip. Le minister wa o. Ia o Erica Stanford. And e fa lia le sona popo lenga I fa onga ia ona ile unia no full times. Ia. Before ringa mai o le talina le tu mai termine. E wi o tatou matua. Nya le tau te le mana o fa pe me I pula o e fa pe me ya o. Ya o le stova se ngona le is fa ya o. Al mtua le mana ya na ta. Ia esa. Ia la na ta me le pole o. Le pole. O ina fa tu mua va no fa ya o mai le full time. Esa o le ya. Ia na. E fa tu ama fa manatu tu mo tatou umalava. Pio le na tal non le lata se fa manatu le swing on the tau. Ia. Ia me se na utatu a inga ye runga le pito lunga le motu I matu nei. Coromandel Peninsula ia o Aukilani o le fa solo atu lunga. Ia longo atu nei tau a inga tau tua na mana tau ia le lolo wal tau ma pui le ia uso le fewai. Mauti noa o fail fa tau I vaenga mo mia ni te ua motiele le tise a. Se o le kesi ia o ni. Ia. Me o le afi tutu ai le afi ia Mori wila man umpa pena io mo na tou ia lunga le pito I lunga le motu nei mana ia le valo ia le mafoti munga io no afai no tou lo longa ia te mana tua so io talaiti ia a yeni winga lo wafa pel tau ele mamoe na tatou matua leo ino sa olele o tatou mo e momoe alfa nau ia o tama ia e ala to ia au le Io isi au o isi matua au le le momoe a me se ape ati munga sa vili le po ia o fale o fo ila sa moe ia e tuturu mai le sipito ia tate lo matua la pisi ai tau ia le sipito ta inamu le momoe na matua ia tau viva pena o le si o le tu no usila ia lu mal vai la no ya la vai ya o le poloka la vai ia e te e o ma o lo longa sa fa tai na ia inga la tu le nga lu nga fai e te mulo e ton fai le fa ki dia la vai le du mo la tu fali ia mo ta tu ia mena le na o lo uma o la fo ia o me io la pisi o plastics me va pena tu no ka lo ne la o mai tu e ta to vai la a wi lu mo ta office tu ala no me mata fa solo ato ia a ola na to ulu ele ai mase la uti to ia ola aula ia le tele polo kai la vai na to nga mela na e fa manato to e pe at tele lo ti munga e isi ala vai lu mo lo to fale ia le ngata ia fa mama ia ma vili city council atu e fa la to nga lu na ia ma mo dia foi la lu fenga fe sole sau tala fo le wa kilingi mo e si vai nga o kilani ina I fanga paroa I mo meo o maso ma fingota ma ia sala solo te fo na pito no ia pe fa pe wa ia te lo tanga ta nga ia tu ina fangota ina ia fingota la to foi fa tu foi mo fo le tato ia te fa mana to tu la na ngale o ma ia le o le app le New Zealand o le NZ ile NZ fishing rules o le ngona le app NZ fishing rules o le mana ia o le faingo fie ia o le app na le tu o telefone ia na mata ia le ia tango tai la lo menga e tai ia le nu na te ia na avisa o ale o e na afisini mai la le telefone e fa atanga le meta o le location ia na fa ile allowed ia pe yes ia ona tu sa o le app pela o le te au kilani tu sa o le app ia au kilani matu la fono au kilani fa ngota ina ia o fi ngota ia maisi uma vai fa pena ia weni salasis mana ia na ana ia le awoni sala wa mo fu tu pe le fa tu amata tu sang pe amor sala ia la ta sta tu pe se vai foi fa ta va tu le sunga Emmanuel Fiso o matua misia le sunga Emmanuel tangata le masani na la savali le tatu Monia ko le ninga le ta Emmanuel le tele so fu malolo ina fa mo tatou ia risati alisa monia lava le tayao ia Rafael mo pa te tele lava le mafta mai sunga se nava te vita se nava monia nga luenga lo fenga ye le tayao ia sunga nga fo pula salu tele muas monia lava nga luenga nga fo te tele lava le mafta mai o losa mai fea ia malo lava tai fa fitai mauso fa fitai a mosa
ia manuia lava le nei tae whaaftai le mafta mai Saint Eli whaaftai tele lava ia manuia fo ngā duenga lo whenga iai ma fo Eric ia whaaftai tatu wola le whaafiafianga nei ina ua toe 25 minuta na tale o le sefulu whaatalo whatu le tina malolo man malo ia aida. Fianga nei teme tau ne o to lus fulu minuti na tale o le tu la se fulu ya wa pe o nina amato e tawa fiel pa le mino Sāmoa mo le nita sanga
Ia, mo le ia, man via foi ia tau manga se tātou atunu Sāmoa tau fianga lan pālemene mo le taimo mua le tau sanga. Ia. E mas foi o le tamu foi atu a tātou malo mo le tātou tunu. I le ina o le whawhitauli ua mawalunga nei il Pasifika malalang. No fola whasaina. O le tunu lau fiti. Ia, o nei foi le tai au ni potia i le ua nanga le APC Pacific. E se lau le mo meo tanga. Na maua i ngā tai ane o le tui mātui sifo le so whareile lente nei. Ia, na maua i ngā tai ane ia o se tasi o motu i fiti. Ia, ngā tai whale ea, mtau lila o sami. Ia ni tanga pe amal se lau. Mo meo ko aisa, mo meo whala whasaina. Ia, atu mani waa, tau ina. Ia, tau no pe amal e ono tangata lau o loka e tama e fiti il temine. Ia, fia in tangata sto o wha ia o tangata nuu mai South America. Lo ingo nuu ia Mexico, Venezuela, nuu mai na Argentina. Ia, mtau tia. Ia. E le fiu tangata. O pe o le Pasifika a whai ele e te lele o ngā sami o le Pasifika. Ia. A whai ele o le o ina o ngā sami. O ila le tau nuu ia. Ia makili valo isi o la langi pe mai New Zealand po Australia. O le tau te lo le Pasifika. E le tamau a inga le Pasifika. Pe o nuu nei o New Zealand po Australia tele tupe. Ia. To e maa losi ala tau tā la. Alfa moe moea. A pa u Pasifika mei a sao. Ia le suelo la wala sa wa fafo pe alu Amerika pe sa nei pe alu Amerika Sāmoa wa te le velu tala Amerika. Ia. Então tia, o se vai ata una tiro tiro i fiti. O tangata ia mai atunu u ia i fafo. Le te le isa. Le tau nu la tau tunu. Fai ia so para mafu anga wa le ona watu matau wa te lo. O so ta inga nei ma tanoanga nei tangata ia fatawino la isa. Le mafu ia ona tau nu tangata isi atunu mai isi atunu. E fa atali la to inga okala ia ma bea fa bea. Mai lo le nga sami le fa pa u ile ia tanga mai tanga. Mai ao foi na makaleanga se atunu. So tangata nu ona na atunu. Wa makaleanga pe o mele fai ne Trump. Ia. Tam foi ese tangata mai Mexico, pe wa makaleanga sin o Mexico, ia o Venezuela, o Cuba, nu mane. Ma fo me fo la fa saina. Ia. Bena saunele va al Pasifika pe la va a Samoa. Saunele va le mai Samoa e te va ia ele mo lunga le va ai New Zealand o Samoa o men fo la au ne. O le mesia ki Samoa e New Zealand o tato umu. Koko Samoa tato kulai a pawana. Ai tau no lo va mai asia mai se tu. Va ai le mata ala o tangata. Sa. I dunga le custom le quarantine. Ya no. E tau le ia Samoa me. Sa o le. E tau sia ye fa o pe wa o lo na makaleanga fa te inga te wa. Na mai tonu koko Samoa ni fuala au po tonu kulai amani um. O ina lo la vai lo malo usi la tupso o melia. E on fa santo e mai mena ina. E mo ile tala na. Sa o le. Ma ia le vai nga no fa longo to na filter le mai fionga la wan le la ton fa malo ni sila. Fa nga ia se mu po tron fu i lunga o nga sami o New Zealand. To mana ia. To mana ia na fofu. Yo ole le yo se mu o drones. E tau mo fie. Mo a faila e taula le va nga tai e le pe fie se la u kilomita i tai. Ia le mo uma mata. Me foi na tau no foi le va Sāmoa, Amerika Sāmoa. Fele le ni drones nga tai. E wa le ni na fanua, a taula na fanua le ni se o ia tatu. Sa le. Na. E woni sa wa tu fola au le tunu. Ia le tatu me tawina le va so foi lente le na au mai e lunga ingoa o ata mai ingoa o la tauta mai ta i mali e na maua fo isi o sfa ingan fo isi fo ia wa ina le uva sa i le mau ni tangata fo ia atu i tutuila a le ula asilia le la o masina le to sa wasta la o mau ni fo la au le iva a cha o fai le se singa i lunga va apeta u to ma le ia o mai le o mai fo mai le songi ta i fa songi fe nga luenga ya va pena fo ila fa le olo ia mo tar sia lava ia se wal telemoni atas a fai le anga ulu tangata ma fu me le isa te le yo le afianga o le tamale o tamaiti o le tolu le le fine mo a fa pe o tamale o le o ia le nga tu pele ai ngana u fenga lo o le fa ino le ai mo ile te le yo le fa ina ia ai fa tai le wa tu malo si sta to malo le te mi ta to ngalu fa tasi na me se ntanga lo ngolo le ia na nei talonga o le na whaalia Tony Brown no ceiling ia
Pe isi ava no e toi fo i mai nei pe fa pe te umano Jimmy Joseph le tofinga fa yao. Na fa mai Tony Brown ele o ise out close no winga. Lana kono kala te ele ise va nga fa ina va via se mai tawan fa uma. To uma la fa unga lua fe lo fitu. Ya uma le pololo. Pololo lang ia te le lo ye pesa. Ele ta misanga le po le ta long fole le All Stars ta longa ia likir vao. Ia la o poliki ma le au maoli. Na le tali malo i Hamilton il a sos fulima o February. Ia. Nga pe Hamilton lua va yaso yo tu atu no fa to a matala le liki. Il aso mo mati. Ia ai le All Stars on ta longa na fa Hamilton. Ia fa fonga mai fi ta longa le liki. Ia o ina i Hamilton na fa ita mlusanga le ta lo itama matama taini mataini. Au ia Australia ma New Zealand. Ia. Te alu nai te matamata ina tele fo itama mataini o le NRL W ma le NRL. Le la ta alo ita longa. Ana ia. Ia mo te mo ta fa so pito oni sila i tono intia le na sa nafi. Oi. Wa ma lo ai ia ile serious le tolu ta longa. I tono intia. Ia ile tamsanga le o le tolu a 5 over ia potasi le aso. Mo le taimi mo ta fa so pito. O malo ini sila i tono intia lava ia. Ia ta longa o le tasi le aso. Ia po 5 over le wa lua ona malo. Tasi intia. Ia le lau malo ni sila le serious le. Ale la fa nga solo ia ta longa vo le ta ilus fu over. Ia te msalo pe tolu fo ta longa. Ia. Na. Fa tu le 11 na mata ile la West Indies le na tua mai nei. Ia. Ha pe po ai wa malo lo la woni sila ai ale ho ia ne la India. Sa ole. Ele umia mo fo ile le tu la wa ia ne disia tu. Ia. Uma ta usanga feo ai ni tangata. Ia pe ni sina o tala la tamayo ta longa. Mali ela nafi. Ia ta ua i o le malama o tangata. Langa Yesu wanga fa Sāmoa e. Ale malama i tangata. Ia final luto. Ia. Pikiri sia uona nafi na i fofuanga fo le fiafi. Ai wala au mai ala si ona faletua ia male a inga ona faletua fa. Se mautu male le uso nei i la fofuanga fia faiana. Ai wala au mai si ona faletua male a inga si ona faletua. Alu ave mfatau ave fatau. No te ave fatau. Wa ula le me ave tau lo ma fofo. E fiel tau. Fatau wai tua atau lia la o ia vel tupe. La meteo la ma se o wole. Alo ma fofo le ta mino fa piso. Ava pela tangata le vel ta vale le mama la mai suanga ya sa. Nga mo to apo pole pe fiel tau la fatau la ta mala. Te no mana ongotina. Ile o vel tupe pe tau lia. Te fa fo ya tia il tupe. Pe ave se charity ia. O le fasili la fasili ia. Wale ta foi vala uma mel ai ngolfin. Ave fatau o malu. O va pe. Por me wole te man na ole ai ngai se uso. O me sa ona. Wole te man na ona. Ai, o le fasili na dua. Ole ale te le o le taula man na ole ai ngai fatau. O te lo na to inga taula man o le tau o le tupe ai o fatangata pe ta lai vai vai alu ai. Walo inga te loa i wingo le inga. Ai wali ala li ta watu se tau. A fa li ta watu se tau. Na i loa lo lea. O le tau ai lai mana o lai o fa mal tangata. O le tau ana tau na lo. Pe ta lai vai va pe ta la lo lima e alu ai anta. Es el fectal, pero no te voy a leer lo que está. A lo que fue siempre te tindala. Pero me veo le lulu ai valo ia ia. Pero a mata tau sanga la fata o se fa ya vale ai. Ya no walu la te momoli la te wai. O le ala se va inga termina a fetu da vale. Tu se te la tu la wole inis. Wa sa tu o le uman sa vale. Lo ngala na lo la tu tu o e ngala wo la inga se pakka vo va ye. Me sun fatal. Ale le foi mai ave fatau. Nei lo tunga me fo le isu wanga fa Sāmoa. Se ave ava tu fese metia i.
La ia ule o whapena ni sau au te i amna i te le. Sao ni ia. Ini se mo se tangata fune le fai mese aina manara inga ave fata. Kato tau tua tau le lima le tau le lua le aoli. Ia malo na i whawhiwhianga vai foi. Tau tua si fonga la mua. Tara watu sunga lilo, tupai, manuia lava le tai afa aftaile mafta mai, whaafau, deep lady, whaaftai tele lava, ia ole sunga, ia whatalo watu, ia Rachel Sifa, talofa Rachel, ia olofa pele atu, ia Jerry, ia mtasesa, Mari Mooe, ia mtarenga ia asiata, olofa ifo, atal tamaria, ole olofa mai Rachel, asiata olofa ifo, ia olofa tele atu, asiata, manuia lava le yasa, whaaftai tele lava le mafta mai, ia sunga, ia Mace Lino, ia malo lava Mace, ia pia Mace le mafuta mai Amerika Samoa, sao Mace, ia manuia lava ngā luenga fuafuanga le yaso, ia mantamata ia aira, ia manuia lava le te afta, whatalawatu, le whatarenga le vau, tolei, manuia lava le te au le vau, ia tamarelei, toi turi fo isi sira inga. Ya, te fa o tatu pese na le vala o tom fai mai talo fa vala ma lo se fua. Alo vai do sunga. Oi, ma se fua zet. Mo luia le ka jang fo ya ke lua. Ma luia ho to jang fo. Lo va na lui. Aftai. Ya le wo vai ya ko do fa so mai le. Le nga ko pu no plen so le. Ya, no lo vai. Vai va. Ya, mo. Ya. Ya o ya i lo kilo ya ku la fo mo le ngi si lo le se ai. Awai, masengo wa fongo ye pai ala. Me yo ta kalango a yimbe vonga suyo. E la likio pa uo me la. Bega pena. E sai le e me le sai pitone. E pe ya e fa mamma e ke ala o di ya ka ko ye a ko la ye ko pai me ngal me ai ya te ke ala wo di de banga le commercio fishing ya vai wa nga residi vo ye po le fa fela le e la le a pai la fa sala ku la le limiti ma me yo pa wo me ya fa fela le me la mauri le fa yo le e mi ka vole me fa la potangi ka yo se la u ya kui moi pa se la pa u ya si le pe le fa la isu mai me ngai ya ka ko ai le ko fa ka ko mari ia pe fa fa la ia pa fa ko a mi se la mali pe le tangi ya le be ngai le fa mauri me nga ia ya me o do puma ai le pa ku se pe me lo ri me ngai pu la le iwi ma ko la nga iwi la ko fe me nga pe le ya an fea vinga le ya ka ko me la ka ko le ko
Pe me me vanga le ai vai le commercial office ku se le commercial office ka nga lu se la umika le mama o le pa ko commercial office ya ngi la ka mai ku le fa ngo ka ko la le papika. Ia. Ai vai ai porta la urina ngai i mo porta la urina ku ki ala kala kamba yu kon vere fe la ngai o ile fa ngo ka Ia. le fe ai o me la uri Ai te taula ona wat foi la taringa sia ai te taula ona mafai ona pe va pe la o le weta ua ia e pule amaori ma iwi i le onga sami taula no mafai na o tanga te Sāmoa pe amana o mia ni vai nga fa pe ai ini me fai ni kalesia ma amana o mia tele ele mafai na o sa i le iwi ke fiu e fesili po feme ia inga ka isu mi pe mi ka se va ngala wo ye sau mate fo ngale maori ia nga dule isu me makorio e kaule treasure me la fa ele le pambo moi wa po wala fo ngale akule le mesa va pe le olo e treasure nga fa ele le maliu ka pa inga ia pa uang kau le pemi ka wa awa kula le me fele o lo treasure la ia au le treasure ska kala la ia le ia la sala ringa sia ki mo me na ia ka uang nga pa le treasure o le ia ia ke va ia le ka ke va ko ia o vo mi ku ka ke ia de va pe ka ko va nga ia lo di pe ai lo malangu e pe la ia ya wai ka lo fu nga ka ka o le an fe ai ngi me ya ka ka e fango ka usami mo aka ko vai nei fa sa mai ia so ia le o pura le lima pa wa ia ala e alu sa we ala fai pa sa lo ko mi so fishing ia pa mo kal pa wa ia e fa ta wa pero no ta no la fa ka la mo ila ko kupi mo aka ko le nge le wa fu ngale fai mende ai o se lo pa wa sa la fa ka we lo dinga bo me la ko kupe o kwa la milonge la o milonge nga la komisho ya sa no ka le fa sa ku so ka fo pon we an fe ai so de pura fo va pe al ai malo ya esa onele ma wal me ka ko nga ka ia la no se me ke o mo ya ya le limite yo ya fo ya adema awai era o simia que vai e toda takan ko famo kai jamais o ko vai ka ko venga le misala meio e o ngamu isi ma ori ma ya em que vai ko pe ka fufu ma la vai va o ma la u nga yo le office of nga vai office of nga mo mane ko ya ma ia io la tiro nga ye pe para para o ngambe ku pu mai no fle ia ma fo ngal va peso yo le ngai me o so me venga fo me le li ia sam ye ka nga malo o mai fa kula fo mo ga kama yo mo fai mo wai ku pe ga kama ia sa ora mana ia malo faftai fa so lo pokalame malo ya lo nga lo faftai te lava siata ya lo mai fo ya ska ya lo pokalame oi so le ia malo le mlang manuia ba nga ya le lo pokalame ya ai longa na fi fo mai sa wa lo ba nga ya ngi ia ai longa na te fi sa so ve vela ne beso la kamu so le besafi vela la ku tele mango Gelo kasi nga me fa ke ka ko lo ku yo ka sami mango Rango mango o e ka mo ko minga me le fa pula ke ve ke ka sami ka o nga vo nga ko nga me nga e ka uno e ka nga me le fa pula e ke ngo fia le mango e ka ko e usa bo la e pula le tu ma le manga ya ya mango so le ke e ko vo pe ale
ai pe kura uringa fa mai o kau mai foi ngara mai le fa pura e tau so fuanga yo e ni vai nga e te fatu sal tau o mar tau ni kucha a ka fika kwa yai le kau le range le yai o ya o ko wa poku moe fa poku moe yo fixe la wa vai yaso o se lau pa penga fo le ko na fale le yai pe fale le ba au ko na ba pe o la kau so ponga mai le ko le me ba ko i ti ma ko ma puspeng ya ko ka le me ngai ko si o ko le nga pe o nga le pe o wakiki na me ronga le pese par kai songa ngai ka fa wa be ya o le milong ya a kele ala mauri nga le siku o coach ma ya yo le yo e chiu so ka nga friendly a pe o ba ko yusi la of stila a sole a kwa ya yo lo wa music yo le rule yo ka ba ko ile yo me vonga le ka ko nga bi cheta ke wa ka ulo ko wa je singa ba pe oh sorry ja so me ka say sorry me for ya kyo ya so it's okay ya ya kwa ka so ya ruai ke ka sorry ai fe me ya kyo ya ora po fu kiu mai le sima de la va lo sa ya sa lo ai lu la wala ka vale so ne a che vai e katifo vungale e va kwa vungale e bloka ko se nga ki we vor kwa a me kamanga e mo sai no solo katifo yo rumba o se ke mi ko ri ale la va lo sai do ina do e ka ko so le vidi me ke ringo yo ngal pala vale meso malo pastai ai be ai ka fao ya ya ka fao la ya kere o do wa ai se pau ya kwa be fion o no kwa inga so o je tinge o bela mal me la leur testole o me ai so ya it's a little short que vai aí essa é a comida ka ko ye so le mo kwa ma ya ke ka usame kwa vumalele e ma ya mo ngi le bite o ila i mo no pole vela sa o le mo e o ila ko o meu veches ma menga ke e sa ho la ka te so foi ila ko salo ole climate la ko ole tau sa le tau mo e vela ke le funga le beole ya ma dicila me sole o le mengo ka se ke o so o esken ka lu yo so kamba ora le ke lu le free funga de se lo se folo ke lu nga e ke ya lo so ke ma ko la ve inga ile o lo kila o ancolo ke nga ver kamera o ale live me li son o le stika ko e sa wa kamanga so e pe ala ke la ver so le lodi sa o le ya so me vola sanga e ngai so ase me a so anga vidi de mu me la ngai mu la wala ke vidi ai va pe la ver a ka ke ma ai lo je si la ngai so ya na kola fai eu vou eu ya na lo si tu foi mel malanga ia tu mata foi ngal ngal tumsang eu ta ko ya ba ya ka ko ba ko kau e malu de la foi de sa e malu a ola de vela e sa e ngal de pe la so lo ngal mo ngal sa e ai se ya va tai jata ya malo mo ia lo ya ni foi le asa alo fa na tu le wa tau nunga por kala mel ata tau atas ya mo vai nei fa fi fianga tau ya tatu no tau ale lua la wo tatu fa sa longo le yas ya tal fatu le flenga sila ei malo la va sila ei ai so Kevin Soka
Manuia lava le tai au ngā luenga whaftaini mafta mai, whatoia oli, a pōtongi, ia manuia lava le tai au, sunga le whawhengai ngai a te po ino toa, paunga sa whainaia, ia na whainga, ia manuia lava le tai au whaftaitele lava le mafta mai, 5 minuta te aidis fulu. Bye.
Itotonu olelei malo talatau ia te oe te laivai ai no utinoe talae ua pisa pisa o Itotonu olenei malo talatau ia te oe e laivai ai no utinoe e amusia ai malo malo musu i losia ne i pei o siali o le lulu e le fua ai malo malo ia e amusia ai malo malo ia musu i losia ne i pei o siali o le lulu e le fua ai malo malo ia
salene ua tue sau e mafutatu I wale si fa asalala au a Sāmoa sauia se io pese pese a e sau moa e a o ai uli lau si fa Sāmoa Vega mai tama le vai aisa ina ua luas fulfitu minute te ene le tu lai se fulu. Ele tautua si fonga lau mua fa afia fianga su ifiloi pespesenga o musika se ipa ile tu lai se fumaltasi ele tato proklamer so fua malo loina ile tu lai se fumaltasi anu fa nga solo ile o le tato maftanga se ipa ia lava le tu lai lua ile afia na nei ia pole auria na nei lungo tato upenga te whailangi le Facebook mo le tato YouTube. Ya nei taimi e mlatu o solong manuia fuafanga le nei tae ao o taringa sua fo I puti o le tae ao ia mai se fo I o le kuka o le auli mo le au kuka fa malo fo ia ila tau lo vai nei o tatu mtua tausi ia ele whaingo fiau tau ngā luenga le ngata le tae ao au auli ma le fiafi ia I tau maftanga ia mai se fo ia le vainga le leo nei o tatu mtua tausi ia malo lava mo na ngā luenga ele whaingo fiau tau ngā luenga pa pe fo ila to lo nga luai tono mauta tangata matua mama o tanga se ngase ya malo lava le onsai malo fo fa malosi ya ai mai se fo ila to lo fianga I fe au mga luenga ya mama futa mai fa longo mai mai mo mai tono ofisa o lo ofisa na te fa longo mai ai le tasi on te si mo le tasi fa mo ya pona fo ikilo telefoni o la Facebook mo le YouTube ya mai mo mai tato proklame mai se fa fianga so ifilo nei taimi ia o le tai ao le ua luas fulvali minute te enei le tulai se fulu o le si fonga lau mai Wellington ia tuana I lunga faisau fa malo stino ia fa alalo le toto maulunga ia mai se o le suka o le mai suka ia ma le tele o ngase o le nei vai tau o le soifuanga wa afia I tatou umalava matalofa le ftalenga le vao to le talofa le vao manuia lava ngā luenga ia o whenga iai le nei taimi ia mai se fuanga ia o lo ia nei taimi o le vai tau le tausanga ia le la tatou me I fa fianga ia su ifiloi se I pa I le turas fumaletasi ia ona tuna proclaim le soifua malo loina.
Au sami ulu pua Manisi me ai ete mawai ini wa ileana Ai tu anga tau sami ile apu Ole moli mante Malos ya ino fatu Minoi mali mai sole Awala ba etu pole e Mino Mino Sigo siba ile musika Fa malos mai yuwa Malima Malima Ume lava oile minoi Elea faina Minoi mali mai sole Awala ba etu pole e minoi Minoi Sigo siba ile musika Fa malos mai yuwa Malima Malima Ume lava oile minoi Elea faina Mighty
mai se pati tele na ma le paketeanga lau ma lo fa tailala.
le langi mo Sāmoa. A e maua le atua ua umala. A e maua le atua ua umalala. Sāmoa, paai, o lou wha awai o lea tua. So o se mea, e te whaia, ia wha amua mua. Ai awa le tia ia, se longa ua e panga tia. Aha, o lea tua, o wala, I le manu ia. O lea tua sa
E mwhainto e whaawawa tātou tala tātou whaafifianga nei vaenga le tai au ia pia mai a tātou tala fau i le te ai o le se fulu ma le lua i le au hauli. Ai o le taimine o la autou toi whaafonga i le toi awina ato po kalaime le soifua malo lo wina sa o tau whaafonga ia i le aso se fulu ma le ono o kuso o le tausanga lua whelua lima tausanga taluai o nei pol kalame o lo ngā lue whaatasi le tātou le tio ia ma nisi o le vaenga o le soifua maloloina pe ona utou whaafonga o whaatala noa tuai i e tāua mo le taulongolongo ia wa lava le tausinga le lei o le soifua maloloina o nei o tātou tangata tātou nunofo i nei atunu o New Zealand ia maisel nei tu malo o Wellingtone por kalame le satala noa tuai ma le sunga ia po le fionga fo ia po la taivao le ilua Besi Maria le ilua toi lolo le amu whai ono tau toi whaafonga mai ai i le nei vaenga le tai au. Ia e fifia lava i toi whaatalo whaatu nei vaenga o le tai au malo lava le soifua ia tu uta umalava. Ia o le swing fo tātou po kalame nei tai au le stofi o le aso se fulu ono nei Oktopa ia lua whelua lima ia le utou sisila mai o mawhaatasi ato ma le afionga ia le lua po la taivao Besi Maria le lua toi lolo ia e whaatalo nol po kalame o le soifua malo loina. E se tāu o nei po kalame i tātou te iloa ai, ma whaamanatu i tātou vaenga tāua, e te tau na tātou muli i ai, ia ma whaongai na fwoi, a wale tau singa leo le tātou ola, ia malo o tau soifua malolo ina. Ia, soifua manuia vesi malo lavalo na sa nei tai au. Ia, malo lavalo soifua malange ma, lau fionga fwoi ta mai ta mota sa velina. Ia le ngata fwoi lea, ia o le, pa ia lau whainga ruenga le fionga whaton sili, o le si fonga lau mua ia mai se fo ia le au whinga ruenga pa ia maro lava le tau atai. Whatalo whatu fo i le whafonga anga si o tato tunu pele Sāmoa sua i sunga i whawhianga inga moto whale tua la le lei ia le ngata fo i lea o a fionga i pātele tamaita i sā o Fisosoani Katoliko ma epikopo whale tua matausi ia le pa ia ese la silasi o si o tato tunu o lo mwhaim whafonga mai e o lava ina i alum whanau talavou whanau iti ia malo lava le tautua malo fo il tapua i mai au whiangai fo i mwhea mga ruenga matango whine i aso. Mone lei sa o le lei ia lo tatou wa ia le mata o le la. O te ilo le vivesi solo tangata wa mata on toe mawhanwhana ia ma whaingo fie fo il whaingo ngā ruenga mwhea au whafo o le whale. Ia e whaawau pia le tatou ngā ruenga o le taulongolonga mwhailoa i le malo o le au whaafonga tūlanga tāua nei o lo o tautua i nei le mamalo le atunu. O amalinga luenga nei taimi a le kupenga o moana. Whaftai Savelina, ma nei a lava ma ia i lava na peo na te lese swinga sa el mato po kalame mai tausanga mawai a o mai lua tausanga taluai ia tausanga mawai le na sui mai eloa i le net. Na koe ne tamariki, sau i le net, ia lea ua kupenga moana. Ia o te whawhitai lea tua, ua manuia, solo lei fo ia, fofuanga maswinga peo na iai. Malo alo unsa. Ia, ta whaasolo tu ia i vaenga o lo ofia whailo nei tae au, o te loe te lea lau po kalame le na tāpena. Ia ai se ta whaasolo mo mo le vaenga o lea te fie whailo mo mua. Wa iei ia mo me o tala fo ie o lea tātou te whaalongo i maise lava o mata o por soifo malo loina. E tala noa i fo ia tōlanga o matanga luenga al malo, e whaasolo mai fo i la o tau fo i matanga luenga. Ia ai iei fo i tala e tātou te mo solo mai vaenga o lea tunu. E mwhain tātou whaonga ina e nei mata, i nei pol kalame, e avea ma whaataita inga, ia o le taulongolongo tāua, ina ia maufu. I se mea o ngā mō tātou umalava? Whaftai Savelina, pei o na tā ua fo i le se tasi fo o tala na tā ua atu le
talafou pe le vai aso mawai na pe ona eta ua ia o se National News na sau mai I lunga I le motu I le vaenga I lunga le motu nei le Northland Hospital I nai whangarei le ana whapea ua mawhai o na maua ia se pusa isa tele e te wai ia sua susua tina ia po le tau Britania o le breast milk bank ia atonu e fo I le whafonga a tātou atunu o ia tu ainga polokalame po ia tu ainga tautua ia ai I le tu lava ia I le tau soifua malolo ina tina maitanga whai le pepe fo po le maternity ia o le tūlanga le wa poleva ma leva I tono whale mai ona o le tā ua le suasusu tina nau fo inisi ina I whapeona maua pele suasusu lea ai ia iesi a wala e mawhai o na te wai peila ona tā ua I le news o le whale mai lea I Northland sa ta mawhai tangata fo I lea e whaite lato fundraising ina ia mawhai o na maua ia se lato pusa aisa e mawhai o na te wai ia le ia suasusu ia mai o le talala lena sau whaapea e tau whai e whai tau se lau pepe wa whaamanuia ina I le urua I whale teu suasusu mai tina I le whale mai Northland ia mai o se pokalami fo e mwhai fo intatu e tatala noa ai ia po le ale ta ua fo I o le suasusu pe e se afu wana una wai fo ia ne tina wai le ngato tina le mama I lato la tau pepe ma whana nau I whare mai ia ai o tina fo I o whapea ona mana o mia lava I suasusu mo la tau pepe. Ia, na o whai tau e fo I lai le tala. O whapea uia le mawhai ona whai fo I se whainga whapea ai mai se o le whale mai le le no whanga le. Ia no o mawhau whaua le ia I lau songa. O te ilo ai e te lelo sila fia te tala noa I vaenga ia. Ia tonu fo ia tā wai le wha amanino ia tātou tangata po le ale mea. So sa o le befe o le sila fia e le pa iman malo le tunu. Ata o le food bank, pe o le food bank le ai o ia le atunu o fo ile e amai ai mea tau mawha le e donate tangata ia mea ai I whale o loa I pusai e tu e mea e o tole o le atunu o I le vaenga I whaaso so mele ia mea ai o le food bank na o le milk bank fo ila le breast milk bank ia le fo ila donate tina ia sua susu wa le o le tele o tina si tulo e a o le taimi fatua whana wai ia le pepe e po le lua toru vai aso ua matua I sua lava le sua susu tina ia ma matafe ia mai le mawhai le pepe ona tau mawha uma ia le na sua susu le taime tasi mai mawhai le tina ona tali pe stoa mateu I le pusa isa e whaonga I lisi taimi ai o nisi latina e manana o e donate atu pe avatu lato sua susu mo pepe a isi tina o lai mana o mia ia le suasusu ma o mafuanga lana le nau e fo ila ia whale mai ia I whale mai lea e ia se pusa isa ina ia stoa ia suasusu tina ia donate atu ona o le mana o mia e nai pepe ia e avatu whale mai ai mesia Savelina o pepe ia whana le tātou whana o le au le ta o le premature babies a whape whana o le pepe le lufu whawa yaso po le lufu lima wa yaso le ato le iwa masina so sa o le ready ia le tino tina I mo le suasusu a pe o tua o le tino tina ia lai o whapokalame ia tino tina te me maitangai e la talata le iwa masina pe iwa foi masina ia ai ua sua fo le sua ia le susu tina ai a whape wawen whanau tina sa le ua wawen whanau le pepe wa premature a le I really suasusu o nai pepe la na e ta e au ngā I ai il suasusu le wa teu ia ai anisi pepe. E le ngata fo ilea mo pepe na I pepe ia avatu whale mai le mamai. Pe mamai ia le e wa avatu lea I le whale mai o le mamai. Ia pe ia le tina pe le ia le tina le temi lea ai lawa ia le whatanganga
e mawhauna wha susu i le sua susu lea mai le bank o le sua susu o le tina mai ona o le e sina e le manana o e wha susu la tau pepe i le whang apa susu bauta ai manana o lava i le sua susu o tina Ia. O le sife sili le e tau manatu iai. O le aonga le o le aonga ma le te wina o le suasusu. O le ale whainga o le aoina ma le te wina o suasusu tina ina ia saunga le mo. O le aoina ma le te wina, ma le sili wai e whapea foi nisi. Ia, pe e whawhewhela na whai. Ia, a whapea o oil tina whailele si tulo, a whapea o oil tina whailele, ia e mawhai ona e vili mwhasotai ia le whale mai. Ia, mua o le whale mai lea i Wellingtoni, le iai le niku, mo tamaiti pepe ia, le e whananau le au si tulopo, na i pepe fo i mamai. Ia, tu sa o la tona le stoa ina ia suasusu lea, e mwhailana e vili ia ima, mai whape ia o e te mana e donate tu ia lo suasusu mo pepe ia, ia e mwhaila na, e mwhailana e vili iai, fai mai whaatala noanga ia ma wai e te tau whai ana fai mai fisili po o tūlanga o oil tina whai lele. Ia ona ole bank o le ia te ole le whai nei ia le emaili le emaili mwhain so ta ia por fal mai foi Wellington mwhain fisili ia ona whapela e umaltal noanga i lunga telefoni le oral conversation po le verbal conversation le ai familia ina le fale mai ate oe i ona whapea mai lola ia bimwhaina ne alu atu e mai le pepa e whaila pla test sa la e tau fuina test oe be whaamata jai se whaamai a fia ia le tina lea e pe whaile screening ina ia kilia ele o iese a whaina o le tina i se whaamai ia a whapea loa au mai o lae ok ia tina lea ele se whaamai fwoi lea o mawai ia ona au mai lola ia leo le pamu e whaonga le tina ia mamea fwoi stoa ia le ia soa susu ia mawhaasino mai fwoi la ia lea po fea e drop ia mwhaina drop atu ia soa susu lea ngai i whaamai i Lower Heart, e lau te kilivaina, ia pe avisa o lava i whalima i Wellingtoni. I pe whaasino mai fu e la tau ia le, ina e mwhai ona vave na o swa susu, i le whalima i aile i leanga. A whaafela pe whaapeo le tina e mo alma i suka. E to inga maina e whaatanga ina pelea. Tu sau mea umalawa na e mawhai ona ta umai la i le talanoanga lea. Ia fisili mai pe po ini fa mai po tulang fa pena ya fiai ia a fa pe fo ila e vatule e fa isu engalia ai le pasia ia em fa pe mai sorry ai a fa pe e fa ile tal noanga matali fisili lo e ola okay ia fa pe mai lo la ia le la vatule pe pa te alo e fa lo blood test ina ia mauti noa so sole o nemea o mai faia male nau ia soifua malolo ina ia le pepe le la ave le swa susu e mo itatu te nau ia ai tafu una va ai e saunga le mo ia le pepe avatula swa susu lea ia eto e fa vivela le lei le fale ma e lava ia la to e faia e sia kil swa susu ma test pe o okay po le swa susu le lei wa ne te wa yesa ta fele no foma fa setu langa e fa le anga ina le swa susu le ia e matuto e test le lei o le swa susu moni la mortina ia to e fa vivela ma fa una pepe e si ama ai tu mau pea ia le ta ua po le quality ia ma meo nutrients lai to tono le suasus mana ia ia umalo ia avelo fa isa lo la ia le mana ia no mingo le wailo atua ia le nau ta inga na la ona faia le nei por kalame ale mafua anga ai be ole isila vanga ta ua le lua
o le toi whaamatala e mo ia sa tala noa mua. E ma nei fo i le toi whaamatala. Pola le tā o le swaso sul tina i le pepe. Malona tupu ai. Mai pe ma nei al whaamana tupe ala vo nei vaenga. Ina ia i loa tile fo i tātou tangata le mafo anga. E laila wana tal no so o atu i ne mata upu. Ia e monia pe ia ona tala noa fo i le telo taimi o le prokalami le mato te whaia, o le prokalami o le antenatal education and support, o le prokalami sosuani mo tina maitanga, ia whailele malata o pepe fau, ia e mai se fo nei urunga ali i fau, ia o le ale au ngā o le sua susu, mo le pepe, ia e te le tā ua o le sua susu o le tina i le pepe, malona tupu ai. E le ngata, o le tasile atulanga Savelina, e se le tā ua, ona e eitina e o mai pokalame nei, wala te me maitanga ai, whai mata pokalame moru ngāli. E o mai ale siu ngāli i whapea maltina, e ta ua tuloa le matau breastfeeding session e la whai pe, la au ile vai aso fai poka la mila fa pe mai loisina o tele o filifili ele fa so suina te o pepe ia pa wala o tala ia it's okay o la fifilinga ai ta ua pe lo fa longo po o a benefiti po a ta ua o le fa so suina o le pepe ilontina ia mai e tele la ia so ia ta ua ma ua fa ia fo so enga ma nei whaamanianga o whaamanianga o whaamaonia ma o umana suesueina pe o umana whai ei research ai lātou lātou te ngā lulu e matina ia whai lele ma lātou pepe fōu ai mai se fōi sua susu mai o le sua susu la tina o lo iei umalawa ia meta o nutrients o proteins, vitamins, o minerals, o amea umai mana o mia e le tino le pepe mo lona tupu ai mai lona whai ai se tulou e oi vaenga umalawa le tino alo whiwai e oi tōtonga o lo iei uma lawa i tonu o le sua susulea pei fo tātou tāta matutua e whaamalo si au mai ia tātou tau mafa i mea ai ese wha ia i tu ainga o au ainga o mea ai ia e a whaini o nisi taimi pe e tātou te whiwhia aina o mea ai whaina e o mitma maltalo malwhai ai le whiwhia tau mafa i mea ai vegetables ma fruit ma mea ai mau mali susu ma tu soi si vaengana po fatula au foi ia a ole sua susu tina o lea ua iai uma lava ia nutrients uma nei e fisosoani ai mo le tupu e o le pepe ia peila ona ta ua foi le fesili o ia manuia pe ese po me o lo mawai ia e tā ua lava le sila fiel tina maltama lale mafuanga le ona whaasusu le pepe ilon tina aile au mai le apasusu wa ole e ele se senga o lo tino tina lea ua saunia le atua lawa iei uma lava e natural uma mea uma le iai mai o mea fo ele sau lo tino o lae ua iai uma ia o le totol tina lea e sau mai lea e a fo so tai ma le tino malona tino sapalai mai ai le sua susu o lo iai pe ona ta ua o mea uma lava mana o mea o le mea mua e mawhai ona te e atuai i whaamai e build up ai le immune system o le tamaititi e mawhai ona te e atuai whaamai e mawhai ona a awhia ia le tamaititi wa manatua le fto a whanau mai e le i ato o toa le maa losi o le tina o le pepe e te e atuai whaamai mana i loa i le ti ngā me whapena ai o le sua susu tina e tā ua. O le sua susu mua la waltina Savelina se itulo e ta o le cholesterol. Ia, o le sua susu na o le cholesterol, o le sua susu na o
le cholesterol o le toto mawalunga le cholesterol ke pe kusa ia cholesterol o kusa le swa susuna e a foi ne pesa masama le mua ile se tulo le swa susu mua la valna e mua na tafe mai ai tsaim foto afana tina pesa masama toto o le swa susula na silo na tawa ta o le golden liquid po le golden milk o le swa susuna ta tawa na fa susu le pepe te me fana o mai ai a fa pela lewa wa tafe swa susuna ai le fana o le pepe ia e mafai ona koleti pe te ai tatala no mo le vai ngalo na fsili mai ai o le susu fortina swa susutina o lo o iai ia le ngao o le natural fat later tonu le pe o le ngao ia maua mai I mea ai tata te ai o le ngao le na ia tala fea ngai e fisosoani mo le tuptupua ai o le fai ai o le tamaititi ai le ngata ilia o lona tua sivi po o lona nervous system e mataulia e seleta ua o le tino o tamaititi awa ale malo si le nervous system o le tamaititi mai wala o lona tua sivi fisa o ta'ianga I lona fai ai a fa le tonu la le fai ai le tamaititi e a fia fo ilenga ioi fengatana tutolo fengatana tuilunga Fimino ia ai a fai so I fo maloloina le mafau por fai ai le pepe al watu I lona tua sivi ia e fengofi fo ima vave na totolo ta mo manga ioi o le swa susula tina ele ngatina fsosoani e te atu ai I fa mai ma ia fa malo si au lona immune system e mafai ona mawa le soifua maloloina ia ai fsosoani lona fai ai ia malona tua sivi ile ngata ilea e fsosoani fo ile pepe ia mai infection ma me fa mai pipisi fo ile we taimi pipisi fa mai la itita maiti e ia lavala ia fato a fa ia tu pu tamaiti ina ua ono va yaso ai le valia o lai mana o miele pepe ia le swa susu e te atu ai fa mai na pipisi ia le ngata ilea ia mole tuputupu ai a toa la volta mai titi wa ale leili taimi le tuputupu ai ia e matua e fo ia man e soifua maloloina pe ole vai ngata ua le o te whaalongolongo atu ia lau wha manon manga pe ole wha susu ili swa susu le tina ole maua lalo fo ina ole tūlanga po le avanua e o sofa iei e ni wha mai ia le tamai titi le pepe no mafa faule ia tātou I Sāmoa ia e sa ia tina na tawa ai pe wha pau le koko alai wha susu le tamai titi e upea le pe e upea le tamai titi I le susu le olontina ia e te wa I le pala o nei o mea ia whai e ngā sesenga mawainga ai ele e tate pole le mai o le tamaiti ai le ama se mai o le tamaiti ta ilo se o se ta ita fa toi fo ia ona ole peno fa yatu afa pe fa masani wa yestanga ta fina le pe o tata o fa no pe o puti ia ai o isi tangata wa finale ave fa masani le tamaiti se o manga le tino foi o isi fo ie o le tono fatoanga ia ave tamaiti fa tolo ma fa masani siama ye ma we tono fatoanga awa ia a masani lo tino siama ia ma fai foi ona ma lo silo immune system e te atu siama ia belanta o tamaiti e fa susu la totina e maua lalo lava le avanoa e maua ili diarrhea po mai fo I fasuati ma ti ngā manava e le ngata fo ile maua lalo le avanoa e maua I fa mai e le anga I o lato totonga po le respiratory infection pe o pneumonia ia ma asthma o fa mai ele whooping cough le fo ina fa la ulo fo este mo tale vivini wa to inga mai na o ina mo weta mai ti matua I tinga ina lava ai o le ngale o le fa susu le pepe I lona tina e mafai ona fa malo si a wai te atu o isi mai ma weta mai ti o le ear infection portina o talinga ia ele mafai te mai tinta o mai este mina le tangia ia ato tele lopo le ale me ala
Ia ole meningitis lea pole fifa fai ai fo i masani faasalalaua e se fo i meningitis e mawai tangata matua e se fo i fifa fai ai e mawai tamaitilaiti ia pelan fai atu e tāua ia le soasosotina mo le tuputupua e le fai ai o le tamaititi ia ma faapea ona te ni faama e mawhai ona afia ia le fai ai ona o tatou so se mea le ngutu se tulou po o le isu po talinga e mawhai ana o le fai ai ia pe o le tūlanga na ia o le esma o le si tūlanga pe no tā ua fo i le semi o sa i tatala noa o le tūlanga lea i le se tulo o le oti fafua se i o le pepe le ta o le sudi i moenga ni tele na maua tuna i pepe wa mali liu la to moenga ia tasilea tūlanga e faititia ona e se asea to e bua i se pepe e fa asusulontina be fa peti ngal manava as ai se longa fo ina le wa yese sima ia afia ai ama ona le pepelontina o le sua asusulontina o le sua asusulontina e tala fia ngai tonu lava male manava o le pepe so sa o le sua asusulontina o le sua asusulia tala fia ngai po le mea ai tala fia ngai o le manava o le pepe o le mani finifi ele i matua e a toa ia le manava fo ina le mafia fia le puta a fafanga la le pepe i se mea ai e le tala fea ngai e matua i tinga ina ia le manava lo ngai e tau mawhai ia le manava le pepe e wha amalu ia le mea ai le walu atu e le tala fea ngai ai o le sua suso tina paua lea o le mea ai tala fea ngai e o foi lai le me foi lai to se vava ai e pauta ia e fai mea ai pepe e tatau ona muli tonu lava e le fua ina o le sua susuna ina ia tala fea ngai manava le pepe a mesa nai pepe ia fata whana awa a toto o foi ma le sa le fua ina o le susuna e mwhai ona mai ai le pepe ia pe maua le mele manava mamau pe manava tata ia na eva aila ia lea pe mafofo tonga le pepe le mua ale nei wa watu se mea ai le talfea ngai no matua i tau mawhai fo inale i alu watu mai malma losi o tonga o le pepe ia le ngatwelea a fa pe le talfea ngai le mea ai ia pe moe le tamaiti e fasuati ia taswena mafuanga leina na maliliuna i pepe pe o toe laua i pua inga ia pe ua a fia fo ma le mfana manava ia o isi mafuanga na e fa ititia la le maliu le pepe i le tulanga le suri po le sudden infant death syndrome ia pe afa pe e fa susulantina o le si tulanga le childhood obesity pe fo fa long mo tala no ina tele i pokalame o so fo maloloina ia o le tulanga le tamaitila iti awa bo over le puta bo puta ngaele pole le overweight awa ni si taimi tato fa pe tato mana la po ma le puta mana ia si alelo ai al peperontina ai puta o la puta o la le lo la okay ia nutrients la ai fa pe puta ona o mea ai es on fa fanga ia si na lo la ia le o la ia le fa le tonu ia ala popo a fa pe la o la elsa mai tia la e la popo ona mafua mai mea ai fa fanga ia e matutua e alu ia fina tana toi le ala tu lo ala that's va ai o matutua anita mai ti o fina tana toi fa pa ia ai mawango fi fo inisi mai ia ole ex ma le stulanga na o tina o pepe fa sociolatina se mawatulanga le ole ex ma ai vangana la fa pe ni mafua mai poni lava pon fa simoli me fa pena la ina afir pa orta mai titi ai ole so il tina le ai le si foi tulanga o le type 2 diabetes e ele tatonunga matua alta mai titi se asa ni tamaitin fa susuila to tina na mawale type 2 diabetes ona ole so fo maloloina lava se vanga na ila tulanga penta ua
whaale tonu lo me tau mawhai wa tau sita maiti. Ia o ina aloa la lea. Ai o sua susua yo tina. E okay ya. Ia, ma le sime o nifo fo i o le pepe ma. Ia, foi. Wa, o le wha susuina o le pepe. E train fo i tina ina e lo wha susu la tau pepe. Ma ta swenanga ngaluenga leo tenga lue ai. O le susuani nai whai lele ma tina fo. Ina e whai lo atu le wha susuina o le pepe. Wai, e le whai ngofie foi. Ia, whata si ma disease foi na e foi. Ia wha ama e ma whai na afia i le ala fe au o le o tamaiti. Ia ai pe o le atonu o isi mea i sa mo le tilo tu inga mai se mo ni tamaiti tatu tele iloa. Ia ai po mea ai foi vavenga mama o estemina e le tai. Ai sa se tatala no ai foi. Po le ale tai mi tau na whangai tamaiti mea ai malo se tulo Ia. Malo, se whaisina ta malo longa pupu ia ona tui whaawawai leo le o le tā noanga nei tai au, malo whaftai la ves. For
Olo e whaafonga mai pēa I le siufonga lau mua nei taimau tai au. Pea ona utou whaafonga mai le mataltanoa atu ma le awhionga ia le lua ia vesi. E taltanoa I vaenga tāua o la lātou fo I tautua ma la lātou o onanga. Ia maisal mata upu pei ona talanoa I le tai au nei. Ona mata upu le whaasunga o pepe I o lātou tina ma le tāua tele o le sua susu. Ina ia mawaile o la fia ma le o la saonga le mua le pepe. E asel mana I o vaenga ia a vesi. Ona au mawhawhaula I Sāmoa, I le tala pe, e fo le tala o te whaalongo I le me fo I le whapea, e o nā le pepe le sua susu. E se me whapea nā? Ai sa oa na umawai fo il mea na Severina. Na wafi o tala fo I le e ta o taltorunga fo I e le inwhawai. Nada, mana il tali. Mai ne mai taimi ia mana to fo na taimi ia sa ta tali tonu al fa mai al tala lo matua. Awal ka susul pepe nga wa mai ia te o na tama ia tali tonu tale. Ai le se sin kango taste pe mo ia ale ai what's up fa mo ni ale ai ele o ona le sua susul tina to say o lai nga lue ia le o le tino tangata e mawhawhoi e se fo I le maua e o whainga a le sisili ese. O le teimi te maitanga ai ia e longo peonta o fo I teimi e ia la toto le tino e a whaima awhi au. Ia e longo atu le tino anga le whai ai anga le tino. Ia o lewa maitanga ia o tatauna ready ia le milk factory. O le la whana e iwa masina ia o tauna na yele sapalai. Ia a whapela le wato e tauato le wato e mai le whawhine. A le whasusu. Ia tusa o lai wato e ngai yoi lava e whaawau pela ngai yoi ngale tino. Ina ia mau le swasusu mo le pepelea e whawhanga. Ia ma le swasusu mo le pepelea la whanau. Mai le o ona. Ai ele ai se a whaina o le susulua a whanau le pepelea ia mau tinoa lava e mau le pepe faulia le colostrum le whanau. Le wa whanau mai mo le susu faulia ia mawhaina mau le pepe le whata whanau ia whaawau pea le susu le pepe le ai tatau whailana susu le pepe le o matua ia maai ia ai tala wheangai Mano, ia wa vai le wa Italian nafsil mana ia tele. No la vea ile miana wa o mai se o tamalo na tolu. A le lo na lua le susu se pepelo na lua. Wa o fiu ta wa vai mal susu o no le fai mai o lo matutua ele te tau toi fa susu. Ia fiu ele me faina ele me faita mai titina na mana o se susu ia ole paule mena fa ino le vai somali ale watai lo matua se na ia talwa ia le tiwina ngala ia on sa ia ai ole sina vainga taua mana ia la le fa fesili lea po la le taua le fa sosol pepelo na tinai masina mo moayono o ani fa amanianga ole fa fanga le tamaititi ile sosol tina to so le ono masina mo lava pe ona ua matsalu ia fana ma le pepe o le ato tona ia tonga o lona fatu e mo I lawanga i le fatu nga i mama o le puta o le fai ai lai tupu so so o le ato o toa le tupu tangata o fafo o le tamaiti o fafo o mea aila ia pe o le susu lea ia lea mana o mea mo le tupu le tino o le tamaititi o le tolu masina mua lava e au ngā lea ina ia avesea ia pe whaititia le a fia o le tamaititi mai le tūlanga lea o le fulu e mafua mai lona manawa o le diarrhea wa a se se fo ia a tele le alo o le manawa le tamaititi i le matua le lalo tolu masina e mawhai ona a fia pe o te tūlanga whaingata ona a alu manawa to sa waru e se tua i le vai mai le tino
before tangata matua. So o le susula tina e tau fia mai tūlanga lea o le lavea o le tamatiti flu, ta o le stomach flu. E mana tua savelina o ia le pepe tono manava lontina. La ia lua tua le vai le ta o tua i le ngutu alu manava sau fafo. Na sau fafo. Ai o mea ai le tamatiti e whalangolango le fafanga atu le whanua. Anga i lona pute. Ai whanau loa. Taimi mua lo la lea le uma whailona aru se mea ai to tono le manawa le pepe. Ma ngai yoi lo le puta e wha malu matufa nga i lona tino. O le mafu angala na ta wele toru maa sina lea. Ele ngata ina whaititi e le fulu mo la vea i lona manawa o le diarrhea o na talinga. Ia ele ngata fo ilea o le wha maa sina i lunga ia e whaapea o na whaititi e fo ilea a mato le tamaititi whale mai ina ia awane i a fia inisi mai a wa a avene tamaititi whale mai o noni wha mai e lalo le ono maasina e ese le whainga tā. Ili mea leo le whai o tui ma mea whapena. Ia ai o le whapena fo i le i au atu le ono maasina awane i aveso o le tamaititi whale mai awa fo i ne ia a fia ini mai e a fia ia ona mama po ona tautonga pe o le tāua lava na le ngata i lea e whaititi e fo i mea ta o childhood cancer e fo ia mai maua ina tamete le cancer ite ia tasina tūlanga ina ia tā fia e pe pui mai e le tamatiti mai le mai le cancer. Mana ia tele. Awana ni manuia po ni whaamanianga mo le whaawau ina pēa o le whaasasuina o le tamaititi lontina le wa umale ono masina ia o whaapopo atu i se taimi ia mai e fo le mana atu ina o to e walawa na e amata na whanga i mea ai fo i a o le o a ni whaamanianga mo le whaawau pēa o le whaasasuina o le tamaititi i lona tina. So sai o le naunga lava le ofisa soifua malolo ina motina ia whaasusu lava le pepe o tu le lua tausanga ia ai a whai ele ai ia o le ono masina lava a au sia le tina le ono masina o se tūlanga fia na ono lo masina o mawhai o na se e atu le tamaititi tūlanga leo mea ai malo po le solid ia se e atu lola le mea ai malo ia e mawhai ana whaasusu le pepe ia mawhanga i mea ai malo ia e amatalawa to ina fwile e palua whaasua vaia ina ia ne ia talwhea i manawa o le pepe ai o le whaawa wina la o le whawhanga o le tamaititi sua susu ia e mawhai ona pe ona tā ua o le whaalawa i tele atu fōina o le tele sosoani mai le suasoso tina ma mea tā ua pe o nutrients ma mea iai e fisosoani i le tuputupu a tili o le tino o le tamaititi ina ia awane ingata e mo i lava la leo whawhanga i mea ai malo ai o suasoso tina leo lo o iai lava ia le tele o nutrients wa manatua whapeta o mawhaltina mea ai le leita o mawhaltina ia o le fo i alu i tono lona suasoso whapena fo i ona fisosoani mo le tamaititi ai peta ai ele ngata fo i lea o lo iai fo i le fisosoani mo le tina lava ia e iai fo i le fisosoani mo le tina lava ia ina ia mawhai ona sila fia fo i le tina tu sau tina e whaasusua la tau pepe e le ngata ina iai fo i le puipuinga mo i la tau mai le e titi lava noa e maua i le cancer le breast cancer le ngata fo i lea o le cancer le afia se tulo fo le ovarian cancer le tu pautina tono e fo inisi o le ovarian cancer pe o vaenga ia to tongatina le sa waile ia le eklea fo ai ia le tamatiti ia to so o le e titi fo ila ia le ava noe mawai ia tina le to na cancer na ia pe e titi fo ila ava noe mawai le high blood pressure po le toto maulunga ia ma le type 2 diabetes tele na mau ia fa manu yanga na so sa ai le ngata ilea so se taimi tangi ile tamaititi le ai lalo lua tausanga pe upset pe mai
ole pe ole susu tina ole fa ma fana na e tu ulo ilo fata ma le susu ia fa pe fo ina nga pe afa pe la ilo isisi tu langa tu nga fo ilo afia e pe ole mea matautia le na e ile swa susu la vai ole tina ele fa pe tau popole ole ali to inga bevela male malulu o ia ile swa susu ole ala val tai me fa susu ai o lai tala fea ngai lava mole pe sa o le vesi. Tu sa ole o tuta wana si tuta wana pena tal na e silingia ole itu ole msuaso sotina tala fea ngai so se taimi tala fea ngai so se taimi convenience po fea almete yai atani ale pepe po le pasi po ta vale po fale o loa pete ali valele ia peter for ti fanga ma vela pepe tangia fa susulua ele tau ia se mele fa pia se ala toi fa vivela mai le se tu langa peti Sāmoa peti New Zealand tau malulu peti Europa tau malulu peti Hawaii vivela e tu mau lava le temperature le mafana fana e le fa pia a isa ia New Zealand lo sa island ona poloka la ia le so se tu lo le ai e fa susu tu le pepe lai lava ia le temperature ole fofongia na nga benga le tu ta tino e tala fea ngai iso se taimi e le ngata foi le a pe ona ta ua pe ole fa susuino ole peperontina e va ve ona recover pe malosi ia le tina ni si foi na awa te mile fa le fa na ole pepe so se taimi fa susua ia le tina ia le pepe e ngai yoi lor swa susu se tulo por susu tina e mafai ona langona I lalo ile mielena fa ile le fa tangata ni mielena ta otoa ia le pepe le vaenga le ta otoa le pepe to sala le so se taimi fa susu le pepe e le upuna le contract pe fo ile pe fa long fo le pe se fatinga le langona tam el tina te me fa na wai to sala ole langona na so se taimi fa susu ai langona tina tem le fa fa na wai to sa a contract la vaenga na lo tina poly uterus to so na fengo fiona to fo ile mua ia vaenga na to tongo tina ile tulanga sa ia mua so se toi fo so se te mia lai fa susuai ia e contract awala nei fa pe tinga pe te muso fa susula pepe ona tinga lo manava ai e manatua to sa onai toi fo ia le vaenga lenta o toi lo ia pepe ile tulanga sa ia mua e te lele so soani ile tina yo ni se fo te tonunga e lu se fo ile wait le te milena na mai tanga tina ona ole to ste me fa suai contract lo manava ye to fo ia ile vai ngalenta o to le pepe ile tino te mina ia e moni la la sa na ngaile ile mawa e ole e ma eu fo ngale tua o man fa ta tia ia vaenga ia pa wal me ta to ia na le fa tino ma ale matu ai faftai ole fo ie manino mal la mai ia le mamalo la fafonga ia vaenga taua ia male bonding le va pe o tatal noi foi se mi fa suete va ai fo lingo lo pepe salta ma pe fa pelta ma ia posis flying no fo tala no ma fa susune pepe ia tira male pepe ma ata ma va ai mai yo fo linga alo fama wa ai longa istina fa susunan pepe ala ma ona mata ita ia alo pe istina fa pepe ma oti e bonding ma ina fo ni sistema fa susula tinala pepe poliale mama fo avinga e fa susula pepe pe wa release to for ile stress release to for ile stress ia elinga ta for ile it's free ele se tau e se fe mai ele tau apa susui wa ye wata i lo se folo ta ifia ta ngata ia ai ole winga na e te le puipuinga ale mole so fu malo lo inal pepe lon tupu ai ile fa susuina pe tulanga na lena to fo ia le tata no anga la matanga le newsletter na wa inisio tina
o lo mamai la tau pepe foi na le intina na o fale mamai la tau pepe pe na fa na le au foi la tau pepe ai tapatu se sua susu ele ese sua susu pe o mena na tam fai na isitina fundraise fai le campaign ina ia mau ma so ni atu le THP fa tau se pusa isa estoa ia susu nei le o donate atu foi tina so atele tina mana donate la tau susu ai fa la vele se ele se me ave stoai ia be ole tulanga na ia ai fa fitai o nei Wellington ia le o ia pusa ai sai tono fa mai i Wellington Nico ia fa pena emfana donate ia a fa pena na o miele fa yana fai ele numera pe on fa te vili fa so ta ia tu ina ta mai foi le pola tulanga e mul ta ia fa fa ngofia ele na foi tulanga fa fa pe tinale te taule so sul fale ma tu oi ole to inga fuole ole wa pe fo i sita tano nga i sita mo tu nai nei tinai e fa ngaluenga ia na te taule le so tu mol fanga ngola na pepele wa tu le fale ele tamapo o ai o le ai ngai ai e me fai ona whaatau mai le whaltala vai po le chemist ia tuina e tala toa fasili o le tui e te wai ia le e kolekta i pesto ai ia le susu ia po lau midwife foi ia a whapea lai e me fai ona tatau ia ona teule le pusa isa tu sa o le pusa isa le fridge le te ui mamia ai e me fai ona na stoa ia le sua susu le pole le taimi ma le aso le na tata wele sua susu teula ia teula na faonga i le totono le lua aso pe fa pele tu le fridge ai fa degree ia le ma lucio le malulu o pusa esa ia tata wala na faonga i lalo le o le lua ia aso pe fa pe stoa o pusa o susu e fa isa ia e mafai ona na to tono le a fa pe o le pusa isa fo le ia lona wa ista mai pusa isa ia mo merta mai freezer na tamai freezer box na ia le o ese mai le freezer pusa isa e tamai pusa isa na ele fridge ai sino tamai pusa na le titi mfai malo mfai na fa isa mfai na tu ai mo le lua vai yaso ai o le tolu masina e tu ai ile freezer pusa isa per pusa isa e lua vai o le fridge ai pusa isa malo lalo i mfaila na tu ai ile tolu masina ai o pusa isa taatia le freezer le ta le chest le taatia ia mfaila na tu ai mole e o tu le ono ia masina so sole ai tau lava ona le polele ina ia lo ai po le ale aso le na tone na tata wale swa susu le fa fele swa susu le wa maluluina pe wa mana fa aisa ai to va to ele swa susu fo em fa ina to fatas ele ma fa ina to fatas ile a fa pelo tata mai ni le swa susu tina au le fa ma fa na swa susu fa ma ia va to le to fatas tuna ele ma fa ina mix le swa susu fo em fa ina mix le swa susu e lua la na fa isa ai le ma fa ina mix le swa susu o ma fa isa ma le swa susu le fo malo ia ona ole te va atu le taimi e te le vainga mana ia ole o vainga tal no ai ia au te loie fo inisi vainga o tom fai fa lau lo to o nanga ona minuti e te toi pe fa pe e te finanga lo ai ia fa fitainga ana toi fa amna tu o so afa pe o so asu le pe ise tina o la ma fa po ele ma fai ona fa vela ina to tono microwave ai tu fa pe le tu ile ia ma fai na tu tono se mai vivela ma fan ai le vivela telefo ele le puna vai ma fan ai ol mato proclame ile kupenga moana nei vai aso le wa mataina ia le mata upenga ia solulu ia o le faletua ia milita pusoa fa pete mana o te fia ia ile o le upenga mo a inga mesatina ia ila tau whanau lalo le 5 tausanga pia po ona i unga li fo ina ila tau whanau ia mana onga whapitoa faletua la ia mili le matau pokalami le na whai porua ia le uto si fia tu o le a matal vai aso nei ia o le roots mo tama pokalami mo tama sa unia le
tau le a foi pole le li ia Dan Olive I was to na I o le valuanga se fulu fai lato breakfast ia o foi le sava vali ia mai fai lato tanuanga fatama tama tam talavo ia e so swani foi walta singo ainga ia ala sulusu tolo ke tupal vai so le la stofi e mataina il mato pokalame e fai il mato pokalame inati tasin masina inati e fatautai ele tamaita I por falto ia tu o to Paulima maiava mavainga ia fa pena ona so mai so vanoa sa to fa longo e ami foi il mat poklami nisi e foi la tonga va ai nisi poklami fa pitua e o mai talando ma failo mai ia la to foi tautua wa foi manuia tatu tunu so le inati la solo futolo ke topa vai sole la stofi ia ole roots ia sto na uma Dan Olive ia male upenga ia o Margarita Jeremia Tanielu mamili tapisoa ia mal pokalami lo faile anu fale fatu pola Pasifika tina mai tanga faile le pepe fo ele ngata ia solulu ia mai se foi o po so valele le faile online sa face tofi le online las valele ia mas to nai ia meli mai pe a fai mana amir so swani pe a fai o stina mai tanga a fai o stina faile le mana amir so swani tau fa so swino pepe ia pol tau singa tametiti fa so tai mai ia Man, ia fai fa ana sa palvali atu to officer pe fa ke fai ole numera ole o fa toluiva o fitu fitu o fa toluiva o fitu fitu ia pole o lua tasi vale tolu lua lima tasi lima bete sila e foi ili kupenga o moana kupenga ka upi enga ele se nu wala ole spela ina fa maudi ele le en ia ele kupenga o moana ia sisila ia el mata website fa so tai mai ai mana ia yo le sivainga lo twa tu I lo pepa le tai ala fo ia mo me tau mafa manga yo inga talfia ngai mo tina mai tanga fai lele yo vanga o manava na o le mo wal to pokalame pe fa so tai atu pe asia tu fo ia ata solisi tata noanga na la tata no ai wale o le kosna le o faia ia ele ngata o le o mala o koso le o le community chaplain ia mo fina le fai au te tono ngaluenga ma community ia ai me se foi le o faia le nutrition course mo le mai o le AUT ma le Heart Foundation ia ma le type 2 diabetes le wa ma to fai manisi o so mai nei Wellington so soani mo tato community le you go ma le Ministry of Health le fai nei pokalami ia wal so soani wal so fu la le pa ia malo tato atuno wal tasi ale o le fili numero tasi o le tau mafa ia afa manatu pea e o tau ia lo wala vai fo sila fia ma o ina vaenga ia talitonu ale a onga fo mo tato o va ai lo tau mafa ia esel faingta leilua le self control pea ele ia se vai e o loi tamana ia fato fa mata pe al moli wangalo ia fuala au mal como lunga mal mai suka ia e nga motato uma ai se tala no ai se sai me atono e foi inicio pa ia mal malo la fenga vengo lo tu va me foi tala no ia e pe la tita no no inga ia o tala no atu tina ma inga ia la wa ia foi lo tasila fia me tau mafa ia mal mai suka le nga tasila eta o silent killer o tele na fioti tatu tangata situlo ai au noa ma se tatu loina mo ia fa tele lava mo pokalame nei tai au ia ai fulfa moi toi fi lo ile masina ia ai malo lava esi mo le pokalame manu ia fo inga wenga fianga ia ile nei fo ivaias ia faftai fo Isavelina mo le pokalame ma leva noa ia fa manu tele lava Sāmoa ia fa sa nei aso to fa so fua ia o tatu pokalame na so fo maloloina mo fo ile fa opoponga ile va yaso ai mo le terminei ia fa so fo ia Talofa I le nei vaenga o telefau. E to tele tanga ta whainga luenga o mauti noa, e leo tai o na tala whea ngai ma whetaui ia le fua o la tūru tongi o loo iai,
ma le taunga tā o le tau o le soifuanga i le nei vai taimi. Na manino mai le wha le tonu i se lipoti sa tā pena ina ma tu wha antasia, e le wha la pop tonga te leo uni o tangata whai ngā luenga i tu tono o New Zealand, le Council of Trade Unions, po le CTU, o le lātou lipoti wha le tausanga le nei wha ingoina o le Mood of the Workforce Survey, na ilo ai, e lata i le ono se 4% o le sili atu i le tolu afe o tangata sa fe silingi ai, na o lātou whaalia le pau o lātou tutongi, e whaatusa i le tau o le soifuanga, e whaatusa lea whainga i le 5% sa iai, i le tausanga o mawai. Whailo mai ai le Palestine le CTU o Sandra Gray, o le mea mauti nola wa, o le tau tele o te kata whainga ruenga, la tau te leenga fotia le tau ua iei nei, le tau ngatao le soifuanga i le tono o New Zealand. Wha mawhaina le tamaita i Palestine, o le tau tele la te kata whainga ruenga, o mafua na whainga i nei ma whaafi tauli o le tamau ainga, ona ua wahea le tau tele o i la tau mai ngā ruenga sa ngā lue ai. I le mata upu e awhi ai le soifua mālonoina ma le saunga le mua tangata whai ngā ruenga, e si dia le 50% e sa mawhai na lātou whaalia e whapea na maua la wanoa e whaali ai ni o lātou langona i ia mata upu i le wā ma o lātou whale whai ngā ruenga, ai 2% sa lātou le i maua i a lea wanoa. Ua whaalia le pālemia ia Christopher Larkson, o le ale ai ni polo misi taunga tae whaia le pātia le National i le tausanga le nei o leisi whai ngā pālota tele a New Zealand. O le sānoa ngā lo ia mai le pālemia tu sai o le tūlanga o le tamau ainga o le tunuu le asa whaia i le songa fua i le nofuanga tu tonu fōu mo fōntanga wha le vāo māloi au kilani sa ia tāwai o loo sōronga le lei le whaatino ina o polo kalame whaata atitia a le mālo. Na ia tautino ai fo ia whai e toi tūla e mai le National i le teita inga o le whainga mālo. O le a wha wau pēa ia por kalame ma fuafuanga e pei o na amatai i le toru tausanga o loo whaanga solo nei. O le autu o fuafuanga le National sa wha o ngai nai le wha o punga e wha pēa o le wha le leia o mana o ngā wha vai ma le fausia o se lumanai manuia. Pei ta ai o le vaenga tele o le saunoanga na fisa tala noi nai le vaenga mua i le tau wha le leia leo mana o ngā wha vai ma me le tau na ave i ai le wha mua. Na ia ta ua o le urua i lua tau sanga le no fua inga sa tau mwha iai le National le wha le leia mana o ngā wha vai. Ai o le tau sanga wha i u le ua iei nei o le paia inga o le a wha tausina ai le National i le fausia leo se lumanai manuia mo tu pulanga whai mai o le lumanai. Ta ua fo i le pālemia e tūsa ma le se fulma le tasi piliona tā la sa ma whai o na wha asau ina i le malo New Zealand le tausanga e awala lea i tau mwhai ngā le Ministau tupi o loo iei nei o Nicola Willis mai na fola ai e Larkson o le talo le tupe mo le tausanga le nei o le tu langa lawa fo i lea o le ai o le tau mawhai e whaasauina ma whaititia tupe whaaharu o le mālo. Mai o le ale ai ni polo misi tau ngatai whai ai le National a oanga i atu i leisi whai ngā pālo te tele. Whai unga le vai asa nei le whailo i ai Christchurch le whaafale tui o whai pūlo le pātia le National mo le lātou whontanga mua le nei tau sanga. Mai ana ta ua mai o le whontanga o le fontanga le nei o le a whailo ai whala wa i tele le pāle mia ma le aso e whai ai le pālo te tele so oi nei. E tau fi le taitai o le pātia le Labour o ia fwoi o le taitai o le tua ngai o Chris Hipkins o le saunoanga lo ia le nei o le pāle mia i le aso ngofuan na fi e au noa ma se fuanga mautu o au fi ai au a se lumana i manuia o New Zealand. E manatu Hipkins o le nei whaalinga mai le pālemia sa mafuli ina tala noi nai le maumata upu tau le pulenga ma le whainga o ngā luenga. Le tele ina le au ngā ma le malamalama iai le to tele o tangata o le tino. E pei ona ta ua o le saunoa ngā lo ia mua le nei mai le taitai o le malo i le tausanga whai u le nei o le no whainga a oanga i atu New Zealand mo leisi ana whainga pāno te tele.
Whai le sa noanga i au kilani nafi I se whonutanga ale au whai o loa ma lau whai business o au kilani le Auckland Chamber of Commerce. Sa tele ina pui pui ai e laksen I whai unga whai le whai ngā malo so whaatasi o lo tu nei le foe ma I fola ai o le a whaau pe swinga e pe o na amataina pe a whai e toi tūla I mai I la tau le taita ingo le isi whai ngā malo. Ai pe ona whaalia mai e Chris Hipkins o le mau whaafita huli ua whenga I nei male tunu o e mafua ona o whainga whaavae ma whaai unga whai ale whainga malo. Na ia ta ua fo isa o la ua whautua ina malo si ma Grant Robertson lea sa avea ma min sao tupe le whainga malo te ruai le leiba e lenga whatia le malo ia le whaapa uina o la fonga po tax cuts ia sa fola le national e whaato sina I le au palota I le palota tele taluai. Whaama whaina Hipkins o le fina ua ia o le national ma le whainga malo so whaatasi lea ua pangati ai nei le tamao a ingo New Zealand. Ai adi ni mai e le ai ma se fufuanga mautu o le malo e vave ai ona fo ia lea whaafita huli. O le asoluru atai ao le whai ai le urua I wheilo inga o le neitu sanga a le whaafare tui o whai pule o le parti a le Labour. E le I whaai loi na mai e le li taitai pe e iai nisi whai pule o le Labour e ono malo lo ai mai up whai o malo pele ai. Ua toi whaafau le waha whea lolo ai ma le ngāru lue whea langorango mai o le malo o New Zealand ma le malo o le atu Kiribati e awala lea I le tui nātu e New Zealand o nisi whaso swani wha au pōpō mō ngā luenga tau I le soifua maloloina I lea atunu o a e whape aile ati na e o lona swa wai tau mawha a toa mga luenga lau tele mō ona tangata. O le aso ngofua lea na sei ni ai e le minsta le vai fafo ia wawasa manai o Winston Peters ma le sui pele stene o Kiribati o te wea to atu ia le whaamtalanga e alo I ai ia lea tūlanga I le vāo malo e lua. O whaelo mai fo I e suilam tanga luenga mai fafo New Zealand I Wellington o lea o uma ia le ilo I longa lea sa whai o le Polo Kalame so soani le malo New Zealand mo Kiribati mai o le a wha waupea o na langorango ina I New Zealand ia ati na SS o lo whaatino ina mo le manuia o tangata o le nei fo I etunu o le Pasifika. Ua se atu nei le malo New Zealand e tau ma whai e taofi ma whaasa ia tangata mai le soona whangota ina leo whingota mai vai angia I le taimi e pēa I le tai I matu o au ki lani. Astona ai taruai lea e silia le sel lau mo na tupu tangata e no whai le pitanu o whangaparawa sa whai ai se lātou te te e whaasanga lea I tangata o whai ma lātou ma sane leanga I atu ma fufuru ma mafi ngota e au fi ai paa ma funga maisi I le tonu o vai angia I le taimi e pēa I le tai I lea vaenga o au ki lani. O lo o tonga whai fo I le iwi le Ngāti Manuhiri e patino I ai lea vaenga o au ki lani ina I e whaia se sā mo le luatusanga e tau fi ai tangata mai leanga I atu masa ona ave e sea ia fi ngota mai I le ngātai whale ina I e mawai le avanoa e ola le iai masanga tele ia I tu ai ngō whingota mō le luma nai o tangata oma. O le fo I wa whailo mai le minsta whai ngā whaiva ia Shane Jones o lo fuafuaina se tapu ato ai mani porka lame whaale awa onga e tā awhiu fi ai ia lea whaale tonu. Na ia tā ua o se tūlanga tāle whea ngai ia le whaapapole ina leo tangata e patino iai lea vaenga o Kilani I le ono whaalenga ino le ngātai whale a mai se hao fi ngota e whaalangolango I aile fōa tāu mawhao le tō tele. E langolango ina le whaapoptonga o tangata Maori le Ngāti Manuhiri Settlement Trust ia lea fuafuanga le malo ina ia malu pui pui ai ia la manuia o le ngātai whale I le penisula le nei whangaparawa whapea maisi vaenga o le ngātai whale o loo iai. O le masina fau lea de tauna whai eise whai unga ale minsta I le tausanga le nei whaalapo tonga mo se sae lua tu sanga le umi e tau fi ai tangata mai leanga I atu I lea vaenga o le ngātai whale ma ave sea mai ai fi ngota mai I le teimi e pē I le tai.
E to tele ainga manu i le tu malo Northland ia sai longa na whai nei ta whenga malo longa mamafa i le whai unga le vai asa o mwae. E fōringa mai o le ato e la vea fo i nisi ti munga mamafa ma winga wha le tono le tau i le nei vai aso. O le nua o kura o stasio nuu sai longa na mafatia i ta whenga malo longa i le aso saa. Mai o tele ina toa ai le palapala i le teimi nei. Ta ua nisi o tangata i le nofo ai i le nuu, e tu sa ma le futu le lo loto le palapala ua toa ai nei i o lātou lau whanua, ma du tonu o nisi o whale o ai inga e awhi ai ma le community hall le ua pei o se whaata funa. O nisi ua ova atu i le whaansa furu tau sanga taru na nofo ai le vaenga o Northland, ai whaato a whenga i lea mani whaafi tāuli ma tau tia whaapea. O le tōtele o tangata, ua matua whaapopoleina, i li poti e whaapea o le ato ea a fia foi, i a lea vaenga o le tunu, i nisi ti munga mamafa, i nā yaso o luma na inei. E le ngata i ti munga, e o lo valo, i mai foi le maululunga, o ngalu ma le tai i le aso lulua tae ao, e ono lofi ai se vaenga tele o kura, i le taimi e sua ai le tai. Na whaama manu e l'ofisa o le tau, le med service, i se la puta inga o ti munga mamafa, mai le Julai ono i le fiafi o le songa fua, wha solo mai ai i le aua uli o le so. Ta o mai foi o le pule nu o le tu malo whangarei o Ken Cooper, o le totelo tangata ua ta pena mo inisi ti munga mamafa, e pei ona valo i mai mo le so, wha pelanga i atu i la so hantai ao, awa le ngata ina toe a whai nai no fuanga na la vea i le sa i lolonga ai wha pe ai fo i manisi solo ele ono tula i mai ai. Na maua se tino maliu i lunga o papa e lata i le Gilbert Place i le North Shore i Aukilani i le fiafi o le songofua nafi. Whaalia le leo stasio le tinu na i maua le tino maliu pe tusa o le tulai wha i le fiafi. Ua whaanga solo ne i aisa i lilinga i le mahua anga o le maliu o le nei tangata. E to aluas fulu lua i a le a whainga o fui mu o le mtanga luenga o mu ma whaala me lame whaafose i a New Zealand, le feds, ua awina atu i Australia e viso swani i ngā luenga tau i le tape ina o mu ma tau tia o le tonga mao i a uailonga o nā whaina i le setete o Victoria. O le asanga fua lea malanga atua i la tau nei i Australia, ma le wha moe e wha atoa to e fo i mai la so lua o le masina fo o Februari. E pei on si la fia lo fe ngai le se tete o Victoria, ma ni tūlanga ma tau tia o le tau i le teimi nei, i le tele o le mau mu o le tonga mao, ua wha alenga i nai lau whanua, a toa ma whale ma isi mea tau tino o tangata, ma ua to tasi le tangata ua ma liwai. O le vai asa taruai sa wha atau sanga ma yeile pūlenga o wha le velame wha fose i a Victoria i le fans, mo se fesoswani e awala i ni tangata fui mu. O le au whai ngā luenga o au inatu i Australia e to luas fulua, e au fi ai fui mu e to luas fulu ma ofisa e to lua o mea tau feso o ta inga. O la tau nei au fi ai sui mai le mtanga luenga o le siu manga, wha pēle ofisa o le vau matua, ma tangata fui mu mai isi la o le fans. Wha ilo mai e le whaatonu langolango o le fans i a Ken Cooper, o le au whai ngā luenga ua malangatu i me le pone, ua lava ta pena mo ngā luenga o le awhenga iai i lea vaenga o Ausitalia. Nei ta ua fōi e leo se mea fau le awina atu tangata tinei mua ni sila i atunu i whāfo, ona e iai ni whenga inga wha le vāo maloea a fia i le fans, ai mai se i le awina atu tangata whai ngā luenga pe a mana o mia mai i Australia, wha pe atu motu o le Pasifika, atu ai ma Amerika i mātu. I le laulangi i whāfo, o le pāle mia o New Zealand a Christopher Larkson, i se tasi o tai o le laulangi, ua wala awina mai i le pelestene Amerika i a Donald Trump, e a vea mo sui o lana komiti o le file mu mo Gaza. O le ata whātai o le whaalapo tonga, ua awina atu i isi fo i tai o le laulangi e le whale pae, e au fi ai le pāle mia o kanata i a Mark Carney, ai whapea i a Javier Milei o Argentina, ma Recep Tayyip Erdogan o le atunu o Turkey.
O le li pele stene o Donald Trump e te i fono ai le komiti le nei o le file mu e pei ona mana o ai le fale pae i se vaenga o te umawhainga mo se file mu i kaasa ma lea vaenga o se sae tu tonu e le i loe le teimi nei pe fia nisi atunu ua ave i aile nei wala ulia e le whainga ma loa Donald Trump. Whailo mai e sui o ofisa o le palemia i Wellington e le i whaia se whaai unga mautua laksen pena te talia ina ia lea mala au pele ai. I le tunu o Japani, ua talo ina ai e le tamaita i pale mia o lea malo o sanai Takaichi, le whaia leo se palota whaanati nati a lea tunu e fili ai ni sui fau o lona pale mene. Tamaita i le nei o sanai Takaichi e whaato a tolu nei maasina talo na tula i mai i le tofi pale mia o le malo i Japani. Mai watangia i ripoti mai Tokyo ia le tele o le tūlanga langalanga ino ia maana porkalame taru na tūlai mai e avea maurua i pale mia tamaitai o le atunu o Japani. I Awhelika i saute to o se furu tonu la whai ni tamaiti a onga na mari liu i se whalewe lave na soa i se loli se pasi e tamaiti a onga i li tumalo i saute e ngo o Kutang Province i le asonga fua. O unwa i ripoti mai le whalewe lave na ta awai o le sefuru malitasi o ia tamaiti a onga na mari liu i lava i le mena tupua i le whalewe lave ai o le isi tolua whaato a mari liu i le whale mai mai ua whaanga solo nei sua ngā leo i le mafua anga o le nei whaalewe lave matautia. O whaelo mai fuafuanga mo le whaia o ni malanga waalele i le vale o Kalai Estete ma le atunu o Vanuatu i nai masina o lumana i nei se vaenga o taungu whainga e te tala atu motu o le Pasifika mo te ngata malanga o le motu i saute o New Zealand. O le company vaalele a Solomon Airlines le u whaamau mai le amatalia o ana malanga whaatulanga ina i le vāo Christchurch ma le ai o Port Vila le lau mua leo Vanuatu i le aso mua o Iulai. O ia malanga i lua le vai aso e tu ua Port Vila i le waulia le solulu ma le astonai ai tu ua Kalai Estete i le taiao le astofi ma le taiao le Sāmoa i aso te tasi. O le nei ala wafau o le teimi mumua lea o le a iaini fisota inga tau waalele i le vāo le tunu o Vanuatu ma le ai o Kalai Estete. Whaalia mai le pule le malai waalele o Christchurch o Chasted Watson o le nei ala wafau o se la sanga taua mo le tu malo o Canterbury whaapea le motu i sauti o New Zealand. E le ile watu foi talo na whaai lo mai le company o le New Zealand i lo nei whaamoe moe e whaia sa la malanga whaawai taimi mai i Christchurch a ngai atu i Rarotonga mai le aso luas furono me e o i le aso luas fulfa o kitopa o le tausanga nei. E tālonga, ua le manuia le taunga whai o le aula ka pifitu a Sāmoa whaapea i le aua tonga ina i ho atu i le vaenga lua o la ka pifitu o le laulangi i le tamusanga au o le vaenga tolu le asa whai i do pai i le whai unga o le vai aso. E ui ina Sāmoa i ana tālonga o mai tolu i pulu sa ta wahai ai na whai ina i le aua Belgium i le semi-final i ai e se fulfa i luas fuono ma le sao ai i le final. O au e lua ia na sue fusi o Belgium ma kanata i le vaenga o li le ua maua la lava noa se atua i le vaenga lua o le taimusanga o le kapi teito fitu o le lalulangi. Ai i le vaenga o te maitai o le aua Awhelika i saute ma le aua Argentina le na sue fusi ia mai ua tau whaise o matu ia au i le vaenga lua o le kapi fitu o le lalulangi. O le aua le manusina sa ta wai na tūlanga fitu i lea taamilusanga i Dubai. I tanga Apollo whaale wao malo o le li New Zealand ngoi a Daniel Hilia na tūlanga lua i le tauwanga tele whae ngoi na o le Dubai Invitational le na si umpini ai le li mai se pania ngoi a Nacho Elvira i le tae tasi e se fulu under par mai a Hilia. Peita ai e ui ina tūlanga lua le New Zealand le nei, ai na mauaro na whaelunga tupe tolu se lau ma le lua afe tāna Amerika, pe tusa lea o le 5 se lau luas furono afe tāna New Zealand.
O le isi New Zealand sa tau wahai le tamusanga le nei I Dubai o Ryan Fox na tūlanga Luas Furunga le fitu. Whaiunga le nao tila fau. O te whiawhi lawa te whaatalo whātu ilo tātou tanu, e leisi wha opoponga le neo tānai mea no te tupu I Sāmoa, o se mai le whaafonga. O lewa lima masina talu o le mai ala whainga pālo te tele lea tunu o le tausanga o mawai. Ai whato asuia le whingano le ngata o le suita wā o le tūmalo vaisi ngano no mera lua, a uwhape nā whona au tasi o mai iei le tūmalo, o le a avea le vang whaupawhai le fast por whātua tue le tu Sāmoa o tasi, e se ea tu iei le lango la rātou sui. Mai i le tu langa tu to tasi sa tau vai lo rātou sui whai pule, motua poa a seve Henry a where tipa pāle. Na talia le le whiongo le pāle mi o Sāmoa te whono fwoi leo le vang whaupawhai le whātua tue le tu Sāmoa o tasi, le laule le mane tōpala te vau Fose Schmidt, ma sui mamaru umo le vang whaupawhai le fast, e na ua oane le tu malo e mamori ane le sui whai pule. O le tūta wana whaai loe le tu malo, o le maua le whaatua tue no le lango se lau pasene, e le whainga malo whiwhili o se e nei le tofi. Pai lo foi le pai o le tu malo, e le o toi whaia se pālota mo vai singana numero lua, a wa o tasi le lato lango I a motua poa, mo le vang whaupawhai e le whaatua tue le tu Sāmoa o tasi, mo le nei lima tausanga wa amatalia. E na uto e wala au le mata au po whale a lili numero mo moi lumo le wha amasinonga, na toi wha iloa toa I le matanga ruengo leo, whaatasi e mamau mai leo fiso le loa sili, e le I maua lava leo ngā li I le olo sa I li e tūla I lumo le wha amasinonga, le an whaatun wina e le wha amasino sili, e sa I li mai ila ua I e mō li mau, e tusa o la mō li mau whaatau le sa tu I nātu I lumo le wha amasinonga. Na fola sia fo e leo lumo le wha amasinonga, wha maunga la tau ngāio inga umasa whaatino sa I li e leo ngā li. Wa mai a foi o na tāpā I a wha maunga a lo ufisa malanga Sāmoa, pe le malanga ese malea tunu, peita ai, e le mau se wha maunga wa malanga ese ila ua malea tunu. E tolu vaenga na fola sia e le whionga le wha amasina sili, e te tau o na au mai ai se tali le tū leo, po le a le sila asanga e whatu taia pe a whai e le maua I la ua ia. Mai o lo fia whaafafonga fo le whaamsinonga, e le vaenga o le tūla whono tastas lima pui wha, a toi ma le tastas valu pui pi o le tūla whono whainga pālota, a toi ma le maua lo mō le mau, o na whao ngā lo lea o mō le mau tusia. O le tūma lo whale a liri numero mo mua, e toi pau e leo le mata o po tāna sanga o whainga whaato sina il tūla whono, mō le whainga pālota tele ua mawai, le ele mai alona ilo ilonga I le whaamsinonga. Wa sa idi atu se awa no le tūmalo whasale le anga numero lua I le whionga te tai o le atunu, o ia fwoi o le pālemia, e momori I ailo lato whanonga o tasi I le tūmalo, e lato te le langolango inai le wa whiliwhilia a vea mataitai whono, o le whono whaavai oro lato I tūmalo. Na whono le tūmalo ma o fia o mai ei sui, mai I a fia angai ono, e au fia I iwa, vai a whai, sale la valu, vai sa ulu, lalo ma lava ma sa fua. O lo ta fi maupea le tūmalo. O le vesa o ta inga le whionga mangele I le whaongai no tupe, e whai aila na whaato sina le teimel whainga pāro te tele. Wo lato le toi whaato tuainai o ia, e toi a vea matai te whono a lato bloketi, mo isi miliona tā la. Mai wa tali fo I le whionga le pandemia, o le ata lia le sa vali le tūmalo, e wha malama I nisi o tūlanga, e te tau ona no whasila fia. O wha maunia mai le whionga le te tai o le atunoo, le whionga le la aure le mali e tōpula te vau Fose Schmidt. Wāloa ia le tō fia le tamai tai lo ia, e a maunga Precious Chang, e la te tau aveina le tūlanga lo ia sili le tū mau mo le teimere nei, ai wha ngā solo le whasala la wino le awa noa.
O le se ane o maunga i le tūlanga tofi, e na ua mai e kon karatil tamai ta i a sua Helene Warwick, peitai e le ito e talo sanga le awa noa. E le feilo inga le fionga le pan mia ma lautu stala na fisiringi aila na fionga, pe le ono iai se a fianga o filifili ngā le malo, e le tūlanga vāvāla lata o lo latu so tanga ma le ua filifili i le tofi. Peitai na tali le fionga le pan mia, e le mawhai o na tui nātu le ato whinga i se tasi e le whātua tuaina. Na whamanino le fionga le pandemia, o le whātua tuaina o se tasi, o le vaenga pito i sili leo o na tāua, e so se whinga mālo. O tala fawia, o nui tele ni aso, whasoi fawia. To e whatalo whātul tata o whaafonga le vaenga o le awauli. A whatonu lava le tu lai sifulu lua tau tua si ufonga lau mua i Wellington e na umai a le whawaponga o tatu talafo mai New Zealand nei ta pena le fionga i ala wano ati lawa i ama talafo mai Sāmoa pion ta pena ina e le sunga a ta Salem Sam to e whamalo atu tata o whaafonga nei awauli o le aso lua wha malu lava i le tau i a tātou i Wellington nei
Ia au te loa nai mana ia le tau le tele o pitonu uvanga na ia Northland na tele na timunga mamafa malolo vai o tau. Ia ai toe whamaloa atu lava le au whaafonga nei vaenga o le au auli i la tau fo i whianga mga nuenga le o malolo mai a wase a wā tau mawhitanga o le au auli ninga tailea nei tātou ta māmatina mātutua ia le ua alo fo i le talingo le sua le nei au auli ia malo lava whamaloa atu le au ngā sese malo le tapua ai nei tātou mātutua toe whatalo whātu le tautua ti ufonga lau mua i le nei au auli i lau whaafonga mai ma lau sila mai mo mai i la tau fo i ro mafuta ma mao mai nungo tātou penga te whailangi tālofa lava au i nātu pēr tātou whaafifianga su i whiwhinoi ia whaano file mua i fo i le nei au auli au whianga i fo i mamalo longa toi taliwa tuileo i la tau toi amatalianga luenga o le nei aso ia pēr mai a tau mawhitanga au le whaafifianga me lau whaipesere ma atu loa momoli atu nai mo'onga.
siva ua ngao ioi. Lololo pa pepe ua loi loi. Suitsi sumare peo se poi. Aha ha ha. Telu nauta. Ima totu alo opisa. Esue aia so pa malu malela. Soia e te alu pala. Aue. Lata lupe lupe. Aue. Tangi tangi aue. Walolo tolea. Tawina pape. Tawina pape le pele. Minoi minoi ye. Minoi minoi ye. Minoi minoi yane. Minoi maya la pele. Ole mululole, ela mole mole, ala mula mua peio se lole, avane ailo amale pukope, awe ale ole se le mole, awe, lata lupe lupe awe, tangi tangi awe, ola ula tolea, tawina pape le pele, minoi minoi ye, minoi minoi ye, minoi minoi yane. Minai maya la pele. Cha cha. Mina beseloi, ya siva ua ngao yo. Lolo pa pepe ua loi loi. Suitsi sumare pensa poi awe. Lata lupe lupe awe. Tangi tangi awe. Ola ula tolea. Tawina pape le pele. Minoi minoi ye. Minoi minoi ye. Minoi minoi yane. Minoi maya la pele. Minoi minoi yane. Minoi maya la pele. Ia lava lava, teu pau Sāmoa. E sule siapo, e mariu, e manaia. Ia lau perina malapana, ua maliero. Sauia ua umeta, e paelata. Ole ase lo ila poia le taula I panua ua le valeko. Ia patala ya, ia patala ya. Au mai se tala, mai le wale sie. E wa koi mai, ila malana. Saeta la vida dia Sāmoa. Yeah, la mapea, ole sabi e anai sisi, koe anai sasari.
whaatunga mai le au whai pese le 5 stars, ia mal pese na lava lava Sāmoa. Toi wha mahaloa toi le tātou au whaafonga le nei au auli. Mawai atu fo inisi o tala fōlungo le leiti o New Zealand. Te loa se aso newa i aso lewa whailoa mai o le a i loa i le aso e whai e le pālo ta tele New Zealand. E mantua tau sanga ne le whai le tātou general election po le pālo ta tele. Ia o le a ilo i fui po whea fui le pāti o le a e pālo tai mana e fui nei taimi toi wa ai po e ristala pe wa ai fui po o suilo tu atu si ia mau wha maunga ia nai e te tawona la fo atu ai ia pepa e ristala ma wainga wha pena mantua ia o lewa o lo folo lava ia po mulmul tai pea i mea na sawa ia whainga malo ta itasi ia e whai ele pale mia le whai unga i ona whautua ina loa leo le kōwana a New Zealand ia i le aso e whai ai le pālota e le te tauona sili atu ma le aso sfuluiva o te sema ia ai o le oro masalo mia ia po o le onga tono no vema ia po o ke topa foi ia pe ona lipotia foi le leti o New Zealand i le aso o Northland pe o le ntatano atu foi ia tu foi matasi le tai ona leila ia olo o te le ia ainga wa lolo vai o la tau fale ai le lava olo o iai pe ala pata inga lanu mumu ia po le te tele o timunga e tau lava ia na amata mai lava i le aso sa ia se i tau mai lava nei aso talo fai a Northland pe o Northland le olo o tele lava ina mafatia i timunga mafa mai ia tau sanga e ai le lava olo wa aia pe o Aukilani le olo o valo ia foi ia timunga mafa ia auto i Aukilani, Tasman, Westland, ma Canterbury ia whapena foi whai titili ma wila. Ia no whata pena foi tātou i Aukilani whamalo atu nati voa. Ia li whatalo whamai nungo le YouTube ma lo lava le soifo manuia whaftai lava le mafuta mai. Whamalo atu foi i lātou o lo mafuta mai i whafo atu New Zealand li to te lena i tātou woia mafuta mai Australia, Amerika, Sāmoa, ia o le United States e whapea fo i ia nisi o tātou atu nui Sāmoa. Ma lo lava le fauta pena ia alum whanau i nei New Zealand to e taliu ia o onga. O nisi o a onga lea e le vai aso fau, ia o le tele o a onga lena tu ai ona tu ua tau sangata luai, e le vato aha e a Februari. Manuia fo ile to e tapena tu alum whanau i a onga, ia whamalo fo e nei tatou mātua ia le ono sai. O le whātunga mai lea onga mawalunga a leone, i tutuila le o toi 5 minute ona tale o le tasi. Oh,
Fatalo fatu na tivoa le fatalo fa mai Wyoming, fa mai wa Malulu tele. Ia talo fa ia vai palani keke fa ma fanfana va ia va le hita. O le va ai atu inisio o su enga le na fai le so fo maloloina. O le na su ia tangata na tele na mule pao le tinoi ile la le na mo fo ile skin cancer por kanisa le pao. O le vai atu o ile to atele o tangata e maua i kanisa o le pao. I su enga ia le National Skin Cancer Survey le sa fai le luafelu lima. Mai o le tausanga luafelu lima tausanga pitoi maua nunga le pitoi to atele tangata maua i le kanisa o le pao. Mai le fia tausanga mai le fai tau se fia tausanga taluai. Vai atu to a lua afe se lau i wawalu tangata matutua e lunga o ta isfulu walu tausanga. O le ana fesilingia ma fai a isu enga i le kanisa o le pau. Ma vela to atele o le faalia fo i na fesilingia le te fatu ora ia por matanga luenga so i fo malolo ina. I le vaenga po le ale mafuanga po me wale fai kulimi e pui mai le la po nisi vaenga le mafua mai ai ona to atele tangata e maua le kanisa o le pau. Ale va pe tu sama le ono sul fa pa sene o tangata na tali mai le su inga. I tu tono tau mafanfana luafelu lima. E to a luas fulu ono pa sene na matua itinga aina lava na mu pa au le lapo le sunburn. Sidia malta i lua aso, vai aso a toa o tau fofo ia mu mai le la. Ona o lele fai o kulimi fo ie pui mai tino le la le masani lava ona au mai ia fautuanga al soifo maloloina. Ia e pui mai la ni tau mafanfana. Te lo se fangu po o se fautuanga le leifo ile mo tato. Ia le mo ilava ile o malo si tele le la ia tato il nei aso ia ai o le tau mafanfana nei i lava aso na matua ai vevela ale la ai mese lava vai atua ia au kilani o tau fuina na tele na vevela ia o mato e mo ia vevela la ai malu lava le savili i Wellington ai lava i sipitonu o New Zealand matua ai o atu i le ta i tonus fulu pe luas fulu valu i le tonus fulu tasi ia le vao o le fua vevela. Tato fai wewa rapa na vai atu fo i le isi vai aso matua i vevela lava. I on whamanatu masani fai lau sunscreen po o lau kulimi pui mai le tino ma le la. Ia pui mai le melanoma ia por kanisa o le pau. Ia o fotonga masani lava nei vaenga o le auli tau tona fo i saunga le muva i fuala au o appointments fuala au nei tato mātua. Ia ono le tato taimi. I leo sawa le vali atu fo i le vau le wati to e toru minute tali tasi. Fa mai e fo i leo tato tau tua lungo le tasi ono te isma tasi fa mo faftai e la tau uma la valo mafuta mai i lungo le tato ala leo. Ia tato to e whelua e fo i tai au. Fa mangalo fo i tau tua nea so pe se upua le lungo maali e lau fa fonga. Tato lungo le YouTube ma Facebook mafuta mai pea fatoa fa mai e tato tau tua i le tu la e lua. Ua mawhai o na peso o tai
le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, le sa I li malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, le sa I li malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. Ole tai ole tole le nei, walai ole tato penei. Ia sole pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato haulia mai. I nei manui a ua tato maua mai. Talofa I le nei vaenga o tele fau. E to tele tangata whainga luenga o mauti noa, e leo tai tai o na tala whea ngai ma whetaui ia le fua o la tūru tongi o loo iai, ma le taunga tā o le tau o le soifuanga I le nei vai taimi. Na manino mai le wha le tonu I se lipoti sa tā pena ina ma tu fantasia, e le wha la pop tonga te leo uni o tangata whainga luenga I tu tono New Zealand, le Council of Trade Unions, po le CTU, o le lātou lipoti wha le tausanga le nei wha ingoina o le Mood of the Workforce Survey, na ilo ai, e lata I le ono se 10% o le sili atu I le tolu afe o tangata sa fe silingi ai, na o lātou whaalia le pau o lātou tutongi, e whaatusa I le tau o le soifuanga, e whaatusa lea whainga I le 5% sa iai, I le tausanga o mawai. Whailo mai ai le Palestine le CTU o Sandra Gray, o le mea mauti nolava, o le tau tele o te kata whainga aluenga, la tau te leenga fotia le tau wa iei nei, le tau ngatao le soifuanga I le tono o New Zealand. Wha mawhaina le tamaita I Palestine, o le tau tele lava o te kata whainga aluenga, o mafua na whainga I nei ma whaafi tauli o le tamau ainga, ona ua vāhea le tau tele o I la tau mai ngā aluenga sa ngā lue ai. I le mata upu e awhi ai le soifua mālonoina ma le saonga le mua tangata whai ngā ruenga, e si dia le 50% e sa mawhai na lātou whaalia e whapea na maua lawa noa e whaalia ino lātou langona I ia mata upu I le vā mao lātou whale whai ngā ruenga, ai 50% sa lātou le I maua ia le awa noa. Ua whaalia le pālemia ia Christopher Larkson, o le ale aini polo misi taunga tai whaia le pātia le National I le tausanga le nei o leisi whai ngā pālota tele a New Zealand. O le sānoa ngā lo ia mai le pālemia tu sai o le tūlanga o le tamau ainga o le tunuu le asa whaia le sunga fua I le nofuanga tu tonu fōu mo fōntanga wha le vāo māloi au kilani sa ia tāwai o loo sōronga le lei le whaatino ina o polo kalame whaata atitia a le mālo. Na ia tautino ai fo ia whai e toi tūla e mai le National I le teita inga o le whainga mālo. O le a wha wau pēr ia polo kalame ma fuafuanga e pei o na amatai I le tolu tausanga o loo wha ngā solo nei.
O le autu o fuafuanga le National sa whaau ngai nai le whaau punga e whapea o le whaale leia o mana onga whaavae ma le fausia o se lumana ai manuia. Pe i tai o le vaenga tele o le saunoanga nafi sa atara noi nai le vaenga muamua i le tau whaale leia leo mana onga whaavae ma me le tau na ave i ai le wha muamua. Na ia ta ua o le urua i lua tau sanga le nofua inga sa tau mo whai ai le National le wha le leia mana o ngā wha vai. Ai o le tau sanga whai u le ua iei nei o le paia inga o le a wha tausina ai le National i le fausia leo se lumanai manuia mo tu pulanga whai mai o le lumanai. Ta ua fo i le palemia e tusa ma le se fulu ma le tasi piliona ta la sa ma whai o na wha asau ina i le malo New Zealand le tau sanga e awala lea i tau whai ngā le means tau tupe o lo iei nei o Nicola Willis mai na fola ai Laxon o le talo le tupe mo le tausanga le nei o le tu langa lava fo i lea o le ai o le tau mawhai e whaasawina ma whaai titia tupe whaaru o le malo mai o le ale ai ni polo misi tau ngatai whai ai le National a oanga i atu i leisi whai ngā pālo te tele whai unga le mai asa nei le whailo i ai Christchurch le whaafale tui o whai pūlo le pātia le National mo la tau whontanga mua le nei tau sanga. Mai ana ta ua mai o le whontanga le nei o le whailo ai whala wai tele le pāle mia ma le aso e whai ai le pālo te tele so oi nei. E tau fi le taitai le pātia le Labour o ia fo le taitai o le tua ngai o Chris Hipkins o le saunoanga lo ia le nei le pāle mia i le aso ngofuan na fi e au noa ma se fuafuanga mautu o au fiai a wa se lumana i manuia o New Zealand. E manatu Hipkins o le nei whaalinga mai le palemia sa mafuli ina tala noi nai le maumata upu tau le pulenga ma le whainga o ngā luenga. Le tele ina le au ngā ma le malamalama iai le to tele o tangata o le tino. E pe ana ta ua o le saunoanga lo ia mua le nei mai le taitai o le malo i le tausanga whai ule nei o le no inga a oanga i atu New Zealand mo leisia na whainga pāno te tele. Whai e le saunoanga i Aukilani nafi i se whontanga a le au whai o loa ma le au whai bisnisi o Aukilani le Auckland Chamber of Commerce. Sa tele ina pui ai e Laxon i e whai unga whai le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe mai e fola ai o le a whaawo pe swinga e pe o na amataina pe a whai e toe tūla i mai i la tau i le taita inga o leisi whai ngā malo. Ai pe ona whaalia mai e Chris Hipkins o le mau whaafita huli ua whenga i nei ma le tunu e ma fua ona o whainga whaavae ma whaai unga whai a le whai ngā malo. Na ia ta ua fhoi sa o la ua whautua ina malo si ma Grant Robertson lea sa avea ma min sa tupe le whai ngā malo te ruai le leiba e lenga whatia le malo ia le whaapa uina o la whonga po tax cuts ia sa fola le National e whaato sina i le au pālota i le pālota tele taluai. Whaama whaina Hipkins o le fina ua ia o le National ma le whainga malo so whaatasi lea ua pangati ai nei le tamao a inga o New Zealand. Ai adi ni mai e le ai ma se fuafuanga mautu o le malo e vave ai ona fo ia lea whaafita huli. O le asoluru atai ao le whai ai le urua i wheilo inga o le neitu sanga a le whaafare tui o whai pūle o le pāti a le Labour. E le i whaai loi na mai e le li taitai pe e iai nisi whai pūle o le Labour e ono malo lo ai mai up whai o malo pele ai. Ua toi whaafau le whawhea lolo ai ma le ngāru lue whe langorango mai o le malo o New Zealand ma le malo o le atu Kiribati e awala lea i le tui nātu e New Zealand o nisi whaso swani whaau pōpō mō ngā luenga tau i le soifua maloloina i lea atunu a e whapea aile ati na e olona sua wai tau mawha a toa mga luenga lau tele mō ona tangata. O le aso ngofua lea na sei ni ai ele minsta le vai fafo ia wawasa manai o Winston Peters ma le sui pele stene o Kiribati o te wea to atu ia le whaamtalanga e aloa i ai ia lea tūlanga i le vāo malo e lua. O whaelo mai fo i e sui le mtanga luenga mai fafo New Zealand i Wellington o lea o uma ia le ilo i longa lea sa whai o le polo kalame so swani le malo New Zealand mo Kiribati.
mai o le a wha wopea o na langorango ina e New Zealand ia ati na SS o lo wha atino ina mo le manuia o te ngata o le nei fo i etunu o le Pasifika. Ua se atu nei le malo New Zealand e tau mawhai e taofi ma whaasa i a tangata mai le soona whangota ina leo whingota mai vai angia i le taimi e pēa i le tai i matu o au ki lani. Astona ai taruai lea e silia le sel lau mo na tupu tangata e no nofo le pitanu o whangaparawa sa whai ai se lātou te te e whaasanga lea i tangata o whaima lātou māsane leanga i atu mafufuru ma mafi ngota e awhi ai paa mafunga maisi i le tonu o vaiangia i le taimi e pēa i le tai i lea vaenga o au ki lani. O tamu whai fo i le iwi le Ngāti Manuhiri e patino i ai lea vaenga o au ki lani ina i e whaia se sā mo le luatusanga e tāwhi ai tangata mai leanga i atu masa ona ave e sea i a whingota mai i le ngātai whale ina i e mawai le avanoa e ola le iai masanga tele ia i tu ai ngō whingota mo le luma nai o tangata oma. O le fo i wa whailo mai le minsta whai ngā whaiva ia Shane Jones o lo fuafuaina se tapu ato ai manipor ka lame whaale awa onga e tā awhiu fi ai ia lea whaale tonu. Nai e tā ua o se tūlanga tā le whea ngai ia le whaapapole ina leo tangata e patino i ai lea vaenga o Aukilani i le ono whaale ngaino le ngātai whale mai se a ofi ngota e whaalangolango i ai le whonga tāu mawha o le tō tele. E langolango ina le whaapoptonga o tangata Maori le Ngāti Manuhiri Settlement Trust ia lea fuafuanga le malo ina ia malu pui pui ai i ala manui o le ngātai whale i le penisula le nei whangaparawa whapea maisi vaenga o le ngātai whale o lo o iai. O le masina fau lea de tauna whai se whai unga ale minsta i le tausanga le nei whaalapo tonga mo se sae lua tu sanga le umi e tau fi ai tangata mai leanga i atu i le vaenga o le ngātai whale ma ave sea mai ai whingota mai a i le teimi e pēa i le tai. E to tele a inga manu i le tu malo Northland ia sai longa o nā whai nei tā whenga malo longa mamafa i le whai unga le vai asa o muwae. E whonika mai o le ato e la vea fo i nisi ti munga mamafa ma winga whaale tonu o le tau i le nei vai aso. O le nua o kura o stasio nuu sai longa o na mawhatia i tā whenga malo longa i le aso sā. Mai o tele ina toa ai le palapala i le teimi nei. Tā ua e nisi o tangata i le nofo ai le nuu e tusa ma le futu le lo loto le palapala ua toa ai nei i o lātou lau whanua ma du tonu o nisi o whale o ai inga e awhi ai ma le community hall le ua pei o se whaata funa. O nisi ua ova atu le whaansa furutou sanga taruna nofo ai le vaenga o Northland ai whaato a whenga i lea mani whaafi tāuli ma tau tia whaapea. O le tō tele o tangata ua matua whaapapole ina i li poti e whaapea o le ato e a fia foi i a lea vaenga o le tunu i nisi ti munga mamafa i nā yaso o luma na inei. E le ngata i ti munga e o lo valo i mai foi le maulunga o ngalu ma le tai i le aso lunua tae ao e ono lofi ai se vaenga tele o kura i le taimi e sua ai le tai. Na whaama manuel ofisa o le tau le met service i se lapata inga o ti munga mamafa mai le Julai ono i le fiafi o le songa fua wha solo mai ai i le aua uli o le so. Ta o mai foi o le pule nu o le tu malo whangarei o Ken Cooper o le totelo tangata ua tā pena mo isi ti munga mamafa e pei ona valo i mai mo le so wha pelanga i atu i laso antai ao a wai le ngata ina toe a whai nai no fuanga na la vea i le sa i lolonga ai wha pe ai fo i manisi solo ele ono tula i mai ai. Na maua se tino maliu i lunga o papa e lata i le Gilbert Place i le North Shore i Aukilani i le fiafi o le songa fuan nafi. Whaalia le leo stasio le tunu na i maua le tino maliu pe tusa o le tulai wha i le fiafi. Ua whaanga solo ne i aisa i lilinga i le mahua anga o le maliu o le nei tangata. E to aluas fulu lua i a le a whainga o fui mu o le mtanga luenga o mu ma whaala me lame whaafose i a New Zealand le feds ua awina atu i Australia
e fe so swani ngā luenga tau i le tape ino mū ma tau ti o le tonga mao ia uailonga o nā whaina i le se tete o Victoria. O le asonga fua lea na malanga atua i la tau nei Australia, ma le wha moe moe e wha atoa to e fo i mai la so lua o le masina fau o Februari. E pei o si le fia o lo o whea ngai le se tete o Victoria, ma ni tūlanga ma tau tia o le tau i le te iminei, i le tele o le mau mu o le tonga mao, ua wha alenga i nai lau whanua, a toa ma whale ma isi mea tau tino o tangata, ma ua to tasi le tangata ua ma liwai. O le vai asa taruai sa wha atao sanga ma iei le pūlenga o wha le velame wha fose i a Victoria i le fans, mo se fesoswani e awala i ni tangata fui mu. O le au whai ngā luenga o au inatu i Australia e to luas fulua, e au fi ai fui mu e to luas fulu ma ofisa e to lua o mea tau feso ta inga. O la tau nei au fi ai sui mai le mtanga luenga o le siu siu maanga, fa pele ofisa o le vau matua, ma tangata fui mu mai isi la o le fans. Fa ilo mai le fa tonu langolango o le fans ia Ken Cooper, o le au whai ngā luenga ua malangatu i me le pone, ua lava ta pena mo ngā luenga o le awhenga iai i lea vaenga o Ausitalia. Nei tau fōi e leo se mea fau le au inatu tangata tine mua ni sila i atunu i whāfo, ona e iai ni whenga inga whaale vāo māloa a fia i le fans, ai mai se i le au inatu tangata whai ngā luenga pe amana o mia mai i Australia, wha pe atu motu o le Pasifika, atu ai ma Amerika i mātu. I le laulangi i whāfo, o le pāle mio ni sila ia Christopher Larkson, ia se tasi o tai o le laulangi, ua wala awina mai le Pelestene Amerika ia Donald Trump, e avea mosui o lana komiti o le file mu mo Gaza. O le ata whātai o le whaalapo tonga, ua awinatu i isi fo i tai o le laulangi e le whale pae, e au fi ai le pāle mio o kanata ia Mark Carney, ai whapea ia Javier Milei o Argentina, ma Recep Tayyip Erdogan o le atunu o Turkey. O le Pelestene o Donald Trump e te whono ai le komiti le nei o le file mu, e pei ona manao ai le whale pae, i se vaenga o tau mawhainga mo se file mu i Gaza, ma lea vaenga o se sae tu tonu. E le i loa te minei pe fia nisi atunu ua ave i aile nei wala ulia, e le whainga mā loa Donald Trump. Whailo mai e sui o ofisa o le Pālemia i Wellington, e le i whaia se whaai unga mautua Larkson, pēna te talia ina ia lea mala au pele ai. I le tunu o Japani, ua talo ina ai e le tamaita i Pālemia o lea malo o Sanai Takaichi, le whaia leo se pālota whaanati nati a lea tunu e fili ai ni sui fau o lona Pālemene. Tamaita i le nei e Sanai Takaichi e whaato a tolu nei māsina talo na tula i mai i le tofi Pālemia o le malo i Japani. Mai ua tangia i li poti mai Tokyo ia le tele o le tūlanga langoina o ia maana porkalame talo na tula i mai e avea maurua i Pālemia tamaitai o le atunu o Japani. I Awhelika i saute to o se furu tolu la whai ni tamaiti a onga na mariliu i se whalawe lave na soa i se loli se pāsi e tamaiti a onga i li tumalo i saute e ngō o Kutang Province i le asonga fua. O unwa i li poti mai le whalawe lave na ta awai o le se furu malitasi o i e tamaiti a onga na mariliu i lava i le mena tupua i le whalawe lave ai o le isi to lua whaato a mariliu i le whalamai mai ua whaanga solo nei sua ngā leo i le mafua anga o le nei whaalawe lave ma tau tia. O whaelo mai fuafuanga mo le whaia o ni malanga waalele i le vale o kala i estete ma le atunu o Vanuatu i nai masina o lumana i nei se vaenga o tau mwhainga e te tala atu motu o le Pasifika mo te ngata malanga o le motu i saute o ni sila. O le company valele Solomon Airlines, le ufa mauni mai, le amatalia o ana malanga whaatulangaina i le vāo Christchurch, ma le ai o Port Vila, le lau mua leo Vanuatu i le aso mua o Iulai. O ia malanga i lua le vai aso e tu ua Port Vila i le waulia le solulu ma le astonai,
ai tu ua kala i stete i le tae ao le stofi ma le tae ao le Sāmoa i aso i tasi. O le nei ala wa'afau o le teimi mumua lea o le a iaini fisota inga tau wa'alele i le vāo le tunu o Vanuatu ma le ai o kala i stete. Whaalia mai i le pule le malai wa'alele o Christchurch o Chasted Watson o le nei ala wa'afau o se la sanga tāua mō le tu malo o Canterbury whapea le motu i sauti o New Zealand. Le ile wātu fōi talo na whaai lo mai le kompania o le New Zealand i lo neia whaamoe moe whaia sa la malanga whaawai taimi mai i Christchurch a ngai atu i Rarotonga mai i le aso luas furuono me o i le aso luas furuwha o kitopa o le tausanga nei. E tālonga, ua le manuia le tau mwhai o lau laka pifitu a Sāmoa whapea i le aua tonga ina i ho atu i le vaenga lua o laka pifitu o le laulangi i le tamusanga au o le vaenga tolu le asa whaia i Dubai le whai unga o le vai aso. E ui ina sa malo Sāmoa i ana tālonga umai tolu i pulu sa tau wahai ai na whaia ina i le aua Belgium i le semi-final i ai e se fulwha i luas fuono ma le sao ai i le final. O au e lua ia na sue fusi o Belgium ma Kanata i le vaenga o li le ua maua la lava noa se e atua i le vaenga lua o le tamusanga o le kapita i tofitu o le lalulangi. Ai i le vaenga o ta maitai o le aua Awhelika i saute ma le aua Argentina le ana sue fusi ia mai ua tau whaise o matu ia au i le vaenga lua o le kapifitu o le lalulangi. O le au o le manusina sa ta wai na tūlanga fitu i lea ta amilisanga i Dubai. I tanga Apollo wha le vāo malo o le li New Zealand ngoi a Daniel Hilia na tūlanga lua i le tauwanga tele wha ngoina o le Dubai Invitational le na si umpini ai le li mai se pānia ngoi a Nacho Elvira i le tāi tasi e se fulu under par mai a Hilia. Peita ai e ui ina tūlanga lua le New Zealand le nei, ai na mauaru na whaelonga tupe tolu se lau ma le lua awhe tāla Amerika, pe tusa lea o le 5 se lau luas furono awhe tāla New Zealand. O le isi New Zealand sa tau wai il tamisanga le nei i Dubai o Ryan Fox na tūlanga luas furunga le fitu. Whaeunga le nao tila fau. O te whiawhi lawa toi whaatalo whātu ilu tātou tunu, e leisi whaopoponga le neo tānai meo no te tupu i Sāmoa, o se mai ele whaafonga. O lewa 5 masina talu o le mai ala whainga pālo te tele lea tunu uli tau sanga upawai. Ai whato asuia le whina le ngata o le suita wā o le tūmalo vaisi ngano no mera lua, a uwhape nā fōna au tasi uma iei le tūmalo. O le a avea le vang whaupawhai le fast por whātua tue le tu Sāmoa o tasi, e se ea tu iei le lango la rātou sui. Mai i le tu langa tu to tasi sa tau vai lo rātou sui whaipule, motua poa a seve Henry a where tipa pāli. Na talia le whiongo le pāle mi o Sāmoa te te whono fo i leo le vang whaupawhai le whātua tue le tu Sāmoa o tasi, le laule le mane tōpala te vau Fose Schmidt, ma sui mamaru umo le vang whaupawhai le fast, e na ua oane le tu malo e mamori ane le sui whaipule. O le tūta wana whaai loe le tu malo, o le maua le whaatua tuaina o le lango se lau pasene, e le whainga malo whiwhili o se e nei le tofi. Pai lo foi le pai o le tu malo, e le o toi whaia se pālota mo vaisi ngana numero lua, a wā o tasi le lātou lango i a motua poa, mo le vang whaupawhai e le whaatutui le tu Sāmoa o tasi, mo le nei 5 tausanga wā amatalia. E na utoe wala au le mata au po whale a lili numero mo moi lumo le whaamasinonga, na toi wha iloa toa i le matanga ruengo leo, whaatasi e mamau mai leo fiso le loa ia sili, e le i maua lava leo ngā li i le olo sa i li e tūla i lumo le whaamasinonga, le na whaatun wina e le whaamasino sili, e sa i lia mai ila ua i e mō li mau, e tusa o la mo le mau whaatauto le sa tu i nātu i lumo le whaamasinonga.
Na folasia fo e leo lelu mo le whaamasinonga, whaamaunga o lātou ngāio inga umasa whaatino sa ilie leo ngā lee. Wa mai a foi o na tāpā ia whaamaunga a lo fisa malanga Sāmoa, pe lei malanga ese malea tunu, peita ai, e lei mau se whaamaunga wa malanga ese ila o malea tunu. E tolu vaenga na folasia e le fionga le whaamasina sili, e te tau o na au mai ai se tali le tua leo leo, po le a le sila asanga e whaatutia pe a whai e le maua ila ua ia. Mai o lo fia whaafafonga fo le whaamasinonga, e le vaenga o le tula fono tastas 5 pui wha. A toi ma le tastas 8 pui pi o le tula fono whainga palota. A toi ma le maua lo mo le mau, o na whao ngā lo lea o mo le mau tustusia. O le tumalo whale a liri numero momua, e toi pau e leo le mata o po tālu sanga o whainga whaato sina il tula fono, mo le whainga palota tele ua mawai, lea ele mai alona ilo ilonga i le whaamasnonga. Wasa idi atu se awa no le tumalo whasale le anga numero 2 i le fionga le titai o le atunu, o ia fwoi o le pandemia, e momori i ailo lato whanonga o tasi i le tumalo, e lato te le langolango inai le wa filifilia a vea mataitai fono, o le fono whaavai oro lato i tumalo. Na fono le tumalo ma o fia o mai sui, mai i a fia anga i ono, e au fia i iwa, vai a fai, sale la valu, vai sa ulu, lalo ma lava ma sa fua. O lo tawhi maupea le tumalo, o le visa o ta inga le fionga mangele i le whaonga i no tupe, e whai aila na whaato sina le teime le whainga paro te tele. Wo lato le to e whaato tuainai o ia, e toi a vea mata i te whono a lato ploketi mo isi miliona tā la. Mai wa tali fo i le fionga le pandemia, o le ata lia le sa vali le tumalo, e wha malama i nisi o tūlanga, e te tau ona no fasile fia. O wha maunia mai e le fionga le te tai o le atunoo, le fionga le la aure le mali e tōpula te Valfose Schmidt. Wāloa ia le tō fia le te mai tai lo ia, e a maunga Precious Chang, e la te tau aveina le tūlanga le loia sili le tū mau mo le teimere nei, ai whaanga solo le whasala la wino le awanoa. O le se ane o maunga i le tūlanga tofi, e na ua mai e konkarata le tamaita i a sua Helene Warwick, peitai e le ito e talo sanga le awanoa. E le feilo inga le fionga le pandemia ma lautu stala na fisiringi aila na fionga, pe le ono iai se a fianga o filifilinga le malo, e le tūlanga vāvāla lata o lo latu so tanga ma le ua filifilia i le tofi. Peitai na tali le fionga le pandemia, e le mawhai o na tui natu le ato finga i se tasi e le whaatuatuaina. Na whamanino le fionga le pandemia, o le whaatuatuaina o se tasi, o le vaenga pito i sili leo o na tāua, e so se whainga malo. O tala fawia, o nui tele ni yaso, whasoi fawia.
fala ia pe ona pese atuai ia le sunga ia le sali o tuanai i le nei vaenga o le awa uli toi whamalo atu tato au whaafonga ia le nei vaenga o le aso. Ma vai atu fo inisi o tala e se fo le e pe maa lie ai ono le lanolangi le tato te whiolam tau soifua i le nei taimi. Nunga le te o New Zealand, lolo whapea mai o lo sawel whamatalanga e awina mawhaiona whesosoani le AI po le Artificial Intelligence ia oe i le supermarket pe e le whailau whaatau. How AI might help you do your supermarket shopping. O lo whapea mai e la tofo i ue ito mai whapitoa o lo sueina le AI e mawhaiona whesosoani tangata i lana paketi pe e alu ai whaongal AI ia o le whaataita inga le amai I pe whape fia whaisau kuka ia o pela lau ngā sisenga le te tāpe na whairu sa pasui ia e mwhaiona e tango tae lungo le AI ia ona whai mailo leo le AI I mea taungo fia o lo supermarket I mawhaiona e te tau ona whaatau o le kamupani o le Woolworths ia le olo whamaunia mai o le olo mata ona whaula lato taiala ia po le mea whaingaruenga po le tool e whaipaanga I ma le Google ia o le la o whaula lato AI e whesosoani e whaongai tangata pe awatu e whaiala tau whaataunga ia e se whele maali e mau e se whai manato te lo se tas whele mta upo le a tatala toi malaina ma le tuangani a mari I le taiao a taiao ia ono o le ese foi manato tangata le lo fa ali winga ile mata upu e ile tangata le fa pe mai e le asuia foi ia le wai ina fai ai o tato o le a limana tua a fa pela sa pasui ia le watato lo ma me te tau tato e fa tau mai e fai sa pasui ile lia o le sosi aniani ai e fa o lo fai mai e te muri tai lo ai le AI e lava le popolenga ina ne isi tia lau paketi pe se ai fo ile whainga o le kuka o le amai tangata le whaata ita inga le taimi whatoa mata ona fausia po o mai fo I New Zealand ia le GPS ia po le Google Maps po le apira le whaonga e su ia le tuatusi o le vapea mai o aso ia sa masani ona o tangata whaonga ia whawhanua po le map e li masaneno maua pampinisini na anu ale e lau pepa ma le awala po le fale ia whatita ingo fale savelina lo te alu e ala inu le map e te le taimi alu ai ia whapea mai ia e te alu ia latu I le awala le alu le angavale o le alawa maua I tatou whai ai ma tatou mawhauwhau o le awala le alu le fale o savelina ai na whaofi mai lo le GPS po le Google Maps a matalona sui o tatou mawhauwhau a tatou o peo tatou whaangalo ia awala walewa no tatou masani mai ai ai a tatou nei e su se no fuanga po se tuatusi e ave a tatou isi taimi mamao I ole awala e ta milo ane ai le avenga o e le Google Maps pela le olo I popo lenga tangata lea le lo pe te ufa pena ni te o sui ai o tatou mawhauwhau pe a whape o fimed AI e fisosoani e whailau whaatanga te loa o te loa le afsosoani le nisi o kuka fo I te le loa whai o whatita inga pe whape ta te le loa whai le fettuccine ia po le kuka fo le whaonga ia le pasta ia I tate le loa po ame whaonga ia e manatua sa masani fi un tatou tapa I le Google e tatou te oe su e mai ai po ame whaonga au le vapea e le AI o le na te hauina uma mai ma whaamatalanga o le tau o loa o lo oilunga o le initaneti maali e tele ia o te loa le tala e o nisi fo I o tala o le amwhaiona whaasoa toi fo I le asoa tai au ia ma le tuanga ni a Mari o le si tala maana ia le ta ai toi lungo le New Zealand Herald e le ta mai titi nei porua sifuru tau sanga I nei porua le wa famanu ina wa ia pasia le level ia po le
wa pasi su e tamaiti lele vasenga por vasenga se fulu ono fitu walu iwa su por vasenga se fulu tasi foi ai le wa pasi tamaiti le se fulu tausanga mai por rua ele o ta ua mai ele o manino mai po felea o ngai au tamaiti ia 6 pe le vasenga ono te vai atu pisi saina ia le tatou wolea ia ai mawa ai fo ile o te lo fo ile se tala fo ai peo ono lo watu nei fa so at ono por le sa we si tamaiti lea ia le wa pasi e tau le pasi mawalunga i suenga po mata upu leo lo su e ma o ngai tamaiti fa o polisi lima tau sanga o iluma ia tamaiti i masenga se fulu por masenga se fultas ai le wa pasi le tatou wole se fulu tau sanga mai i porurua te rola tele a tatou tale le aso a tai au ia foi tale au mai lungo a tatou a talafou e nisi no tala mwhain whaaso a toi ni vaenga o le awa uli o toi sfuruiva minute o na talia o le itulai lua tale lua ia on tatou whaato wha mahe a foi leo tautua i lunga o a tatou penga of sota inga te ine o le vine ula ma le pese tango loa lava i launi fo oti sa a mai lea uli
Everybody on the floor ready? Yeah. Okay, We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? 'Cause I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. 'Cause you know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Delete water. So Sulu your ear, lover, lover. The days is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. Siva mai, ile pose, oye sayao. Siva mai, ile pose, oye sayao. Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on, come on, come on. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let it show. Siva mai, and let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the season, the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. If you need a boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC breakdowns. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. So Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. O te feel se vai lima, awa e malulu le weather. I drinking by the tree and the sea and the go-go seas and the motions will fall balea. O te feel si vai le si samba, malasha la bamba. I shake it from the left to the right to the front to the back 'cause the bigger my time, no care. Come and kick it with me, kick it jiggy with me because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Come and kick it with me, kick it jiggy with me because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao.
lanulangi le ai se taimi le lanulangi se a o sautani a fai wa eino se a o sautani no fa au lolo o fa atani mai ona a o fa alo alo mai one le aso e tali le le ai one le aso fa au la ina no fa au lolo o fa atani mai one a o fa alo alo mai one le aso e tali le le Ia, o le o mai fo i le taimi tātou te whamawai ai le nei waenga o le auli whawhetai le mafuta mai. Whawhetai lava le au pepe pili Ioane, tai lava mo lau comments fo i le nei auli whamangalo fo i le tautua, ia pau i se upua le tauta maali. Lau whaafonga e tātou toi whelo ai tai au tāle fitu. Toi amatalia fo i leo tautua ti ufonga lau mua. Mo e Sāmoa le atunu upele, ai mo le taimi nei me le fionga i le li pule ma lau whainga luenga, mātou te whato whasoifua atu mo le nei taimi. Oh,
There's a